Le tua mamana e lo mantu te ma. O mantu toe. I foto ele atu yo luma i le rintai au fou. O se tasi o aso e whao popo i lo mantu wola. O na watusa lea malofi na ngalo lo mantu te mai. Whaafetai mo lau pui puinga ma lau tausinga i a sa moa i le po ana po. A o tō whawhalo no o mawhaise malo longa. E wasa i ei fo i ngā ruenga. Sa whita i tunga i eile pa ia ma le mamalu o lo o tuno o. I le aso na nafi ai meise le po na po. Whaafetai ua mantu wala whai mai whangunga le lei o le rintai au fou. O loo maua pēr le malosi o le mantu o tuno o. A wale ala whai ai i whangunga le lei o le rintai au. Ma ngā iantu e tofu le tangata malana. Whaafetai mo le ola ma le malosi. Whaafetai mo mea ai o vai inu o lava lava o mea umalava wa e fo ina mai mo i mantou lau whanau. E tausi eilo mantou o la whaale tino. O lea mantou te vi i ailo o lofa malo wanga le lei i lau whanau lo mantou te mai. E ui e tumu i mantou i le leanga ma le sese i le tele o le taimi o lo mantou te mai. Pitai e le mawhai lava o na e whaangaloina i mantou. A wao i mantou o le tanganta. O le pito i lunga leo au ngā luenga silisili e peo na e whaia i totonu o le nila lo langi o lo mantou ai lo mantou tamai. Sa mantou momoe o le ini o mantou wha moe pitai sa e awina mai o mantou angelo tausi. E pui pui ma tausi yate i mantou au tō whawhalo o tunu o lo mantou tamai. Le nei ua mantou sauni ngā luenga e peo na tōwhia iai mantou. Whawhetai mō tā leni, whawhetai mō ngā luenga, whawhetai mō mea silisili wa e whaia mō laua tunu o lo mantou tamai. O le soe se fulu ma le tolu iai aso le nei masina o Januari pi o le mantou au li le nei tausanga fo. Ie alo i lo mantou o tunu o lo mantou tamai. O ani o mantou sise, o ani o mantou a leu i au luma, ie e lofa ma wha mangalo i a sa moa lo wanturu pene. A whio iei ni mana onga o le mantou o tunu o le mawhai o le mantou wha leuina. O le a lantu i lo walopelo i Jesu Keriso e peo na ia o auinai i mantou. A iei se mea mantou te mana na oai. O na mantou o le antu le i le tama e ala i lana te talo. Lo mantou tamai o i le langi ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo. Ia whaia lo whingalo i le lalo langi e peo na whaia i le langi. Na ia mātou me e ai. E pei. Ia mātou wha mangalo tu fo i wanga leanga mai a te i mātou. A wa fo i nei e te ina i mātou i wha o sosonga. Ia e la vea ia i mātou ai le leanga. A wai o le malo ma le mana. A to ai ma le vi inga e wha vavau lava. Ai mai se i le whautua te talo le tina pa ia Maria. O ta wala atu wai i la mātou whaatonga. I le reitai au folo mātou ai. Vi ia la ua fio. Ona o mea wa e whaia mo i mātou. Amen. Amen. Silo matai pesamai matango fie o ele ali la ei o ile mama ia o ele tupu, vi ia o ele tupu. Fusia ile mala malama.
Le poni sa ua sola Nga te te le siu fofonga Nga te te le siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa avava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngaga Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E loa ese mai e ofo ngia oe E loa mai e ofo ngia oe Lo matai In this update, Water Safety New Zealand says 4 water deaths in 3 days is incredibly worrying. Separate drownings were reported on Saturday afternoon in Akaroa and Lower Kaimai. Then on Sunday evening, a man died diving off Mahia Peninsula, and yesterday a woman was pulled onto rocks unresponsive at Gisborne's Okitu Beach. Water Safety NZ Chief Executive Glenn Scanlon says this summer is already 8 deaths ahead of the last one.
These are friends and family of people going to the water to enjoy time with their loved ones and not getting to come home. So look, it's really super concerning. The government says it doesn't make financial sense to keep an emergency tugboat based near the Cook Strait as its contract nears its end. The government's been funding the MMA Vision since 2023 after Inter-Islanders Kati Kati Ferry lost power. But a reviews found the tug is only useful in the worst 1% of maritime incidents and cost $23,000 per day to run. The Maritime Union says it's the wrong call. A government agency is expressing concern about Māori unemployment rates. Te Puni Kokori's annual report states its aim is to improve access to employment and education for Māori. Azaria Howell has the details. It shows the Māori unemployment rate rose from 9.1 to 10%, comparing mid-2024 figures with June 2025 data. The agency says trends may be explained by the fact Māori workers are considerably represented in the construction industry, which has been facing a sharp contraction. It's pledging to close gaps between Māori and non-Māori in the workforce. The UK watchdog has launched an investigation into Elon Musk's X platform over concerns about its AI tool. Ofcom says it's received deeply concerning reports of the chatbot being used to create sexualised images of people, including children. If found to have broken the law, Ofcom can issue a fine, but the UK is also considering whether to ban the app outright for failing to comply with online safety laws. That's news. In sport, fifth seed Cameron Norrie has eased into the second round of the ASB Tennis Classic. He's beaten qualifier Hugo Gaston 6-3, 6-4 in an hour and 20 minutes. Seventh seed Sebastian Baez has also advanced from the night session. Aces batter Bevan Jacobs has maintained his T20 Super Smash cricket momentum during a 5-wicket win over the Volts in Dunedin. The hosts were dismissed for 159. The visitors chased the target with 8 deliveries to spare. Jacobs entered at 32 for 3 to make 78 not out of 51 balls, his fifth consecutive half-century. He leads the competition batting with 320, which includes a strike rate of 170. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Le Jamie le vang o le tai o le wa tolu mo le fa mi tu mo chai ni ling July o no if you nga ngai fa da lo fa ma fa ma lo antu le vang o le tai o sing le yo le so so lua so football tolu ne o le basido ya wari lua fe luono ma no le so fu mo wi mo le lang ye ma lo mo le fu mai fangu le o le ding tai fo we fa po lo to so fu ya mo ba to wola si elvi mal fa de tanga ile tua wana le se no lo na lo fa ya malana pule fa so manu ya tanto tele to I filo I foi lungo pe un manga lunga ro le ya so fo fa talo fa tuai ya I la o fionga o la o sunga o la o fitalenga ya o mai o lo o mai o to le divine o le tai au o mai on to to le tua o le tanto van to puia mal tampa au sili ilunga ya awa moi malai la valona lo famalo nga le ya to oi ma mo tanto uma ya mi sheina yu tanto aingolo solo solo ile neila lo langi a toa o lo opongi sa pe manu ka nei o le family official va ai tau fa to a o so ane le lai le tai nei ile fulu fa mi du te ai le tu la e ono ilang mai nga luenga ile tai ono le la a ma kwa ma ya lungo e wa tau le ni ta vale lungo le tele ya o lo so longo le fo I femalanga inga ile nei vainga o le tai au ya o mai o le fa funga ya tantu telefon ma tantu tala I ta longa ya wa la va yele long pu yele lo tu pa ia ma lo o to wa mabalu ya va tu le fa ma lo ma fa talo fa ile di vainga o le tai au le blik fu mai o ona pa ia le tua ia o lo tala ina lo na fingalo so se to vine so se fanta fa tu langa
tono ni sila māturu e mau mālo le soifua manuia ma le langi e mama. E langan tui leo te māma tina mātu tuapa anga ma sani ala tātu wala leo ma futa mai lava i lea tai au ma lea aso ia amata mai lava le tai au le porkalami le manu o le tai au se ia ulia ia le po he le taimi e taulunga tuai ia le au ranga fo ia la wala leo ia malo le fei o le feiva malo fo i le ono sai mai malo si o nu tau telefoni si o tātou o naua lamlam fai ngā luenga ia mai le po ona po o nisi lewa amtalia i le rivaenga o le tai au malo ia tau le ono sai malo foi ia le faa malo losi e lo te umistim ia toe o le vaiaso le dei vaiaso fau ia na ona mai o le tātou o so malo lo o le Auckland Anniversary le pa ui le aso lusu ma le ono o le basino ia anuar ia tele ia onga amtalia le aso lusu fun malfitu ia va solo tue lava i le masina na o Februari ole tau sanga fo ia mi se lava onga tulanga momua onga tulanga lua po kolisi ia ai muli ane ai ia tātou university ia ma onga amatata ese o nisi na vaenga i le vaenga o le tai au mo lo si la fia fa talavan tuai e nai me le pone Australia fa tai a mosa ma no le usu ma lo fa ma lo si mai ia mai le velari o to nai me le pone talo si o le dai ma wi tanto uma miu mosa fa talavan tu le vaenga o le tai au Rachel Sifa ma le ainga o le mafuto mai dai Glen Innes isa sai ma wi jelen le ya so saini Jennifer Tupo manuia ia fuafuanga o le reia soinai o tahuhu. Ala wantu ai ia ali inu manoa whapefoi ia si upapa savili o le fatasi mai nei wiri manukau. Ia ma li lumanga. Ia manuia tele ia fuafuanga o le reia tai au. But Spencer ia manuia foi whaivano filima o le whianga iai i le nei foi ia solua. E o la solua la tui e tua i ele mo le me foi le lapis o nisi o pitono o le lapis i le tai o le asongafua e o le tele au pitono fatto a o la i le tai au e pole vave au ni o le solua o le tātou li poti mua mai lunga le tele le vaenga o le tai au fatalo fantuai ia tau vale malo aveta vale malo le au solo malo foi le silsila il rivaenga o le tai au e a sau silsila lunga le motoe o le mokuamanga ia le mingo ia a feo le tamalanga antu i manukau nei mo le city fa solo antu ai le lunga i oi Albany los fulo malavanu minuti aloro wi ia ele umiana e ai lunga antu se fulo mon tupu minuti alo atu mai manukau tau le siti. O le sau mai Albany mo manukau nei i le rivaenga o le tai au. I lunga o le State Highway 1 lus fulu ma le fitu minute. Alo atu mai manukau nei e whaasolo atu nei au kilani sifo i nai tiara tu. E oso atu le warawi utano ma le State Highway 20. Lus fulu ma le tolo minute. Sau mai tiara tu mo manukau nei e lus e fulu ma le ono minute. Aluantu mai Bombay Fasolantri Taylor City tolu se fulu maleono minute City Fasolo mai i Bombay e tolu se fulu malefa minute Oranga yantu la maleva lele manukau ya o lo so longa lele pea tato femalanga inga le rivaenga o le tai au Matuane e fuspa o la pasese a Michel Fanau pea feito te malanga fatasi i le tai au le solua e mo so stemi lava tauta wi ai lunga o atato wala te tele. Cioè faccia avanti le rivaenga o le tai per fare le voce ma mai malo le sui fumo ma le langi ma fa malo antu ya hat ya le fa malo mai io molipola Wayne Lounge le voce tu tali mai finga malanga mai Australia Caroline Tuala malo le usu mangili sai le tai alla venga le tanto talo le tango per una mai le ufficiale va in tango lo si le fia
O le sofa mai langi le leile tau se I vangana ai le whaatupula ia o le o au. E anga I antu I teimi o le awoli. E angi malu mai fu I savili. E le tai o nei a mise ia teimi o le awoli. O le mawhanawhana mo au ki lani le so e lus fulma le ono tikiri. O le malu I le poa na neito e fo I tātou I tua I as fulma le valu tikiri. O le angoto le la I le tois fulona bidu te le tula eiva I le poa na nei. O le vengi mo le aso a tai au e soani le la I le kuantai te ai le ono I le tai au fa meia ma tele ina a wawa. Mai ono yeina yuwanga I teimi o le a wau ia tai au ma le fiafi. Sa vili o le angi mai lea mai le tu I matu. A talafantu I lole I lo tātou tru I Samoa ma lole usu ma lole wha ma losi. Le rifo I tai au fo I ngā luenga tutu ma whaiva lo filimba. O winga o le tau mo Samoa fa mei o au su o savili o le to e lau savili mai ma tuolo ufitia I Samoa. Me tai o savang of te ingo savili o lo anga I mali mai I saute. Mai au mai ati munga wha pia wila ma whai tili e a fiai le tru I nisi u taimi. O le alaua tati mo ye malanta o fautuanga o ti munga ma mawhangalo wha ma lusia pia mo laufurua uma o Samoa. O fautuanga mo lo longa ua wha ma lusia nei mo vai tafe ma o whanga mo le lalo e a fia ngofie. O winga o le tau I le so I Samoa e absolo ai timu ma e mawhai nisi o vaenga e wha tau savili nisi u taimi wha pia wila mawhai titili. O le vengi mo le aso a tai au le a te uluwa vasalo ai timu Fio lolo fa solo ina mamafa ai pupu I nisi o no fuanga. O le tūlanga nai pio le yei winga o le tau I le so anto ai foi. E ma le aso a te hau e le nganta mo I tātou ni au kilani. E fa befo I lo tātou fa silomanga I Samoa. Ma le tuane fa fungane. I le tātou wala leo I lunga o le tasi o ono. Tasi ma le tasi fa mo. Pe a feo le te mafuta mai I Samoa. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Lui tau mō le aso. O se wala au mō oe ina ia ola tāpuai I le atua. A special call for you to worship God. Lau tusi o le salamo, ivas furu ma le lima, o le foi upu mua mua, ma le foi upu e lua. O maia, ia tātou ala langa fia fia I le ali. Ia tātou ala langa I le papa o lo tātou o la tanga. Ia tātou o atu I ona luma ma le vi inga. Ia tātou ala langa I a te ia I pese. O se vala au mo oe, ina ia ola tāpuai I le atua. A special call for you to worship God. O se tasi le nei o pese lau I loa, na langi ina ma fatu ina e mose, a o ia taita ia le nuu o le atua, mai ai kupito se ia pā ia kanana. O se vala au alofa mo Israel. O maia, ia tātou ala langa fia fia I le ali. O se vala au whaapitoa, ina ia I loa e tangata Israelu, o na tāpua ia le atua soifua. Awa o le atua, whai mai mose,
o le tupu sili sili. E sili tupu o atu nuu whaapau o le lalolangi i ia o na pō. Ia ifo mapuno nou i luma o le atua. Awa o Israelu, o le nuu o le atua. O Israelu, o se lafu mā moe, ua whawhanga ina, ma leo ina e le atua. Samoa o le wala aua mose ia Israelu, ina ia o mai e vivi ma tāpuai i le atua. O se wala au fo i lea mo Samoa. Ia i loa o na tāpuai i le atua, e le au noa. O se whaamanatu, o se whawhangu ao ngā, mō lau whai ngā mālo, mō lau e kālesia, mō lau nuu, ma lau ainga, ina ia manatua, ia ola tāpuai i le atua soifua. Samoai, o le tāpua inga lea e au mai e mose. O le tāpua inga e a fua mai i totonu o lou loto. O le a matanga lea, o le tāpua inga fia i le atua. O le mea e sau mai totonu o lou loto. O le a matanga lena, o le ola tāpuai o le tangata i le atua. Fai mai mose, Israelu, e le aia se isi atua. E le aia se isi atua. E le ai lava se isi atua. E sili atu i le atua o Israelu. Le atua o Apera Amo. Le atua o Isaako. Ma le atua o Jakopo. Ua wala au mai, le atua, mō oe Samoa, i le nei tausanga, ia tātou i loa o na tāpuai ma ala langa fia i lona suafa. Tātou te tālu. Le atua e, whawhetai i le nei pese lau i loa, o se whaamanatu mō Samoa, ia i loa o na ola tāpuai, ma vivii i lau a fio. Tātou ma Samoa i lana whai ngā malanga i le nei tausanga, e manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Āmene. Te manuai, ele mawhai, o
Anointed praise man living and all and two of me were malielo lotto. Ila wa fio ila wa lusful lua mala fa bidu tu te nei ala tula e ono ile tai holiday ola so lua so summa tolu le ma sino ya worry lua fe lusful mala ono afe ola tra e ma wa mai e anta to fa so longa ile vai ola tai au ya good morning wa mai lo sunga wa mai lo fio nga ile vai ola tai au ya fai fo nai pongi sa auto ya mali o le I yo so angele la a jalva tu dai o tarale ma to me el to mai ya le pepe piliani le divang all the time ya el gan tu leo Simeon su en va before ya nita solo mala ingale ma to me dai Mount Wellington ya vai malabalo yo pule pepe ya le tra o mana inu fuala o le ma to me sa mo el divang all the time for mai ya wa matwa vela lava yo ya mai ma wea pa na se winta sa mo ai ale ki ele e continenta ya ele la ngona se malulu ya al ba ko ngula be ya lu yuka ya ma ko ngu pa ya o ke fa ya ko e ma ko ma ko ki ya malulu o ma ko pipa ya ava pe tu su le taia e ko ze ke la ko nga faila ya le o sa ka kalofu ko ya no ila le pipa ile ma ko malulu eu foi lá para mukinking la ya mako all mo kwa vela olela o ya mino le manu lo pe pa tlenga ya takta se manu Mikael te filo ya le vota umana faila na malu tai au in wa ya no fala au ya le fa wa wina nga wenga ole ya so lua jen ya mo bien tele fa lo filima ole dei fo ya so nga fua au tilo to tele tato ole ia mo me foi o joint accounts ia po tanto tu stupe foi le tu fantasia tu per to ina male do matua ia e foi tanto e tu e tanto selen ia mai te tawana lua pe tolu ni tu stupe ole winga la utala ia wa ile take me to mana o foi le ke wala o se le ngi o ngi lo maku ai mi sala pe mo foi le ele fa na ia pe mo foi se sa sailing ya pe fa pe nei te mai tawina ele va ve yo fa alu ko inga po le ma ku ya o le to te le tatu ki nga fa lo nga kula pa le ma fa ele ke le fa alu ku pe ma fa mai ma ku pe lo ma ku por ko inga ai le ma fa yo na fa ye je tala ya te le no pe ai sia ai yo le overlo fa no anu le overlo alo ai ele tala le te vai tau tu ele di vai ngol tai fa mai wa tu ina tu se tasio fole tupe I se tinda ia le tino I tupe se fulu afetala ina ua poloka o ia elana tama ia maile mafaile au na ia tala ina pe te wina se tupe o ana ia lava tupe na maua mailona fale na fatau I to tonu o lana tu stupe ia makau kia fu ia koe ngā mewa pe o le fu tau fai tau tuai e elementa o le banking ombudsman ia po le komisina le o me tau fale tupe e ke sulu fai ai pe a fai o ye se fa le tonu o la tu stupe ia ma ono ye se me o ngai ke fa nga le malia I lau fale tupe ia o le tala fa pe sa po loka el tama le nitina ia le nitina mai le fa tinonga le o le te wina ia po le tala ina mai o le tupe mai le lan tu stupe tu fa tasi malona tina ai tu sa o tu tonu o le tu stupe wana o le tina e masa fa pela le ona tu ina tu le fa le tupe e se tino tupe le se fulu wa fetala ina ia to fa te ai le fa nga ule mali o le lomatua o le lomatua o valus fulu mal fa tu sanga o le loma tua ele se loma tua sa mo ke vo fa pe po se loma ku sa mo le yo loma tua mai le antu asia ma sa fa pe le ona au nantu ye lona fa nga ule mali po ola na fai tionga ile banking ombudsman o le sa fa pe mai ma ele for me which does not identify customers or the banks they complain about a lot of we ele me fa yona lanto fa ilo mai sua fa tangata avantu lanto fui tionga ia mai ngo fa le tupe ona o le pui ngalava o me ta o fa mamunga fa mai le tau sanga e lua fe lua sa ia te tala ina ini tu stupe
Ia ma sa tu ina iai tutono se tasi o tustupe. Ia le tino tupe a familiona pe lima se la wafe tala. Mai le avo. Mai le whaantawina e se ato se tasi o na fale. Ia ma sa whapele o na tu i tutonu o le mewhile le ta ua o le term deposit. Ia le mawhai o na tausanga pe lua tausanga. Lua tausanga muli ane o na nga ian tu leo le tina malana tamatama. I se tasi o la o le whale tupe. Mawhai atu iai. E mo o mia o na whaapopo iai. Ia malana tama ilana tu stupe le na alu tatala. Ona, ua valu sun mor whaantau sanga o le lo matua. Ia mai le tele sana whaaperitania. Ele ngata lailea, o le si vahenga ta ua le mei o tu stupe pe atu whaatasi ei o lua po outo. E iele benta o le enduring power of attorney. Ia whaapele o le tu ina antu le malo si angalea. Ilana tama over her property. O loro winga. O ana mento tino polo na whanua polo na whale. E tasi le vai aso muli ane. O na toi alu foi leo le tina. Toi tatala ia le isi ana tu stupe. Ia ma o le santu iai na alona ingoa. Mai e whai iai. O so se whaatonunga mai lana tamatama. E winga i le meka o le term deposit. E tatau o na longo mua antu o ia. Ia mai sa whapea foi o na whai atu. Ia lana whai tionga. Sa tatau o na fsilingia o ia. Mara tua saini o mene o tu stupe. Ua mawhai o na whaatino i lunga o tātou telefoni. Ma e mawhaila o na kopi ba i lunga o telefoni po le tablet po le alava. Ia matu i lunga po o whea lava le mea ngai ke mga o avi iei lau saini. Ia o le mea na sa whaangau le mali e li tina. O na ua kopi langa saini e langkap. Ia mai sa whai atu iai. E tatau o na toi whaafo i lana saini. E whaia lea i le ngangana saina. Ele masino yuni le tausanga e lua a whelua wha. Ia sa nga i atu ele tina malana tamatama le ili whale tupe. E wha pelea o na saini. Ia ma te wantu i ele tino i tupe. E lua se lau limas furuafe tala. Mai le term deposit. A nga i le tu stupe alana tamatama lea e au se talia. Ia o lesi afa. Ia po lesi lua se lau limas furuafe tala. Ia o lea o le antoi reinvest inisi ia te ngā tupe. Ile tausanga lawa ile tas. Sanga ia tuai il tina. Malana tamateine. Ile fale tupe. Ia ma whapele au na whai atu iai. E tatau o na tāpunia ia le te ngā tupe le tāu o le term deposit. Ia ma au mai sa o lo le tupe. Ia whaapopo iei mani interest en iei lunga. Ilana personal account. O lono winga. O le la ave se mai o ile te ngā tupe le wha pe o le term deposit. Ai ku sa o i tono lan tupe a te ngā tupe o aswhi pēr. O le mea la na tupe, ua te te e nei le tamatama a le lo matua. Ma whai antu loa i le whale tupe. E le aila, ka ofi la le kuperanga, mana tua. E tutusa le nei ia te tau o le tina ma lana tama. Ona, o le sa whaatanga e le tina. Lana tama. Ia le meka o le power of attorney. Ona ele le tele lana fa peritania ma o ia la vai to tasi lena malia lo na loto e faile mele avele si kwaka milionga i o ilantamba ya e kules kwaka milionga i mele ka o le term deposit ya muli ane sa fa pele ona ave se el tina ia le malo si anga o lana tamatama le ya ma tofia i loa ia na tamatine to alua e fa wa wina le ngalwenga le sa fa ia e lana tamatama. Ia, ona avantua i lole o le whaanga ule mali el tinale i o mawhape atu. Sa le kakaunga e lau kamaunga mawhai o ngawhai ale me lea. Peitai, o le tūlafono, o le manino le tūlafono. Ioi, o le mea ua e te tala ina atu le whaito toa. I le tanganta e na te whai le whai unga moe. Ia, e te le i o le avanoa e le mawhai e o na toi whafui. Mai peitai. Aka ko woa le amatanga. Ele o se tupe le tama le lo matua. Le si e pule a ingila kikira. O le fai mai le fai unga. Ele o se tupe a lau tamatama. Ewi o le sa e tu uina tu iai. Ia le whaatananga wha le tula fono. E na te vava a iai lau se lin. O le mea la lea. Fa mai lo mar wha le tupe. O le hala mantou toi tu inatu. On top o lau se lin i le la toi avatu.
o le a whaapopo iei. Ia malau mea lo whanai sifuru wafe tala. Io, waka ko karango I me kau wafe ka la e ringi me ka I se lauka. O le winga la whaamtalanga I le rivaenga o le tai au. Ia po le alo tau mawhaifo I le tau fi e le tangata o nana e a vea iai I le whaatadanga wha le tūla whono e mawhai ei o na ia wawa ai au se leni. Ia se I vanga na lava ua whaisa ua whaitionga tustusia. Ona e halula I le mele ka o le Banking Ombudsman o ina e whaia mai ei le whai unga. O longa wingala, ia ua le mawhaia le kiki rea po o le tamatama le tinale I Australia. Ona toi tau fia le se leni le tina. Mai le ave ese mai le term deposit. Ia e o mai sao, ai ua manga o sida o makua. E whaisanga whaakau. Le lopo o fia whaakau ianga karipefu. Le lopo o fia whaakau ianga mea ka vi o. A le fia poko me le kiki I Australia. Ia le la uva mai e lo mawhal tupe. Le ai. E ke le pule I kupe lo makua. E pule lo makua I yang kupe. Ia mao le la anto avantu iai. Ia ma le sifuru afe taha lea. E whaako ako ai le lo makua waka wanu I lunga longa fiva. Karu ai le mele o whai le titi lea. E kusa voi le leo le se o langona. Ai a whai aku lor ka angar kuskupe. Marka nga ka angar kupe. E ka kawanga pule le ka angar kupe. O le mele na leo te whai atu ai voi le I tu stupe ia anta mamatina. Ia makau wha malama wha lele ia li a kako paling ia li makako bank statement. O le tele o nisi o tātou. I li kai iango I ngā mea. Ngā pā wara kai mea oso I lunga lo fiva. O le kai mi foi lele ke whai aku hei. Po ai e te whai ai o le whanau. Mea peke whai whorko inga peke whai le lo makua. Se whakau mai skako bena. Malou mawhau la iei. O la ema kua lava makokoe le whaasoa. Ai saulo I kua markala foi lele. Amai, I la kua whakau me whanga meo lo le inkupe. O I ngāla, e whawhe no ngoso I runga lo fiva. O ngā le whamai lo mawhau whau. Man lo le I lo se mea o se paling. O la e lava le whaasoa. Ma lo le I lo. E ngā ngonga e usua o I er kai hau I alur ngā markat. Ka whao e le aso ako. Ia e malama e manga whanga whai mentau tupe. Ia e wa o le tupe, o se mea whai ngā ruenga o ngā telelea mo I tātou. Uma o le mea ngā le kau ke usu pō ai, makako le moe ai, makako le mano lo le ai. Ia wa a leise kupe. Ia e le ingi me mwhio le whaatin. Lei, whaatala whaatua ia Silolu Bolton, ma le ainga, ka mo Rose le usu le reintai au uto uma, o le nā ua whiangai e fo I mga luenga, ia po le nā ua whaile manu o le tai au, ia wa I se loku, ma ai a se si whaale kongu I se whalawa. Ua fia ai lome, lome, lome. He ulupo lome, lome. He fusu foi lome, lome. He sawa lome, lome. Tafa mai ata leva veau, olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o se ti, e inua I sana I puti, aole matai ua tilo mai, fea e aluia I le taule ale afa alogo mai, le asemea na e sauai, lauto fa se fa amole, o italene I olome, sina fa lawa se italiane ai, lo tamanava ua mole, sole lome se ua auga tete, foliga peio se panikeke, e sa mua ave o ua fuvae, toe ave mau se vae, e mastala lome ua mastala lome, e lo tu foi lome, e mativa lome, ole uso lava lome, mali e loloto telemo e tolo, o lome lene e ulupo, e ai le si lome e no foi uta, o lome tonu la valena, lei atali la uva ai, o le ana e sauai, tagi fa lululuga o le mago, a o faila utatalo, le ai toina fa ataliea, ua e sasiea, awa te vave au fika ga e fai, te ai po le si ai,
taula vana iloa Lome mai au te alo E yaile lome Samoa Olo otagi peise mo Ua mawa nei lome Lome, 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 lome E ulupo lome Lome, lome, lome E fusu foi lome Lome, lome E sawa lome Lome Hey, ha, chino, lome, chino. Hey, ha. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le covid is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngau si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Hello, se Angela Timmy ala Radio Samoa toi lu se fulu male afa minuto na tale o le July fitu I le fa moi awida hantu tatu telefono tala itala ngala na Britania ba tala fitu I le tai au nei tala hantu yana mia Yeremia malo le usumalo le ngalue mana Yosefa alo fa kia alo me pa alo vitu I le tai au le poti me lunga le tele femalanga inga le tanto tro malo si le malo le fa to le pa ia ya malo ave ta vale wanga yentu monga le wenga finga fa tonga o le malo le tai o le tai mana ko ne yanga yentu le siti fa solo to lunga I oi Albany a fai tu la betolo sultasi minute e alo wanga yentu manukawi Albany mo manuko nei tolu se fulu male lua minute ta sia le minute alle dai is Olanga yantu mai manu kam nei mo tara tu ya ki lani si fo I lungo le State Highway 20 Lus fulu male fa minute sa mai tara tu mo manu ka we tolu se fulu male lua ya tanto minute Olanga mai I Bombay yanga yantu le city lungo le State Highway 1 tolu se fulu male minute city mo Bombay tolu se fulu male ono minute Malanga yantu le maleva lele o na lave umi le sang mai Albany e oso mai na State Highway 1 kolosi mai I le State Highway 16 sa wele le State Highway 20 Malanga yantu mai le maleva lele va solon tu lunga Albany le awala lave tasi tolu se fulu malefitu minute Mara tuente onti le sao le mu I lo fa utonta ya va ayane e fusi pa o la pansese e mai se lava ya le fana wa onga pe fai ya totanga ya tu mo fai nga fa tonga e le nganta o ala to mea onga yo e o fuwa onga ya o mo meo e ko violai ya le me mani o me ni tamiti soli e kakawanga pese vai fo wala ko ia ko kikia ko kamera pese vai o ia ko ifo ka ko ia sola ele ma se me va penga yanga kupu ia ka ko so mo ko au kia na ka ko Bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word say it now come on
au te fia fa felo ai tatu tunu mai le tatu por kalame o le areto le ola ile na yaso ma lor so fu manuia o le tusi Ioane mo fe pelus fulu fa pe ona tautino le o ia Ioane le baptiso ele fa fiti o ia ele o le keriso o ele o au a oia o le tatu mta upuna ile nei yaso o le whawhita uli ta tele o tangata o le lalolangi le nei o le mea lea o le au o lona winga o mea uma o ia na winga ua e te patau lai ia te oe ai le o le tua no winga la e le ima se singal mele nei ua e manao i le vi inga pat mana tuanga o le tua e te tau ia o le tua e ongal mele o le vi inga mana tua fai la Lucifelo le na avea mulumuringi e mesartani a whapete fai tau le Isaia se fulfa o lo tau mai e foi o le au foi na pa ua i Lucifelo a wape whawhia o le whaatele o na tau le upulea o te ringa le whapertania ai o le au mai o te si itia lo uno whaali i ia tutusa ma le silisili ese kalanga sa kan ia maisia o te o le manao e kukusa ma le atua manga o ia maualunga whapena fo ia Nepkanesa ai foi meng pa ua Nepkanesa ina ua whealua i Nepkanesa i lunga lona whale whe mai utilo tia papelo nia tele fai mai lea ele o papelo nia ele nei no o whaia ilo umalos ua mika foi mawa ai fo ia teia ai ua lewa ai i le tua e o le malos fai mai kala tuspa ia o na wha ma ua laloina fo i le o ia ele tua ai wa ai la ele tangata le o Ioane o maanga ia o Ioane le papatiso fai mai na turi atu ia ele tai lotu i lau farasaio ma tangata fo i o e fesiri ia Ioane tuli mai Jerusalem fesiri ia o aia pe fa makar ke liso nge wale fa tali Israelu atoa i le fio mai o le latu masia po le keriso le la wo mai ka ngaka maso sala pe i o le keriso e vai mela fa Ioane pawa ngalau ia o mai lo tangata fai sole Ioane o ai e oe se e o mai se kali ina ia matu avele kalai oid ile kalesia o oe e o le keriso e whalonga le talimana i Ioane e whe mai tala a Ioane ua tautino Ioane e le i whaafiki o ia ua whape atu ia te ilatou e le o le keriso e whe mai lana tala ngai ngai la loifu o au o le leo o lo alanga i le vao inisi upu pe atu i se ngana whaingofi o au wana o se au na o ke sau e whaai loa atu le Mesia le muli mai o Yesu la le fasino ya so le songa foi la le mo o ya so nei anga se tangata foi pita tu mo feside o ele makok fakali se mangu foi tatu fa pe ku aba le wa makanga la wilo yo ane se mangu ka fa pe e ke o for ko le lo o e vai me ke le wo fa ya ayo ane fe mai u tino o ia ele o ia so le sona la mo o ele aso le nei kipi le au ai fa masani o ia ringa le ase me ki fa pe o ia lava ele wa so mo o ele aso le nei ia e mana tua le mele e le kiwa le anga le mele o le aulanga o le fai mai tala tuspa ia o le isi suafalna e longa i le atua ua foi la ina ua facilita ngata ia facili mose i le atua ke mile la alu e mai ai ia Israelu mai ai kupito fai akulo e mose le atua o ai la lo suafa ina ia i loa Israelu a fai mai tala le atua ia o le ola nei lava o le tua soifua ai vai foi le tu se Ioane o le ngoa foi le po le suafa o Yesu o lo ta ua mai longa i o ia ke vai o le ta o so o Yesu upu nei fe mai o le malamalama o le aretola o le vaiola o le ala upu moni maleola o le faitotoa o ulava lona winga a faila ki fa masangi foi o le au lona winga ua e manga o i le vi inga o nga o le tua e o ia i le vi inga le te tau ia i lona suafa o le ola nei lava o le upu mo o le aso le nei ave ese le au ai tu iai o ia
whawhitai le atua le nei aso, e le o au, e le o i mātou, a o lau whiu, ua mātou mawhai ai mea umalawa. Whawhitai Yesu, Amen.
Bese whaawatai aleluia mai le e whakaasa au talawo e whakaasa mai whangaitua I Amerika Samoa taurunga tuile tātou polakalamena o le arinto leola le deivaenga o le tai au mo le tuilanga whaawatai le sunga le whaiwhi au ia pasta la whae le kopa o le Assembly of God I lano I savai mo le whaapoponga o le polakalamena o le arinto leola I le deifo I vaenga o le tai au mo pēr ia le balo silatino silisile la le nganga wale tua malona fi ngalo ia la to mo se si ona fa ponga I le aso ata le timi masani ai wo ma wala tala fai mai wa o se timi o le masina elede o le a tama vai le sunga ia Pastor Joe Amosa le sa amtali el por kala mele o arintolo la ilunga o tatu por kala mitel mano no I mau por kala mesis a Pastor Joe Amosa ya ole atoma vai ai malefio ango iva ya mai le kalisia sa tautu ai le tele o sanga watuna ya ma ole alongo puili ai lo topa ia malo top manu I le aso malting ya ole afa tino ai le afa moi tauta ya elo sunga il fifi au Pastor Joe Amosa fa taimo lau tautua ya ile tua e ala ile tala ina le olo no firangalo ya ole taimi ole mano longa ya mai lana ngā wenga ya wai ele ya se tu fa monga ile le la le dikta ele foi se tu mauso na malosi ya e malo le foi ole faiva tauta ya ile dei vai tau ole tau sanga Tasilima I Fatulu Amo Radio Samoa Ole Jimmy Lewa to e lima mala familuce ona tale o le tula e fitu ia ta fo le fitu le tae ona e fa fonga le se fa o ponga o tatu tala I vai fo no tala I talonga I le ngana Britania o mena tutupu ia sola fai mai o le tausanga ia fei se lau limas fulu ma le fa sa fa pelea ona te tala nai le tupu mai ia Queen Elizabeth le lua e se filo inga lea ale pale meni o New Zealand e ma sa fa pelea ona filo ia tuai o ye ni tangata e tusa lea ma le limas fulu ola se kokele ya olona la isa ia la e la famai olona la e lea sa fa pa ia ila na no fo inga Olono winga feisita wa lea elenga tole lai. Ya ole filo inga male to tele ole tudo. I to tonu o New Zealand. I le dato sanga ya fiu se lau lima se fulu malfa. Ole iva ile o tau sanga talu ona tau walungaina. Ba mai ia le taua lona lua o le lalola. Le sa tau lungaina i le tau sanga ya fiu se lau fas fulu male lima. Oa maisi mea sa ka uai. Ia ele yangi si me se kere o ka ua mai i. Ioi. O le tausanga ia fiu se lau valu sun male ono sa vapelea on whanga kua ile lo keki. A le Soviet Union ia po Lucia le wengo ai le ringwai tau. Ia le lanto Space Station. Ia ma sa vapelea. On the fana to a long of Vani Mimola, la Vaya, le Temple. So Shanghai Afe was a loud value soon Malone. In Wamai, a leon mefuilica or go Cold War. No, Mamma Lolifia in America, or Vietnam. No, my Lola, Yele Failanto Vanga Malusia. Boy, ye Keleanga Merca Nukiria. Yeah, my living tower, I think, was a lot full and Fayeli to Unga Boy, more long on the Basinga. Yeah, then more, yeah, Lucia. I'm bullying to America. Yeah, I'll tell him my lord, you pull out a minute, Kupu on the Basinga, there, Kokula, EFO on the Basi. Yeah, if I'm paying a level in a or it's Taiwan, you should me a tattoo to Tauva. Yeah, if I could mangak. Ia kaimi marea kai mena san tupu yesola ya mo lo si la fia me que le misio va ia voila au arona sila tua sao eu bevoi Cristina tanu vasa marainga tap 267
e makako mare mafuka mai mano so ifu mai sa mano le tai awane ia fatali le talofa bano le tali va ele fe le tano yo ane itipu ai o se fara la velave e va mai yo e awale popole se tu malo ale fe e mole lue lue yo se mo ise over se lue lue tu ai lue lo ile fe tu lue lue mai tene mai ile pese tu lue lue ale dia da ole fe sa utala le anga etele imawaina la umai le sa nga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae ve va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lue lo ile fe tu lue lue ma etene mai ile pese tu lue lue me te dia ve le fe In this update, a cybersecurity expert is baffled by a delay in notifying the public about another health data hack. Canopy Healthcare has issued a statement on its website dated this January, informing patients about a cyber attack that occurred mid-July. The breach impacted private health data, passport information and a small amount of bank numbers. CISO Lens country manager Nadia Youssef says the 6-month wait is alarming at face value. One of the things that could have happened is they could have found out about the incident but not known the scope of what was accessed. I certainly know that incident response processes are enormously time-consuming. A government agency is expressing concern about Māori unemployment rates. Te Puni Kokiri's annual report states its aim is to improve access to employment and education for Māori. But the Māori unemployment rate rose to 10% from mid-2024 to last June. The agency says it may be explained by the fact Māori workers are considerably represented in the construction industry, which has been facing a sharp contraction. It's pledging to close gaps between Māori and non-Māori in the workforce. Kiwis preferred to spend their cash on food rather than goods in the lead up to Christmas. New Worldline data shows payments last December reached over $4.7 billion, down 0.2% on the previous year. Spending at food and liquor merchants rose 4%, while core merchants saw a 4.4% drop. Emily Ansell reports. Chief Sales Officer Bruce Profit says the days before Christmas were busiest for food and liquor stores, while hospitality merchants saw the most activity on Saturdays. Profit says Boxing Day sales were on the quiet side, while online spending rose 18.9% that month.
The UK watchdog has launched an investigation into Elon Musk's X platform over concerns about its AI tool. Ofcom says it's received deeply concerning reports of the chatbot being used to create sexualised images of people, including children. That's news. In sport, Michael Carrick looms as the favourite to become Manchester United's interim football manager. The former player, who won 5 Premier League titles, an FA Cup and a Champions League with the club, has been finalising a deal to take charge at Old Trafford for the remainder of the season. Talks are now focusing on Carrick's proposed backroom staff. Aces batter Bevan Jacobs has spanked a 5th consecutive half-century in T20 Super Smash cricket. He made 78 not out in a chase for 160 to beat the Volts by 5 wickets with 8 balls to spare in Dunedin. Jacobs missed selection for New Zealand's T20 World Cup squad, but will play against India in the upcoming 5-match bilateral series. That's sport. I'm Jodie Gill. Ole dawa whaafunga le tunu se toe whaaupoponga nao tātou tala I vai whrua. Ole di vanga le tai au matala I talonga ngana Peritania whaatalo whaatu ia whengainga whuanta lua. Ma ale koni au mua le mautomo I le di vanga le tai au. Ma lo le silsila I le paia malu au pasi. Le di vanga le tai au. Tātou anga iantu lungo tātou moto weisi le di vanga le tai au. Ole anga iantu mai manukau nei anga ila siti lunga o le State Highway 1. Tolu se fulu mare ono bidute tanga iantu ai ila siti ma whaasolo atuai e lunga I oi Albany. Albany anga ila siti ma whaasolo mai e mo manukau nei tolu se fulu ma le wha bidute. Ole anga iantu mai manukau whaasolo atu lea I au kilani sifo I dai tāra tu. Los fulu ma le wha bidute. Ole sau mai tāra tu mo manukau nei ila State Highway 20 ma le State Highway 16 e tolu se fulu ma le wha bidute. Bombay anga ila city tolu se fulu ma le ono bidute e ma le city e whaasolo mai Bombay tolu se fulu ma le ono bidute. Olanga iantu le maleva lele depend po fele tanga iantu wai ioe. I also may like dai Albany le maleva lele lungo State Highway 1, State Highway 16, yama State Highway 20 lima tasi minute le umi. Mara tue te onti le sao le mui lo fa tunta a fe le malanga fa tasi. Yama sau pa sese a ovantu le tais full fan to sanga le man tua le fe le fuspa le tanganta e fa kadianga yama pongilanga sala. Mara tue te onti le sao le mu e lo fa tunta. Toi fa jala fa tu le divang o le tau le pia mal malo le tanto tro malo si la malo le fa to ai lungo tanto le tele o fa sa malo tau io e vai do funga la singa ye la pai io e ma va io pan ke ngala nga o ai lungo le o sit ka vor ka van io e anga le waleanga Alla venga le tanto talo le town will assume so antau le nganto mo kilani e fa before isa mo. Alla so fa me yelangi le town we fa tupula ile a wa la yantu se taimi o le town nei angi malu mai fo savili I le town malanga yantu I taimi o le a woli. Ole vela mo le somo au kilani lus fu maleono tikeri o le malu ile po ana nei sfulu le valu tikeri. E il famo mola ngoto le lai le toi sfulu no midu tele tula Eva ile po ana nei. Ala venga mola so antai o e so le lai le kwanta inte ai le ono ile tai au fa me ma tele na awa. E mai ono ina you wanga to lu va solo I temi o le woli male afi. On fa charfa to I lo tanto tru I samo le venga le tanto tala le tau. Mo to le vang o le tau e pe ora o mai le ofisa o le va ai tau. Io e vai che panche kema e ma sa wipuki kofe foi le ngai de make. Io e o winga o le tau mo sa mo e le sofa mai o su civilio le to la. Civili mai man tu lo ufisia in sa mo. Pitai o se vai nga ufiti in o civili. O lo hanga I mali mai I saute mai au mai timu fa pe wila ma fai tili e a fia ile tro ini siu taimi fautuanga o timunga ma mafa o lo fa malo sia pe mo lo fro o mo Samoa o fautuanga mo lo longa ua fa malo sia nei mo vai ta fe uma mano fanga mo la lalo e a fia ngofie
O le venga wala somo sa mo fa mai ta ape solo i timu ma e ma fa inisi o vaenga e fa ta savili inisi o taimi fa pe wila ma fa i tili. O le tai o nei o la tolu va solo a tai o le tolu va solo i timu e fe lolo fa solo ina mafa e pupu. O le tulanga nai pe o le wing o le tau. Le di foi vaenga la so wala vai le dosi la fia e lo tu pa ia ma lo tu mabalu. Solomon tai Ralph and Donovan to I lo sunga I mala ing fo I le ma fu da I amele tone le di vaenga o le tai wa malu midu te te nearly July feet. Ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Se I whai o la utala I winga o le nei o langa Le lile nei o whaamanaia E mali e fōi ana whainga Wao le longa sao tanga a whai Wailo atu la walo whata whai Te rule usa wali whaatino au So leo mea na pei o le au Wa'alata o le fuia I le si Wa whaapena So leo nahi au whengi Wa e le se I tau tala saho Petali ai lo manao O tele me eno whomanawa Ai ua le ma whaina tau tala Taha I ane to wai whale Le tau sala na e alua e O oe wa e whaata whai solo Awa wa vangai o loto O oe wa ele mautonu O le a e li lotu Wa umala mo tau mawhai A o le nei la mai le ke a mai Wa'alata O le fuia I le si Wa whaapena So leo nahi au whengi Wa e le se I tau tala saho E tali ai lo manao O tele me eno whamanawa Ai ua le ma whaina tau tala Se moa ma se ta isi
whakamali wili tavi tai le rivainga o le tai au ira was full tolo me te tai ne leng July fitu na sa fa funga le tru so to kana on ta tala I vai frua ma tala o le ria tai o la solua so fuma tolu o le masino ya wari lua fe lua on o le vai so nei na we toi fo yeng halueng ya malo na la wa ilango nei na matu la ngona na la ngona mai la mtanga le dei tau sanga fo e o mai ile so mo le me lo fia mo omi e anga kang ya le alam kang o omi ko pe lima mingo ke ko ka kang ko ka pi e ke ya ko ka kang I maro wa ya ku sol o le la ka ke mi ke amakai ya ona e fili rona ia po le ala o e ki ngana fa yo ka hau pe ke I ko supervisor fo ile le wa fa ya ku ia o le wa mari fa fo se ia se so ko wai ia pe ke fa ia o ka e se fa le ka van le lungo la worki so ia ka usanga a o ka ngo ai ka sia ia le fa ia le su ia na ka ngo ri ka usanga ia ni se meo la su ia fu alua oi ona oi risa ia mo meo suinga o le te fai tau atu o lea e whaapea ua mai a leo na whaala wilo atu I pulenga ma whai a o ngao kalapula ka piliki matatua le leo tau mistemi o na matalia leo tātou tamusanga la ka piliki I le reifo I tau sanga lua a whelu ono o le amata mai I dai LA I Amerika. Ia, mai o le awha pēr lale, o na wha taita I taimi o la tau trials. Ia wha pefo I le tamusanga le NRL I le reifo I tau sanga. E whaala ni swinga, ia o lea ua whailo atu. I au umalawale I tono le tamusanga. Mantuale le I o le taimi au mai I tono ia le au fuilele le Bears mai o I Perth. Ia antono stasi voi leo au milionea leo le afi mai tono le tamusanga leo le lakapiliki pe uma le tausanga fo lua felu fitu po le lua felu van e wanga lo ya kai ia mai ole swinga mo ole antu wina antu ia le avno ile au le sa siko e pule la tope ko kick off la top ia pe receive la to le polo ia manga ia fo nga me ia fo ngi me le fo kwa umanga score ai ko kuri de pol manga ia le receive fo ile ia ai mo fo ile no ile si out e o mai e contest ia pe tau va po e mo polo ina ia mo ile to le advantage ia o le tulanga le dai ia o le si suinga o le fa o popoina le o tamata alo mai le se fulu fitu anga il sfulu malaiva ia mantu wantu lava no I auta ano e le fili e lava I lato ia lato interchanges ia po ala ko kama voi a mai kongu a vaku ikua mai kongu a vel for mai ia ko a mai ko kongu ia e fai al swinga le da e to ono la I lato ia o le me fai on suia tu yai o le sina tu ngol tu la fono o le la kapiliki ia mai ua mai ala na longo I fo ia mole ia le tele o fa ia onga ia mai o lo fa ali ai fo ia le fa ngule mali o nisi o fa ia o le fa nisi o fa ia se dice me la su fo le ma ia le ka ko la fo ngole le temple ai ma tu le tana fo ile o le fu anta ma lo na lo ai fo ma le fa mtalanga fa mai ia e su ia fa ai tu ma wa fa vai ole wingo le fa matalanga pe ka ngo wie e fa lidi ya antono la tu ma wala a wivi po le ala fu vo le pe ora masnia ai ona va nga la itia ina ia fa sawa ai le anu le talonga ya wa silsila ye le timile wa lu le fa ngo le verso ko ia u le fia o ngai ki ku le kiwi ona sa u ye mo me playoffs ale la kapi Amerika o le mena ke le fia ia rango masangi tanto I mo meo talongo le kapi ma le la kapiriki ia ma le touch ma le tag ma le e ma isi bau mea o masangi kako e halu I lumar ka longa e re halu fa au ka fa voi le ka longa se I vanga na I le talongo le taito afitu le vai mai ia le to mai o I la to ia e taita ia au ia la kapi taito afitu
e whaonga le lau kele o le malai. Ia ona whaonga le o le lau kele. Ai whaofi mai e konguana ko kama sao sao. Ale mera o le fia. O play off le mele la kapifa Amerika soli. Alu ku wa o moi. O fa pe o le no na pola le mele o ki ia ni ka ano. E o fa pe. Ele ai ngapa wa me fia makai. O le final. Ia male me voi le half time show. Ai sika ko fa kalipo ia kula fungo ia le afa onga. Ele NRL le ding tosa. Apa wele tai tai au se yo ulele atua ilunga o au ele anga sole watu ai mai ole manua iala upele ai mana tua ole awa kai vala lua ai savali awane I eto ete ka itua ai dia wala faanga fa mole pu e mai so wata se I failea mavaila au ilo uangana te kisi oli malia I faalele mai le ile matani ele anga sole watu ai mai ole vaafi iala upele ai mana tua ole awa lai vala lua ai savali awane I eto ete pa itua ai dia lia wala fanga fa mole pu e mai so wata se I failea mavaila au ilo anganga Te kisi oli malia I faalele mai le ile matani ele anga sole watu ai mai ole ropati iala upele ai mana tua ole awa lai vala lua ai savali awane I eto ete pa itua iala upele ai mana tua ole awa lai vala lua ai savali awane I eto ete pa itua Some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's going to hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way. There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun. But he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain
to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute. Personal everlasting praise to the divine all the time to the one to wait. Ja, le pola kalamena o le think a minute pola ba fo fo se minute se tasi o le fai lo sa fai unga i le divine all the time. Ja, ye pola di fo ya so lua minute tasi ai le o le tula ye pola frui tula pola fa so fo. Selina si osi van talvan to le divine all the time. Ja, se pa valle le fu semi en troi fo im le tranga ya pa u toi mino o le tra ma fo ina yo faila na malu le tai o wa ya inu banga fo fuala mai alfantunga ya mai le oski band le divine all the time so ba ya ta to fa di nga dawa so fu ma so fa now ya o le fa ma tu ina le so yo a kele ku fa mai a kele fo longo mai ali ai longo mai pea mole mole fa chali mai e bo a na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le ta se fe
Toiana foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. Toiana foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. So say tafa so so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wonga lo ya o e le papio Samo ai o moni o si va o le malama so oi nu ui tua ma la fanga I want my way to a safe face so far me talanga pea wai fia si fo i lava o e le cha cha Foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. Toiana foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. Na 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 So say tafa so so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wonga lo ya o e o le papio Samo ai ua moni o si va o le malama o solo inu ui tua malala fanga I want my lo tua say fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha cha Toiana foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. Toiana foi le wosi, se lava ua e o ti. Se le mna o le sapu sui le au mai le na sala. Le timela kula wan chile radio Samoa afatonu le tu lai fitu le divang o le te o le ding o le aso lua so se fulu ma le tolu le ding masino ya wari lua afe lua ono le dang tala tu le tatu le mo o e mafio le vala o ye ma fa mo yanga na wa so fu ma so fa now tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu na foi tala tu ye le tatu meli Ole on air at radiosamoa.co.nz on air at radiosamoa.co.nz Ole whaamarianga o alofaanga ma whaurianga o laso whanau o se tasi o uso ia whaau o uso whaau o malo tau au kilani o Santa Puala ma sa fotu whautei le tua o mawhai o ele uso o naulia mailo tolu se fulu ma le lima tausanga ile so e fo ye pelevi inga ya teia ona ona tau sanga tele wo fo ai mo oe alofa le tua toi fa o popo ia nisi tau sanga se tele a walo fenga ye manga luenga e fa pele tau siina o lo fenga ye manga luenga fa pele tau siina o tanto matua ia e mise le lotu o lo tanto au na tuai uso fa tailo lo fa ya manto e a mātou whanau e meise o tātou mātua e a whaperisia tātou ainga. And once again, a big happy birthday usolo whaanga mai o tātou mātua e a malo tau au kilani e a matipolo whapea o nieces mo nephews e a mātou umalawa o uso e a mau mātou taito lua. We love you. E a mai whau fo isanga sue. Manui e tele ali ilo wa so soifua malo tau au kilani o Santa Puala e ha ma sa foto. Tolu fitu tasi lima i tolu le wei ele tātou to talofa. Loi ia talofa.
Alo so po se mang. Ia langi mama ding tai au fo. Ia mi kai o mole ko yo fa anga. Les fa anga o se o kalia. Terry lo au. Ia. Terry e wi anga Australia ia. Mole ko lo fa anga le songi a ko le lo fa o ka usama. Afkai le ko i lo nang kausinga ia ke o le kali. Afkai foi mo le umalava o singo se ka ko wainga lo fale tu fa mangu ia ke o le kali e lo se so ni vai se ko kali mai ia ma o pe o le kali ia le malos alo fa nga ia va ko lo ko finge male ko lo ia ma ko ma lenge ia mas fo io lang fa nga ia singi mo tsof ia fasi sile ia lupa anga ma o ma ko ia sepeka ia o ale man singi lo au le lunga ke fongi fa kai ke le lava semang alo va te libel ban ya sa e ta won po ia ngafi le ko ke sa mi ko e fa nga luenga ta lo fai ia o le usua Ia, va pena foi e marui tele ia ngā ruenga o le ria solua. Tolu fitu tasi liva iwa tolu le tātu lumera o le dalo tala atu mo e le rivainga o le tai au a wau whaabrianga. O se soi fuama so whanau tapu taupa u ia va tala whantu le rivainga o le tai au o lai whale awa lau whau mā luma so o se ala le whanga ioi. E le ka ilo se si Java pe mo le Java le fa ma venga sa fai fa talo fa tu ai nai kala stete ia le telenga ia tu veve ben ma lo ali le au solo ma lo fo sila le rivai ngo le tai au o lo ke va ai ku lunga e le inga ko fa mi yanga li lunga ka ko social media le rivai ngo le tai au lo ngo winga le ko ke le ki se ko sa so fo mai ile aso sfulu le tolo ia no wa ia le la sa skipi e kako ia le fo ia so talo fo se wona talo fa ia o mai ultina ma ai Maria la cosa che sai ia lo fa le tu le mau le no ai kiki la no ka ri ki o fa mo ia ko mai o le tino fa lo fai e ku no me no ko sa mo le mole le ia o la ngi tupu yang pisa yang se kaien papa o tini lau o lo lunga le naina le ko ki a ngalo le asfanga e ka pe yang ni mea ko ki ngalo le asfanga o se mo ko puna ka lo fai yo e wa ko lo se suru ka sanga ia sa mania o matai le mo le sa e mo sa mo awa o le kamar sa mo a o le tinga ya o le atu elise e a apa kwai o le lima o sa mo lo mai le kenye elise mai le kama ingu ulava le ka o ni utao ka fiola the littlest island of the Gilbert and Ellice Islands group in those days. Now they both independent. Oh. Ya le lo mai nga la nga le afrenga le. O le ngo fo ngi sila. Yeah. Yo. Ya. Le wa ko ka sanga si au kama ko ki ya nga lo ya. Na le tele. E umangi wa re kai uma ula aulen ka o ki nga po. Ya ki nga le pipiri. Ai ro fa se. Taro fai. Sa man via le tua ile aso so fu si nei tama. Wa udia mai. Lona se suru tau sanga. Ia. Ai fa popo tu foi, ma fa manuianga. I lau susunga, o le o lo funga ina. Le tato mata o pule nei, le nei tai au. Ia fa manuia tili le tua yo tiute. Tai. Nga la vale keleo o ko o ma le o le fiala le kai au. Ai ke ka ma fa ia sa wa le ai foi ia fa ngaruenga. La fo la ko fuala. Au. Ia ioi. Ai kia i mai ya o e failinga nga ruenga ri kai au po. Fa manuia ti le tua e la sunga. Le pale tua ma le no fualo. Fa manuia le tua yo tatou ai nga uma o e o lo fa fonga mai. Tai. I luma o lau polo kalame. Ia
whaangata langa I telefoni tangata o lo fia jungo le laina. Ioi. Ole le alofa le tua, wa tātou tau whai manuia ai. Tai lawa. Manuia no waso. Manuia foi le tātou o tunu o e o lo whaafonga mai. Tai. Pā soifua, manuia. Soifua, mune tuilanga whaatai ia tau uma. Ole na maua lawa roa e wala uma ia le tātou pulaka. La mini o whaamrianga o aso soifua ma aso whanau. Ia whai wale lava mai so le mo mai so avroa. So e tau mawhai mai le aso a tau pula po ana ni a. A whole fitu le po ana ni leo le antalan tui fo. Ia le tātou leina masalo le sunga leo a o le fionga le mutu taulangi a tei. Leo le antou mafutai le po ana nei. Leo pepe Howard Schwaga whantala whantu le ringvaing o le tai au. O tau umalawa le whamara tuina le so. O tau aso soifua. E peo na iei le granddaughter ia Harmony. Happy birthday, princess. God bless you and many more happy returns. Alo whangara mai si au nana ia tofi lau lea o ngā uputomulu. O tō umalo whamara tuina le so tō aso whanau. Io e manungu ia le happen o tō happy birthday le so.
There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute. Vili mai loa i le o lua tasi, tasi fa. Fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga ina inga ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tau sanga tautua ma o restaurant fo I mole wai no lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amo se electrical Il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. O nisi o whaasalonga whaapisi nisi le rivanga o le tai au ida utoi se fulu lima mirutola utoi o le tale o le tula e vanu tātou a se siantu I Samoa e a wahan tātou tala I peo le tāpira mai ele fionga ianga walbana au tanga vaia tipi au tanga vaia. Au se li poti le tabai mai lunga le tele le rivanga o le tai au langa iantu le manu le turu mō ngā ruenga tūtemba whaiva alo whilima ma lo sisila e ma lo fulu wha toa. Olanga iantu I le siti le teimi nei whaasalon toa I lunga I Albany limas fulma le tolo minute ya ona ua si lau foi le traffic a tanto le ritai au o le sauia mai Albany whaasolo mai nai le siti ya sauai mo manu kau nei lunga o le State Highway 1 na o le tolo se fulu male lua minute. O le luantu mai manu kau nei whaasalon tuai I tiara tui au kilani sifo le temire luas fulu male valu minute. O le aluane mai tiara tu ina I le State Highway 16 e au so mai e ila I ele ngai le wadaviu tano mo manu kau nei se fulu male tolu minute. O le Samway Bombay anga I le City tu lama le lua minute City mo Bombay e tolu se fulu male fitu minute. Male aluatu lea anga I le maleva lele I manu kau nei o le lava o lo fiololo le pisi o le ringvainga o le tae o le mali e o tangata novo I manu kau e whainga luenga le City. O tangata novo le City to tele ai o mai whainga luenga I manu kau nei matu atu. Ya lele e pule haraka maloma kua ia mana tua e jeo ti le sawa saunga le mui lo fa tauta va yana fuspa o lau pasese ya mi se la vola fa nau pe a fai tauta ngai mo whainga fa tunga o le ringa so lua Radio Samoa Taslima e vatolu amo
pipi mau. E wa ele pi mau no ngi ki pau. O le wotu e fitu mi du turn the tale weling July valu le divine all the day out. E talo si o le dawe tu no wala manuia i le lo toa le tau wharafinga wenga. E po le tau company fo ia fe na wa e po loka e lunga le awala le divine all the day. E wana ia ngā no meu. E leave it for me no time to mavo fo e va koi kasi vo. Kale na va fa mau. Ja, le fokwa sfuru koru wa so young what. O le fokwa lua wa so fingaru. Je le ele kana foi le vi fa ma oni me titi e te pule le kampangi ma le kampangi. Ja, o le ngalo tanto tala I vai fanua. O le ta pena me ele fionga yang malmanda au tanga vai tipi au tanga vai. Ta le valu ile tayo. Nei tanto was si tu isa mo. Ko anime lo tupu tono le tanto tru e longo puili ia lo topa ia ma lo o to mabalo la son na filena o ma waile tala ole afia ia le palota la tich ale tu malo va palota safa tatas e fia le ila sono le masina o February ja Antono stemme mo fa ilo mai sui tava mo fenga palota le tu malo va palota safa tatasi ola to sa ili se na sui ya foi pule ya wale pa ya ingalon sul balbanu ala tanto parlamento o Samoa e pe ona fanga solo ile dei foi to sanga.
tau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafona i Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te fia fo e whātālofo e lo tātou o tino o le nei e so fau o tātou whairoai whaapoponga le tautua mai lo tātou o tino o. Tala tau longo o si mai alau whaafonga. O tauai nei ni usina lana whaatama soale inga. Wai u ia te ia le tausini onga. Wa pale o ia i le pale o le ola. A wa mapu ia i a aolo na whaona. O upu a matai o le fina ngalo whala wei tele o le te tai o le vanga wha upu whai o le Samoa ua poto. Le fio ngā fia mena o mi mata afa. O memori ele na wha mai senga le tuu malo o se tasi o tamali. Sa avea ma whai pule o le paya inga se furufitu o le pāle mene. Ma sa se e le tofi min star le Carpeneta. Le fio ngā lau matia Manu Matthew Rinko Purcell. A o avea le sui whai pule tama itai o le tuu malo wha palo taulo to whanga. Ma pāle mia o Samoa. O wha mai senga le fio ngā fia mena o mi mata afa. Mo sa afi ai le soifua tautua o lau matia Manu Matthew Rinko Purcell. A o avea o ia ma whai pule o le pāle mene. Ona o se tamali e anga malie. Loto ma walalo matau sa fia. O se tamali i fo i e wha mua i a te ia le manui o tangata lau tele, mai wha maoni lana lango i ngā luenga, mo le leo le malo ma le atino. O le asosana tu malo ai le fionga lau matia manu le mauta ngase matotua. Ma o ia no urua i avea ma min stao le mta ngā luenga fou, o ta alonga mala ngā oa mo le fia o tangata. Sa avea o ia ma whaipule o le tu malo wha palota o sa fatalua, ina ua manu malo i le palota la ititia lea i tu malo. I le mai o le palota tele ia aperila, o le tausanga lua o lua tasi. Sa avea ima min stalango lango le mta ngā luenga o ngā luenga te tele, ai o se temo le tausanga lua o lua tolu. Na whiriwhiri ai le Carpeneta le fionga fia mena o mi mta afa, ma avea ima min sta mua, o le mta ngā luenga o ta longa malanga o a mo le fia o tangata. Na whaata ape le pāle mene ia meo le tausanga le tenei, ai wha awau o na avea ma min stao le malo tausi, se iau ina mai a le palo ta tele wha na tinati ia au kuso le tausanga umavae, ma le to e whiriwhiri ai le tofi whaipule o sāwhata lua. Na tau wā o ia le fu a le vanga wha upu whai o le Samoa o poto. E le wha mautuina se aso e whai ai, o na toe sauninga. O whaeloa ina ia le komisina o whainga palota le amata wha ngā solo ai o tā penanga lona ofisa. Mo le whaatino ino le palota le titia le tu malo palota o sāwhata tasi. E toi whiriwhiri ai se tofi whaipule o le pāle mene o le tu malo. O le whaasile silanga na tu ina mai le asonga fua le nei vai aso o le komisina o palota. O whaeloa ai o le aso whareile. O le vai aso nei aso se furuono leo Januari. E te tala ai le si tala ina o swafa o sui whaatutu. Po o sui tau vamo lea palota le titi. O le stofi o le vai aso fau, le aso luas furulua o Januari e tāpuni ai le avano e toe whauia i tua, nisi wafa o sui whaatutu. Pei tai au lumana i le aso o whaatulanga mai, o le aso ngafua a sau se furu iwa o Januari, e whaamutai ni tālo sanga o ni lui, e whesiringi ai le tūlanga ngawaa o se sui tau maa. O le aso Friday le aso ono o le masina fau o Februari, ua whaatulanga e whaiai le palota le titi, a sāwhata tasi. Ai o le aso lulu o le vai aso o lava le nā le aso wha leo Februari, e whaiai le palota mua. E tusai o wha maunga le ofisa o le komisio whai ngā palota, e lua afe lua se lau fitu se furuvalu tangata palota o le sitala le temenei, i le lola palota a lea i tu malo, talu mai le palota tele ia au kuso le tausanga le tenei. Pauleo le au wha ingo tangata palota le a wha o ngā, i le palota le titi. O le atulanga na whaamauni mai e le komisina o whainga palota. O le tūrafono le iai e whailopa i elections, pāro kala titi, e whangale lola sa whangal general election. E le se mem whaingo whaopopo pe tu ese. E o le komisina. O le lolara le whaonga i le pāroka kele la solua iwa o kuso. O le lolanga e whaonga i le pāroka la whaipa election. Se whingalo o le komisina o whainga palota, le fionga to le afoa tu ia Felolo Alexander John Stanley. O pusa moa lea na maua o na nā mai eifu ala au whaasaino le aisei se uta o wha amamoli, na au mai ele wa ala upasese o le Lady Samoa whamai America Samoa, i le taura la tātu le kirisimasi o le tausanga umawai.
O leo ua mau e leo tangata na wha moe ave ia fuala au wha saina. Wa wha iloa le sui komisina o leo, le sunga le a tau le sa Samuelu afa masanga. Wa mau le tangata na wha moe ave ia le pusa moa, le ana mau ai aisa ma mori aisa tau le lea nanga lue, o se ave ta vale mo le minstau mtanga luenga le tiute. E wha pena fo le tangata na wha moe ave ia le pusa moa na mai ai, le ono kilo kalamo le aisa, le ua mori aisa tangata na whainga luenga i le vaenga o le ofisa wha asu, po le quarantine. Peitai ua wha iloa le sui komisina, o lo sa ili nei e leo le no fuanga o wha mautu wai lea tangata. I le siria ma le tolu tau sanga o avea ma se tasi o komisina o le komisi e pulea tangata whainga luenga le malo. Le fionga urualo whainga tala mai vao fono ti perelini. O le toea e o ngā luenga umare malo mo le nei tau sanga fou. Wa wha amutai ma le au nanga lea tamali i le komisi. Wa wha iloa i le upenga ta wha ilangi lea au nanga le malo le wha mawai atu. O le teitei fono ma le komisi lea komisina. Ma le nganga o le wha fiteitele le maua lunga o le na tautua na wha tino. Wa ausi ai nisi o tūlanga le lei le wha tinonga o ngā luenga. A le komisi e pulea tangata whai ngā luenga le malo Samoa. Wa wha iloa i le teitei fono o le komisi. Le fionga ia nonu le maunga sale i mua wa ai. Le sao lea tamali i le toi fausio nisi o matatia wa ausia. E le komisi mo le si tio le au nanga le malo mo le sunu lau tele. O nisi o tau mawhainga sa loto lo toi ai. Le fionga uru alo whainga tala mai vaufono ti perelini. O le toi whaatu langa ina leo to tongi o fomai. Ma le whaalawi loa o le talofa ma le lau fonga fia. Po le talofa with a smile campaign. Whaalia le teitei whono le upenga te whailangi le komisi o tangata whainga luenga le malo. O le maua lunga o le sao lea tamali i whaatasia i ma se tasi o komisina. O ia tu ua fo i le komisi le fionga ngatolo ai wha ana tili afa masanga. O le aola ma mana tua pea e le komisi po le pisa si. O le whailoa i leo nuu mafio anga o tangata ua mori e soli tu la fono tau whala au whaasaina. Wala ngona ai leo o whaasia, mai nisi o ia nuu, ma lato tua ia le au nanga lo whaasala la wai whaamtalanga o ia ngā luenga leo. O lo talia nei le whailoa lau tele ai le mta ngā luenga leo, whare pui ma le toi fuata ina o ata ma whaamtalanga, e au fia i manu. O le toa sifuru ma le lua na pu e ina i o sa whainga tau whala au whaasaina i savai, i le asa whareile o mawai. E ngō o mako whiloai. A whape mau ki whiloai ai. Au maire nako kualalo ai. Whae kore mako susuenga ai. O si kangaka e reisonga pi ikanga i o a sa ango fo sisi o. Ia mako wale fukunga inga. A le lunga o susuenga. O ngō umanga e ngō foi. O ngō unga. O ngō uma pe e ngō foi pe sae. Mau paolo le ngū lea. Pe sa aru ka mama ave o ngu le sa e o le ngunga o winga o ma ko kilo o ngu ma ya maksu e o ngo ma wai o ko ngu ya a fa pena family inga ma ko se karsanga se ngu o le ya ma ko fur kali e be se ngu le ma lo moria a pe o kia o ko i fe me pe ya ma ko ala la so fu na lo fa i do e se tu lo si lo ka na le kaufi o le fai doa le mu e fai doa ma suapo ma le ai tu la pe e lo ia ka ko unha fa leo o i ko nga le mere kalo ko nga lu fa ka se ia leo ma wa ai lo ngu e ke le so e le o ka fai ma ko a me fa malo sia ngu e ma ko a fai fa saranga ngo ai ala ko mai ka o e ila ko walong fa nga o le a fia i so nga kula fo e fe o lolo ia ngai ngu mo mai fa fkaide fa la ulo ko la fo wa fa ki ngoi fo la ko nga luenga e wa fa pere le fa lo a umbangi ngu ma me fa penga e le fa ki kia la me ai pe pau ngi ra ku le nga kai e lo fa nga ngu e yon ku la fo e la nga ngu e ma ku afka wi le ya mal me le mo ki fa e pe fo nga ma ko kalo le makanga e le si ko ia mkanga luenga o whaingangu ma e whaingo fia ki le furi ma kunga luenga le sunga le a tau le sa afu masanga Samuelu o le sui komisina o mtanga luenga leo whale pui ma le toi fuata ina i le wheloa inga matusi stala i le aso to nai ua mawai wheloa i a tai au mo se wha opoponga le tautua soi fuia
Mole chilanga fa titele le fionga yanga le mana au tanga via tipi au tanga via manta to tala mai Samoa le dingtai le so lua le am fio nei to fa funga ye le to line se fulu lua ile awoni le so ya mala jao le fitu ile po ana nei Ole temi lunga le wanji le radio Samoa le wa se fulu miru te wate nei ya le to la evalu Ole to eva ingani le tatu li puti melunga le tele le fo temi ole tai au Ilanga yantu mai manuka nei fa salon tu le city nga ia tu le lunga i Albany ya ole umi mo la fringa malanga tasi le tu la Samai Albany le city fa salon mai mo manuka nei tolu se fulu male fa minute Ole nga yantu mai manuka nei fa salon tu le I tata tu I lunga le state highway 20 e lus fulu male fitu minute mai tata tu mo manuka e tolu se fulu tolu minute Aluantu I Bombay anga I le city e tasi le tulama le ono minute. City I Bombay tolu sfruiva minute. Alanga yantu I le mleva lele mai le tele o tanto awala. O le afo yolo solonga le leia femalanga inga le mano le tulu. I le ding teimi o le tai au manatua. E te oti le sao saunga le muilo fa udunta. A fe o dai malanga ma le whanau le ding tai au. Ia vai ane o lanto fusi pa ma wala tu wata maiti. Nao I lanto tono o le ta vale. Vengene le tanto tala le tau mo le somala so anta mo o kilani masa mo e pera with my little official vai tau wala vai le long puili yo lo tupa ia malo o to mamal Ole timinei o le vaita wina le susulu mata ngofio aveo le la pitai fa mai e fa tupla ia le awa inicio taimi o le dia sulua angi maluma I foi savili taimi o le awoli mo au kilani Ole mawhanawhana e lusun ma le ono tikeri o le malu I le poana nei mo tanto e sfulu ma le valu tikeri e ngoto le la I le toe e sfulu ono midute I le tula e iwa I le poana nei. Ole vengi mo la soan tau mo au kilani o soane le la I le kuanta te ai le ono I le tau. Pa mea ma tele na awa mai ono yeina I wanga I teimi o le awoli ma le fiafi. Ole aangi mai savili le soan tau mai le tu I matu. Telefon tui lole lo tanto tro I Samoa ma lole ala usu I le ri foi tai au o le aso lua O winga o le tamo Samoa au su savili o le tu e lau savili mai man tu o lo o fiti ai Samoa pitai o se vaenga o te ingo savili o lo anga I mali mai I saute mai au mai ai timu fa pe wila ma fain tili e a afia ile tro I ni siu taimi O fautuanga mo timunga mamafa o lo whamalo si e pele mo laufurua umo Samoa. O fautuanga mo lo longa ua whamalo si e nei. Mo vaita fe uma maro whanga mo o lalo e a afia ngofie. O la venga mo le somo Samoa e tap solo ai timu ma e mamafa inisio vaenga e whaata utau savili inisio taimi whapea I a wila ma whai titili. Va inga mo laso antao le antolu va solo ai timu e feo lolo fa solo ina mamafa ai pupu o inisio vaenga o le antolu. O le tulanga nai piona yei winga o le tau I le so. Ia toi foi ma se vainga I le aso antao e le ngata mo au kilani e whape foi ma Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua motu I le vasa le sui ngā ula na I le papa. E whapele tala sa I sātui malufi lufi le whanua I ngoa o le papa.
Sao mawaili teine o sina, le afafine o peipenga mali. O se tamaita ilale le tele, ma sao to vaa mai iai au moenga tupu mamana i o le Pasifika. O le teine le nei o sina, e matua musu elu ese malona ainga. Ma e matua ili tata tele i au moenga o lo ngā solo atu. Wa a faina te talia o lona winga e te tau o na ia tu ua loa lona ainga. O na whaiaile e le teine le tonga fiti e tali ai au moenga ma toi liliu e se ai o lantou mana onga ianteia. Ua sui e sina ula e whaafeiloa i ai ma wha ula i maneia ma tupu pe a o atu ianteia. O le mea mali e, o nei ula e iai le mana e sui ai le vainga i a sina. O le teimi lava e wha ula i e sina se manaia po se tupu, e liu lo o matua ai ma au leanga tele le teine i le lantou wa ai. Ma o ina fai mai e toe fo i ai au moenga, o no le au leanga tele o sina. Se isi aso, na to ai ai le au moenga tuitonga, na wa ai e le li i le tamaita i e lale le tele. Ma fa peane lo le tuitonga i lo na loto, o ia lava lea. Na wheiloa i o na wha ula lole e sina li te maloa. O na wha fuose ia o na si oa li te maloa i na ua wa ai atu. Ua le ngata i na olu matua manumi numi. Ai ua matua au leanga tele le nei teini. Na fuli wame lava li te maloa ma wha tonu lo na au wa ai toyo ese. A o se e mali e ese le waa. Na toe te patasi mai lava li te maloa i le olo matua. O na tango lo leo li te maloa i le ula, ma momotu ai tongi i le sami, e whailo ailo na le fia tele malo na ita i asin. Ai na whaafua se ia o na toe manino le wa aia le tupu. Mai loa ai o se teine i na au le tele o lo tu atu. Ai ua le aise lo matua. Fai mai na toe li liu mai nei le tupu ma ave loa sina e fai mana masiofu. O upu e faa winga i le tua nai o ni mea po ni mala. Le na tutupu. Ya. Whaftai atu ali ilu tantu wa inga. Ua mawhai o ni tantu toe porto. Se i toe a fua le tantu maftanga. Wa e tali tonu. O le tele o tausanga sa whetua nai ma whetu iai ai te talo atu. Ia whaata whea ia i le vasa le suinga ula na i le papa e pei o lea upu. Ai sa ngai mai tanto ngā lulue whaatasi. E masani foi o na whaau ngā i fola sanga o whitalainga msaunanga. Manatu o lea ua motu nei i le vasa le suinga ula na i le papa. Lea sa e mua ia saina le filifili o le vau sa i pa ia ma mamalu o le aso. Ua motu i le vasa le sui ngā ula na i le papa. Manuia lau whasonga sa moa i le nei aso. Le whenga i ngā le tau sala wa se e mo au i lana pe a sila wha a pepe mai o mata. A wha ata whai a wanga e peini pe au la langa e te ngau i ai o whatu o tama. Sa vini i mamala o au mo e ngā tama. Lota loto e via Havana. Tomai ale au afa o malama i anganga e momoli ai lota ngalala. Oi oi awela ta pele pele. Ole alofa moni lefta ole. Sosi vale loto vale Ota nafta eta fe Tumai se au manga ela e iwanga ngana
te soai I le atu vasa Se tau tai mata pala lana ba e le tau sala Atu mua e whai ai le aleana Le wheanga I ngā le tau sala wani ai ngā wha alala E sa sala wha apua o le vasa Le ki o malama zao ai le whātau tala E su ena tonu ai lau uwhi mata Oi, oi, awela ta pele pele O le alofa moni e le ta ole ole Tala o le asosi male loto vale Ota, ota na, ota e ta pe Oi awe Funa la upele Au mai aso alofa Se inga se 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 whakamani o le punia la waa I le rivaenga o le tai au le whiangainga le tau sala e tau runga atu ai le porokalambe o le halanga upu le rivaenga o le tai au la tau mause isi o na wha upo bonga taimi masani le tau tua le radio Samoa le aso a tai au o le porokalambe o le manu o le tai au le tau o na whakambupo se manu le tātou te mafutai le rivaenga o le tai au se uli fo I le tulai se fulu e le neia solua o leo vai tui fa so le mokamba ia o le la e le o mingo I kele aka ko la au le te vai tui fa fui o o tumu foi lunga o le au le tele e le bauta vale le wa usu mai ai le au fenga wenga fo I le tele o kampari ya ba pi sinisi o ma tunga lu wan tui nei manuka e le pitonu o wiri a fa yo le to malei fo mai e o le fo ja e fantasi mai le rivaenga o le tanto tua Taro fa malo soifua o le se malu o le kaia o le ngai fianga I malau sunga e le se panga voi le le fa yo la wiputi le taiao e la ai lumo le pusa meli la mai kua siaki ane lo tua oi fa good morning a ko yai ai fa ke lu le felo ai makal ke le nei va hengo le taiao le ila no futo no le fani o e te fa la talanta I au tafa o le awala e mai lanto na e finga solo ai lungo le tele ke ia fa le ko ngoi se si o tanto o le wa mautu mai le aso e fa ile finga palota a le tu malo fa palota sa fa tas pe o ta o stimio sola le so no le masino february
O le aso tonu ana o le aso malolo a New Zealand e whaamara tuai ala tātou Waitangi Day. Lono winga la o whanga solo il whanga palo tai Samoa. Tawana mo o maini a tātou li poti mai Samoa. Wala wale long puyeli i o lo tau pa ia malo o tau mamalu. O le mafuanga wale ina toi whaia i ala whanga palo ta ona ua le maruia tau whanga i le whaamasidonga. E le nganta o le sui sa whapele o na filifilia. O le fo i sa tu inantu le tangi. O le ua whaamalolo i la ua mai le toi awa yantu. I tauwanga o le whainga pālota Samoa mole se fulu tu sanga mai o le la wa whailo mai ai o le asoleda o le antoi fo i enjoy le tu malo wa la na whainga pālota o le tuminei e tolu wa tanto i vang whai te tele i e pe o le i tono le tanto pāle mene e pe o le iai le vang whai o lo tu lai me le whainga malo le tuminei le whatu tua i le tua le a Samoa o tasi le vang whai pui pui a ia tau o tangata le i chapipi ma le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party le sa ta ia le malo talu ai nei o le anta tau whatalila wa le whai mai o sui whaatutu o le anta talaina le avanoa e tasi le aso o lono wingo le stofi o le vai so nei umalole so lulu kai au ona so on tuai loa ma le so tofi ma le so fulu ma le iva o le so fulu on fa ka tio ko ki ro ka si wa po sa o le so le antono le so fulu on le tu si mai lunga i o le so for writing lo no wi o le so le tu ina tu ai swafa o ila tu ia fia tauva i le whainga pālota. O le aso sfuru mana iwa, o le aso ngafua le o le vai so faupe anta antu waulia, o le anta talai le avanoa, mo ni lui. O ila tu ia e tu ina atu suafa e tauva i le whainga pālota a sa fantatasi. Ma le aso muli loa la e toe avea i tua se suafa o se sui tauva mai le whainga pālota. O le aso lua se furu ma le lua lea o le masina o Januari. O lono winga, o le lui, e whaia le aso ngafua le vai asfua se sfumaliva, o le aso e whaangatai le toi whaau i tua o suafa, o sui tauva, o le stofi, o le vai aso fau. E lono winga lan tātou talia le sfrile aso nei, tātou teilo ai po aisui ia o le ātauva, e sa ili eise tofi fau, o le tumalo whapalo talea o sa fatatasi. Ai renga tai ian tātou mta upoli o le whaamsidonga, o lo o whaantali tali pia. Ia le masina fau le masina o Februari. Ia po o lea lea so lea o le antola lo wina ai nisi o mata upu. O lo o tali ai le tātou o toro. Iona i unga. O le walua whilua ono o le alawe whaawa. Ia tātou mta upu nā mai le tausanga. Na se ima whae tunei le bai ai o le whainga palo te tele. A sa moa lea sa tātou moli mawina. O disina vanga mo lo sil fia le ding le tai au i do se anto le tanto taimi lus furvalu ma la familia tele mute nei le tula eval. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Ua mawhaina i o na whaatau wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaruatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma Vanuatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ole Chimilongo wanchi lewa joy lus fulu vanu mala afamirucho na tale ole July iva le rivaing ole teo I le sili le fi tu inat. Au mai eiso firagalo au mai sa o ile fisili o tia fe fu ile nga vale pole tamu ai sa o ile bata pole fisili va pia. Ile fa ilo mai ai o anta ele ngante ile o nuk mafia anga o ilanto ia o lo ta fia ile temide ile bata nga wenga o leo I sambo. O le a sou langona iei le tūlanga. O le a sou manatu, o le a sou tāuwhi. I le wha ilo mai ele nganta ianta, ai wha pia fo I nuu mawhia anga o I lanto ia o lo tāuwhia. I le masano mi ai I le wha o ngā ina, ia ma le wha tau ina antu o le eisa. Ia po fuala au wha saina I tono le tātu o turu. O miso whirangan, tolu fitu tā si lima I tolu, ia le tātu no mera. Ai o le a sou langona iei, I le saufa afio me o whala au wa saina I tutonu o lo tātou tunu o I le niwa I tau tolu fitu tasi lima I wato. Ia e whātutu atu so o monatu.
Vi fianga mai ia DJ Vino I le ringainga o le tai au ma le fianga o whale la tai le fua America Samoa I tausanga ua mawai rau tu e lusful ma le whamerute o da tāleo leitu la e iwa tāle iwa au tātu tātu talafou I le wha lau I loa wha lau e tele mai iei le matanga aluenga o leo Samoa e le nganta o anta a o nuu mawhio anga o I lato o lea o lo o masalo mia ma o lo o tau fia I le Timildi e le ngata I le wha o ngaina o le wha tau ilantu lea o whala au wha saina I tono le tātu tunu e te langolongo ina pe te ena a o le alo na mafu anga tolu fitu tasi lima I tolu na utalatu mo so whirangalo talofa ia talofa malo si fua langi ma ia o le asa manino mai le tai au le telefonu sa mo ino ofisini ia komisina o leo mari pai o ana o le tulafono ia te langolango ina foi mari ua papango tangi au le ni mea wala ufasai ile ai foi se fo tato ai pio o le vaenga le umane a mai lunga o la to wata ma fa ai lo mai o la to nu ele ngata la ina nga lu e fa tasi ai no le sai dinga ia le pitola au foi leo tele foi a me sa maua ki lunga o nga to faila ni la ngona tanga a lo la va ia tanga o te lango ina le vaenga le foi le o leo no ma e fai mo fia io nei loa ta ua elea ma lea ma mauaile mo mau mai se I te mo fai e fai loi tangata ele o moere o piso leo le la sa ili uma ina ia fai mo fia ia le hui lau mo mai ni le telefon ua maua le pusa moa maua le tangata na avi iai maua le na faa moe avi iai waile mana I o le avi hunga watu le fai mo fia ia na sue ai o le tulafono I tula le wale sa ato avi esele ki ata o le ia alo titi ia o no tulafono pa o le tulafono po a pe o la me tulafono le tau ia ave ese la le ata a o ia o te langolango ina mo pa la pa tai ke man ia le lei fa tai mo le virgan fa ia mo ia ia la singa o le ia a solua talofa ia talofa o le kulafongo la valako ama le kalsanga le malo nga rua fakasi le tunu mari mai o lo wa la longa o ke langolango inga ia le fofanga le pe o ngai fo ia le vaenga wa sitting ia e la ofio e la kofa ia se fina alo le ku ia o si o le ka mai manga ku ia le mkau malo fa tai am lu ia fo ia fai va no filimo le dita o le fili e te langolongo ina le fai lo anta manu mafianga wa le si itu tati ia le tula fono le mena lo ia me le fa msidonga e fai o la fo ia manga fanga fa malam la mai sunga ile komsina le tuma malam tanga luenga o leo ia afianga o le fa la lo ina mene yo ata ai e pe yu to tele tangata o le na fai lo na hantu fa nga le mari ona wale nganta ile sa wole ngo sa malata a wata waila manu mafianga ia pio ile avi ile fa me meloni si tanto ia ona fai mai ile oni si fa mtlang elin kanga le makong ai mandino ile sa no ngale komsina o lo ia fa pe mai fai na ia se tai mi lo wola nga e ngo foi kongo ngo pe na avi ye o lo tama po lo tina e la ve ai fo ilo go tono le du le da ku sa pe fa nga ule mali e se fir ngalo o se tangata talof ma lo so fu Claro, de suelo, sin semana. Ia, au mai alo fina ngata. Mako sawa de manga kura ko ni kaya. Ia. Le fisili foi wa ku mai foi ni kaya o fai manga ko foi. O ka kongo mo kingo foi mako wa se lau pa sengela u lango inga ko nga me fape. Langa ko langa o ke va ko se lau pa sengela u lango inga I ko nga me fape ko sa pe ile kura fongo fo nga so se ku we kura fongo se longa me fakanga nga kwa mfainga ave dungore ka ave dungore ia fa mo ai ai la u lango nga ko nga me fapia se ka wo ko ai I la fanga mangu ma fo ma kai ma kaurele ai me se fo ia kuma lo si ia kiua le mea mari ia kiua ai sa le nga bole ko ai se ngu fo le mo wa daisa lo ka sa wa o ke
sau ma ngu ore mari Ola sau tala no atu nei o tau ai ngai o le tau afio nga wo isa afia ngai tono o le afio ngai I vola avasai ya fa tu ranga nga lo te fa ya to o ke sau ma no ore mari o ke le mai ka Mari o ke o ke sau ma nga re mari fa pe o ia ele la ve mari ko nga me fa pe a lo ke fa o rongo ku sau ka fo ka sanga ran te ngi lo ke rongo sau ko sanga te ngi ka fo ma ya chulefi o lo ma wo fo de ai sa ko mari Pero me foi lá, o lo que ka sa o ko. Mara o vai nga ba. Ma nga ya me nga foi le o. Ko o mai lunga ka. Ko o mai lunga o suafa. Ko o mai lunga mana fanga. Se ki lo por ngu o ngu kai kas. Se faz fuanga ya tilia me ya fa pe. Mari. Pa mantai so filanga no e ono mo se fall fa fita ulida. O ke nga e mo fo pe nga no fa kasi por ngu ma kayo ngu ma na ofisere o ia kidia ko me kongo la ko mo samo dele malo fa tan sol ma tau tia le melo tupu mai tono samo ari ya ola so ela ngona talofa malo le tau manuia ya manguia va kaila velo suga e pia I lo kubalo le kele ka E pia la wanga ngai asia se ku kongo de kumaloso. Pia papa. Eu la valea. O yeso popo lenga ia fianga I totono nu ma fio anga I fuala au va saina nei wa osola e ke le arfa mai ia o la ufa ka maruang o la ufa ka maruang o la ula maru. A wa ese le mele wo tupu ia sa mol ni winter. Saule le ia lo kalenga o mo a tawali do ke bang mario ka bai ke kupulanga le o dao ba kupulanga nga o la kolmole o ya so bo mo le la ka ko ya ma dielo ku sa ka ngala ko ke feye le malo samo ya le ngale le o po ki ba po ko me ki male si bele o ko me ki mo ko pero pa ka inga ma dielo al me si de makawa ma ya pe ngale pa ye Paul bagwag pisio ba kong lo sawa ngale gol ba kong. Iya. Ole padu pele yo. Ole kuwa ka ko wala fa ka isio ba kong ola lo maru per pui pui. Ele lo por kong une le vele le kala foi le o ma kong ia o kuka ya. E fa tanta la fukal tanto mta ala ngai ki ngale me pe ba ye foi le. Ole nu umle yo ngai te fa me melo ya. A leo mai ko ka ngailu a faila te masani ya wakiri a fai ke le masani sol ya ngo solo le ilunga le me foi le ka or fe le ka wa isiro maku talofa se man so fu manuia o amaldi tai ya mangia fa tai ya da mo wal malo si ho ile lo fo le ri ya vi ya lo na lofa la so lo ngona ye le mele tupu misam o menga le o la o ko ima ya ki de ho so le ka ya o ke la ngo inga o le ko ke la ngo inga o le mako o le singu o isa mo sa siringa ma malu pu venga ia esa le ia so ka ma ho fau e mo fainga o ia hoi ni o nga ku pulanga le mako o tu ranga fa pe ale o fa ngolongo so le ko ke le yo le lisi ma ko u le o sa fa ma to le a I so la ngona le mafu anga wale na tupu le ia ma ko fo yo le o ngu le o jo ma ko e ke le tangata mai si pito nu e mo fo I ka nga ka wa I mai si u ai le fa u ma lielo ale le ko le area o le nu ia e ala me se alua ia ko ka ngaka le sau ma na fu nga ia mai o la ko foi ngu po ni si me sa ngu foi le o mai ngu foi a mo wa ku lai ko o le fale po le ai nga le ngu foi ko o ka o lo ngu le ia ma liro e fa ke nga le la o fa le ngu ko fa ka ia ko ai ngai mutai o si o ma ko ngu de sa ko e mai so le fai pulo le tu malo o le fa ka o ko mo fa salanga I le kangaka e fa mauia ma lielo o le ke do kangaka sole
Wo fa uia le si vai taiminga mai e foi le si le taxi stand ngasa nga ukarisipi ko le si makongo. Sa mau foi la me yo fa kongo fa la kongo o il fa le taxi le Ia. Ia le la wa ve se foi le fa le taxi le minga. De tu la ngasa ia. Mau la mga kula. Ile ka kawanga o makongo ia o kalo ka fa ai. Ile ngupi ya wonga talai fonga bua. Ia. Toke fa me melo ai mo ka ko. Ya kele me ale le yo fa na ho ya ngu ka u ile ngu mai la bala am ka se yo me ni ka ya. Ia. Ai mai lola i lunga me ni yo la lo ngalo ko fa ngongo. Fa ma tole se vai fo I so finanga. Ia, ole tuta ua le o sa ngo ia ile sui komisina leo. Ngalo lue fa kasile e pulenga nu male tulafono mali awa ngalo lue fa kasi o ai lava le kan ngaka ai na po se kan ngaka ni se ngofo ko ai na ai faiso su e nga wa mo ria mai e ai ko ngol fonga nu ia o ngo so kai de o ngu nga ide o do e ye malo si anga me mo e ye malo si anga tulafono en faingo mai aba ku kan ngaka e ye foi malo si angoru e mfai o mafa kula I cerca naka ale mo tu rai kana e mfai de malo si o pulenga falu o nga kafi e ser ai nga de makongoru mali ia o manga ia nga e mamalu ai foi ma fa wa le kausinga ngu nga ia mamalu pe e pulenga li fai pule ia ma ia awange ia li nga me nga mo ngai ko pulanga le lumanga lele va tele ya o le tama va tul pa I sofa ya mo le fira ngalo fa ali le vai ngol tai talo so fo mo mia ya langi man ta fil rin tai am luia vi ia ngal le o le tuan ni tai fo o leke sa ngo I kaka yo de waka o fi mai le o po ya ni so la sa ili fo na ya ia mo me wata ai mi se va ia so fa fi e sa fa I lo fi ngalo le fa lo I tula ia o se ku le o fa le ofisa po o leo awa ke se da fio ese ma o ngai so ia ko fa fingem ba ka ke ba ia koi ele o se kai mi mo ngi o ke lo ngo ko ki wo se fu ka usanga o diska ka ia o la fa ia ya ko kon ele kai nga ai va kai po nga le ia wa le o le winga la kai ka langa fai fo ele mafkanga fo mako ngule ba yaso ngaki ele kasi ele lua a inga ga fa ke amai le mea le o le aisa ma kwanga me umba ole fesidi ia nga wa mere ku punge ia e o ke longa fo le a fese la ka ia ka fi pe la lo mese da yo no vingo le lima pasenga ka ka le fo ia le aisa ko ngosa fa manta I so la ngona fa tu sa yasola manta I le tau a fio ang ole me wo li fai I la tau ye fai le ngo wola mai ai ko kongo ma ko no I kuwa wa ka o foi kwa sma ko ele kai fa vai ka mama ali ma fai pule ko sma ko ngu mele ole kuranga le ye ku sa fa ke kwa pe kasi ka usanga pe le ko ska usanga ko sa o me ai kas esa wa vai ngare o madwa nga ai sa me umba ai o lokanga ya ba ai la kai mi makwa iku ma lo sisi ma ko ya la pa ngai kama ko ima ya maka mai ko sima ko ngu ila so ka ola mai ka ke ba ai ya melia ya le wa e alo wa pe lo vingo la ka ikaka e de kasi ele wa ka usanga ka lunga fa ngai ni so ma ko pa pinyen melia le ka ke ba ai ko yakama maka ia faali mai solo ka ngaka ia ngaka ba ai la kai mi o le la se vai fo I lo fi ngalo I le menta upuale ia o ia makua o le ka o le mele o le fa ma o mai se la va ia le maka mai lunga wa le sa ile ko ila ai ui fo e ui lunga ka ngaka le lunga le sa o le mema pa sa fuaso ale vingo la ka kalanga le pawa le o awala le ka ke ka ya wa le vingo la kalanga ni ka ya o ye nga yuso wa le nga mafakie le langa dia ai o timing la ko la ngonga ile lo fo le o nga amaka nga li mai lo lang le wa fa nga le mo ni si uso sa fa pe nga ui mai lo langa makanga
ya fa fa yo le wa mai ya ko mo fo yo la kai ka fo nga ka kanu le ya ba venga la ngonga ngai nge yu so le ya nga nge me ma le se winga le se ma fa nga le ye ma wa ya fa fa ile usunga mo le ka pu ka ngo fi ni ka ya ja maar wie fa va lo filim mo le afenga ye ma lo sunga ya fa be fo ile ainga talo fa Alofa. ja langi man tafi maar wie le to song fo Wiel ko son fo lo krenga le ainga ma kausi mare mo palo yoi ya o ka wa fia nge ai lo wa fia angai I fa sal lo nge so mi sam ngai a fia ya u ka mo pa ia nga fo e a fia mai ai o tangata ia e linga ka kuai o kanga ka fo e ali le wa I lo u manga ku fa le su e kanga ka fo pe kanga kuai wa solid kula fong ma yele le ya se alfanga fa pede ngo ava per kanga ngo for makongu ma ko fa mai o ke de ka ma ngo fa mai de ngo foi fe ngo le ro wa ka kongu ngai sa o le ya le official le ia la va felanka ko kom fa yo fa punga ka nga lu fa ka sima ke e po la va sai ngam tamo Lim fai resi a wala kom fai o la pe alo fo le fe o masari po vai mali o lo fia ko le ku yo o ia lo makam fa nga o le menga pa wa nga lo po lenga o alo makam fa nga o lo fe nga ma o a o la ve ngi le ma fo ngi ko nga me o se sa fa afisa mo yo I lo wa ka ku e de ko ingon ma ko wa o lang fa kunga le fai pa su pa ka vo a fa le tong fu along wa va ko su oi pe se mo kolo pe a e lua pe fai me organga mo ka kiel fa via poco e lua pe sirier ko inganga o va fa sta fa ingo e ma ko o kama o ko fa ma singo fu sa mo o le sai so yo me le malaka e po e fiuro iskula fa le su fa fiki aka se e lo marco in la lo iduma o po che lo fa le do ngako e al ko inga la le su come le pe guare ia di ma qua fa le ko inga anko oli malua al ko inga se e kurongo fo lo ha bel kala ko palo ia vai oi ola fisili mo ya ke oi ai lo fa lo kama ka ko sa ko sa o al fa fia poco man fa fia ure lua visier ko inga I o fa pe se ko se ero mar ko inga ko fa peran kala fa u kal ka ko I de poco fa ure wa ma a fa ya ko I awal fiu ka ko ko isala e o ke ma kwa la ngonga lo ka fa ngonga se mangu ngi me wa dia di mai mali ele ese so ngi yo nga ku pulanga sa ka ko so fo mo lo mai de ku pa wana me sa ka ba ai sa mo de me on marwa e wa ko la ko ko wa fi fa ya la ko nga marwa la ko fa le fa ko nga marwa ia ana me le wa mo ka ki le o ku sa mo le ai sa mo le ke lo isi ko nga fa la fa sai ole o lo sa I po ai e fa po nga yo ngi me wa la ku sa mo e me me ai mo wa ku sa mo nga ko wa me ngi ni si ka ya nga pe wo mo ele si ai nga ele wala ko si puso mo nga su ele si ai nga su solo po fengo fo io ol bena la mo nga ba wi se ba ye wala ese me sole ka lo fo ele ko uso o lo wala fi nga lo le au fa wa pe fa I lo ma yo nu ma fio o lo wa nga mga pe ngo fo pe fa ka inga a pe ngo fo I sa de ufi Maua ko nga ka wa sa do fi aku sa po se sa lo longa po se koia de paka muri vange mange me nga ai ka wa me de inga ya maua la me ko mari ale fa pe nga ka wa ko wa ya lu ko fa fo ala mai ka wa so da isi wo ka fa fi ko mar ka valu ma singa ko mai fa ole me akas ele fi bon anga fa pe ke dengi la fo ngwa la ke wo fa se pa ku fa ke se kan ngo mama ya pa kariera ko ma nele si alo fa ide ku ya a veces yo la ko la se ya sala mo fa kala el pa ma fa tem le tem mole fi ngal fa dio le tanto to mo talo fo
Ola ki o lo malanga mai ni wale mau ngai malo ko fa. Ma wer ka zo vo ti. Mau yo ko sang vo. Le vo ka ko vala vala. Ah. Ya me lo malanga E me ka wa ko ni pe o lo afio nga le afia mai ele di si denga sa ko. Ah. Diet. Oh. Okay, do le ai ya si afio nga le o afia. Mari. Mai dei fo si sa mo ele o fa me melo e songa fio angama songa u e ye kula nga vole le musa ka falea ai ole aka ko ale u ko kilo nge ye aka ko ka fio fi mau ia malu pu ia fio anga ai ale ko pol fa fi ka u de ko ngo fio angama ele foi lá na fa o me le ole fa o pe I le mea ale ye. I le mea ale ye. Ai, se lo pase ngalo ngalo ngo inga le, nganga lu ngalo le o malako ngalo ngale faike. Mali. Awai, o le me wo fi ai, ngawa makanga mo le ki me no mengi. Le kanga ba ku le me ave ye. O ia la nga e fa so ala ku rei. Ia fa sa la le e a fia ko kele. Awale foi ka mai ka u falo ngo e pei ai foi nga mai la foi pisingi ka wa fia il mta pure fia e nga mo ka wa fia awal pinge fama o se fu kilo foi nga ma wa ko foi pisingi ngai ia ko u e pe uma pe senga e nga ma wa mai então le nga mo wa container le se fu kilo le nga mai medica ya vakula al fai pisigisi la nga mawai ko san keu ia ese era paseng era ulang oi awai ele mongi ai mo kai au ma dia lang oi ngan kanga le fa sky fo ile le o sai ile ke le o fa fi ka lu ku mai ia ma ku me nga lo wa Alvan simi maruele ni ya vai ngol tai mo le ntele gang fa tai to malavele no wala no afayeli ma wa mi so wa no fa malu want e le tala no faita wile so na fi to lunga to ile ta to fa so le vai ngol tai au fa mai yo la wa nga ye atu no tele ye nga sia ye fala au fa saina ya o le tang mo fai ona o tele ina tau fia ia pe maua fo inisio a wala lo fa pele ona lanto a wina mai ai ia lanto fuala a saina ia e fata wina inisio antonu o le lang o ma ki te tele la e lua le ia i le tembile nei to tonu o le Pacific wa o le ua le to e fa nga ina le Pacific i saute o le ua fa ingoa antanto o le Pacific o le Pacific e lua la ma ki te tele e ese mai i le vale o Hawaii ma America Samoa lua ma ke te tele o le tau mawhai ia cartels po ila tau ia ngausia ia fuala au vaasaina ia fiai le cocaine ia o le aisa o le methamphetamine ia maisi mau fuala au isi e tau wha au fi mai i te tonu ala tau o loa nei o le anturu mua o tātou i nei New Zealand o nā maile tamanai mo meo vaa fo i e wha au peupea ia pe tu i le GPS wha mangoto la ia leo leu tai le moana sausa o na o antula ia lea o me tau o organized gangs i to tonu o len tonu nei o New Zealand ma pick up mai ala to utana o e mana tua lele le vantu nei maua mai lea shipment mai o i taranga maua mai lea container lai kumu ia mo meo o ngau a mea na wa fafao i tonu o i nai tau mai ei a fai o lewa maua i containers ma mauta fa moli mai fafu o lona winga tauna suile si a wala ia ele nganta la i nei New Zealand a o le antunu o Australia fo me o ma ke tina e lua o le tuli mai la vaenga ye o i Mexico o i Colombia ma tunu e tetele i o lo ngausia i fala au vasai nei ia a faila o le mua kau mai a kako ia sa moa o konga mafiki o le foi e koi ki poki mai tanganta mai fale pui pe ua molia i solingantu la fono i Australia i New Zealand ia New Zealand alua ku inga i Samoa o lona winga o lewa ye mafsota inga te tele ia i le teimile nei
e whaingo fia, ona o fia tu ia o loani, e to tonu antunu, e peona i tātou I sambo, o tonga mawhiti. Ea, umantu se whamtalanga, pe amai ai a tātou telefo, o no le watai ia litu laiva, I le rivaingo le taia. In this update, a pro-democracy activist whose deadly demonstrations in Iran have become a fight for freedom. Hundreds of people have so far been killed in a deadly crackdown on anti-government protesters. President Donald Trump's warning the US is considering very strong options to intervene, and Iranian leaders are vowing to fight back if attacked. Anti-regime activist Leila Dardinen says she hopes this is the end of Iran's Islamic Republic. Iran have one demand, and it's to get rid of this regime. And we do have a leader, which is Reza Pahlavi. And yes, we believe we will have democracy. A big decision for shareholders of homegrown Kiwi tech firm Raycon, the Auckland-based manufacturer of high-precision microchips and frequency control components, has received a takeover offer from California-based electronics manufacturer Bourns. Bourns is offering $356 million for the business. Raycon Independent Director Chris Swasbrook says it's a quiet Kiwi success story, a family business that is scaled globally. They build very clever timing technology that keeps everything ticking from satellites to smartphones. And Bourns is an international conglomerate as such and are looking to expand their timing division. The UK will introduce a law making it illegal to create non-consensual intimate images following growing concern over Elon Musk's Grok AI chatbot. Officials in countless countries are condemning the lack of regulation of sexualised content on the app, formerly known as Twitter, including depictions of children. It comes just hours after UK watchdog Ofcom announced it was launching an investigation into X over deeply concerning reports about Grok. The future of Adelaide Writers' Week is increasingly uncertain, with former Prime Minister Jacinda Ardern the latest high-profile figure to withdraw. Several headline speakers have now pulled out just days after Palestinian-Australian academic Randa Abdel Fattah was removed. Authors Trent Dalton, Zadie Smith and Peter Grester are boycotting the event. That's news. In sport, New Zealand Rugby's high-performance boss Mike Anthony is moving on to join Premier League football side Brighton. He'll start with the club next month in a similar role. Anthony has 25 years' experience in sport, including 4 with British rugby side Gloucester and 14 with NZR. A third win in 4 stages for Argentina's Luciano Benavides has toppled Australian Daniel Sanders from the race lead in the Dakar Rally. The defending champion Sanders remains 10 seconds adrift after a leg through sand dunes, valleys and rocks in Saudi Arabia. 6th-tier Macclefield's reward for beating defending FA Cup holders Crystal Palace is another home football match against a Premier League opponent in the 4th round, this time Brentford. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua whamiru tau te neling tulai vola na we whafunga I se whaupoponga tala I vai wharuoma tala I tala wala kana peritani le rivainga o le tai au. Ai uma antoi se whamatalanga matolunga antoi le tātou whasoa. O antunu te tele la nai pe ora uwhaitau le li potilia. Elena o sa moa la tonga mawhiti. Ava mai le antu Solomona. Maisi antunu o lai te o le Pasifika. Wa amantona mawai ia mo meova. Whamai peini te mai wa mau. E vai I vai. E peun te mai wa whangota fui. Ai e matua malu antoa le pito I lunga. Ai whamai o totonu antoa le wa. E whau tui ia tumu. I mo mene o whala au wa saina. Whamai la ua tele ina maua. I o ngā Samuel and Solomona ia wa aia. Ua le ini mea o iei tutonu. Ai nao le upe o pea wa. E leo mai lo fui po ai tangata o antonu ui le Pasifika. O lo o la te wanga. Ma ave e se mai ia whala au wa saina ia. Mai te tonu wa vani. Ia e wha ta whea ia vana. Io. Mai wha ukala ieri ke leo la whaina. Le mamau le mele iele ia antonu nei. O lo o la te ngau sia. Ia whala au wa saina.
O le fo ia mau ai su e ngā leo tono New Zealand. Ia nisi o fale. O lo fa pele o nga o si ai. Ia mene i o fala au fa saina. E leo se tau ngofie. A mi se fale le housing. No fa longo i nisi o li poti o lo fa pe mai. Te leo fale o lo avanoa i le te milne. I te tono New Zealand. O fale. O le sa kukai ia fala au fa saina ni. O le mea la le tupu. A tu wai o na fufulu manto e fa lele. Ia e mai maua i alanga fale inga. Tolu potu moe, lua potu moe, fa potu moe. A le vui na sau le li poti le aso nafi. E i le antunu o tangata nu mo i le antunu o Vietnam. E le faula mta upule. A o le ta ua mai li poti. E i fale na faina pe na mu. Ona ua sioki le erkise. Ua le ngongo foi ni tangata i tono fale maututongi. A ua makwa ko kofa solo a ko aila au o le maluan. Te ka kofa au kai i mon poko fou de un sau le 20 milidi. Ona o le tupe vafi. Ioi, o le tupe vafi. Ia ma le fa o ngā ina, o le tele o tangata nei e whaiel sori ngā tūla fono lea, o le fa tawina antu o mene. E la tau tele e fa o ngā ina. Ioi, na pauale la kume fai, o le fa akawaku. Fa akawaku. Ioi, o le sapalai mai, po fea mwhea sapalai mai, ma fa atawatu. O na maua leo le profiki. Ian ku leo langa seri. Ai koe whaafu i le kupe le mena mai ia le oloa le. Ai pe o le saiko na lewa mai tauina nei i su e ngai o lo whaanga solo tono le Pasifika. O leo mai ia mo meo vaane. E o mai kau mua mai ia kungo le Pasifika. Ai reo o mai ia tātou i nei New Zealand. Ia ma Australia. O te whai antu i li poti o le tausanga na se ima vai antu nei mo na tu atu. Sole. Fa mai li poti mai le antunu o tonga mawhiti. Ua whaakau pe o le whaakau ingo le asipoloka. E tamaiti a onga. Ia mene i o whala au whaasaina. I whaito toa o loto wā o a onga. Nio. Ma le whale pālangi ke lea. E kui au kawhale ofisa o leo. I se tasi o ai tono fiti. Ai makala kuru whekokoa. E pe o le whakunga le mole ka ngāleisa. Le whakunga o whala au whaasaina. Au ngā lai supply mai. Maka ko wha au kalai. Ua le toi whewhewe tangata i le temilni. I le mea ka o le soli tūla whono. Ona a tele le tupe. I ona wha pelo leo le tangata. E mawhaingo ko ngia pai ma la whai mai. E le mawhainga pai mai le tūla whono i anta. Ai o le situ. E le kai kia le vaenga lea. Ia a fianga o le soifua malo leo ina o tangata. Pe a whai e addicted, ma le ma whai ono toi tu ualwha ngai na whala a whasaina nei. O lona le anga le da. Ma le pele pe ai a inga. O mai mea o ngā le a inga. Ioi. Ia, e whakula ukala ngō uwa ai le mulmulka, ka ai le mui. E no whalongo whamai in wha ngai na le mele. Ioi. Mana tua o tātou whatu. Ha ho na e tō whama e malolo. Ia o ngā kerengi se leo ka o le whak. Mai te taua ona e moi te tono le lusfud mal whai tūla. E koe ala mai lunga, koe alu male ankol ka o le whak. Ai awha pe te whao ngā ina e whala au whaasa ina nei. E ma whai ona e le moi. I te tonu o le tasi lua tolu aso. E o i le fitu aso le vai aso. Pe o vātu fo. O ngā umalolenga e ala whaasolo a koa iasonga. O nga e moe rola ia, e kukusa lea le umilenga e alai, mara kaimi e ke moe. A whaila e fiku aso le nga e alai. O nga e moe le ilisi fiku aso, se ua mai mause leo la mai lea li iso. Lea o ngai se fe au, lea o ngai se ainga, lea o ngai se au au nanga, lea o ngai se e kale sia. Ua mo kwa mai mawara leo la mai le. O ha a fianga na. O meni o whala a whasaina. Antonu, o lepe i whaate ia tātou. Ona, uasala nau i kua. Ai o te whai atu. Masalo, o leisi tausanga, lua tausanga. Wa i se fole mele ka karangoia. I le sawa sawa. Ai a whapea e ngā lulu e whaatasi. Ma moni le whaamtalanga le ngā lulu e whaatasi. Ia nuu a fio anga, ma le tātou mta ngā luenga o leo leo i samo. Ki o whaka i ka ia pe ale whaititia.
Te o fo pe a fai e le fai titia. Ai a fai o lo iai ni matai. A li i mangi fai pule. O no o mafio anga. O lo o kaula mua ia la koule melea. Le ala mamanga o sia kakoami. Lenga fu bo Somalia le wan tole sele ni male tupe. E Somalia lo ia te oele mena o le tupe. E maua tu ni awala palapala. O longo winga. O le a faa whaingata. O na toi tu ule mea. Ua makwa sua maria. Nioe. Ka ilo voi le sua o le mole mea o le pineapple. Pe kukusalonga sua maria. Ia male Somalia le mole kupele al watu. I awala palapala. Ia. Tātou tau whai te tana. Ia pui au ma whanawhana o le tapa au le langi. Ia le soifua ma lolo i nama le saunga le mua o le tātou tano. Whiwhi o e se makai makua o ngai ke whaia la ngāme. O le whaala lafi o le awari i e kule ia mea. O ke ufua ui ia ke o. Awa o le fiafina e moi ini le mawhailau tana. Ia pe ua e le koe kalofo. Ua e kakalo ia kele i pengi au kupi. Se alofa mai ia. Alofa mai. Ka kia ngā melea.
mea ngā i wharonga mai nei pesa kengo sawa tein. faingata Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa a paolo Le pale ua le so Mo tu le fa a so Ai pule lava o ele a tu moto Lo ali I se elo fa mai ua o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o bona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma faina toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si Ui I le teilo ua e fai pese a I le lani Ai o no lo misia o oi e mafu ai lo tani Fa a feta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le fainita Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa a so Ai pule lava o ele a tu moto Io tie o fielo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai maa uo Lesa mawai le fia fia I lo unei lutu Lesa fatari a weba nga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Aua ia fafanga I le mafautuanga Tama ua orisi a le taua mafutanga Ai famanga lua I so vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua sono foa I mana tua pea we italo sama Silonga ua umala umaneva E ui lava o se kou ke I loa sa whaki e ki e tau E au sanga le kumai Whai la ku yama Whasenga kūrau ni u foi pule whai ko a kasi at sit sit esi Ora wilo ai whale u koru fu e mare ko o ko si ala ko kese whai me u ka lare mali I o lang Wa e mo le u ila sa Wa mangokor mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingau Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo I rongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa I le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga Ua mumuku wangu mahala o le la Ai le makuroi maka o mo onga Linge I o langa peanga ma whai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo kilo aku si au pau pau au whai ma se o langa kala I kere ai ma oro fisiki so ua ave se I o I koe maka Wha ma ngalo lau lea kala Kere I o peke ka se karaka o peke ma I o whau wanga sa ka wairo nge I o langa O lau ka lengi mau aruenga ke wha asulu mala marama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua kuyala mea whai maro Ai sau pea ya si au masi au whanga Pea ma o ui E ui le whaingata Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuri le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa a so Ai pule lava o ele a tu moto
Vi fianga sui whewhiloi o le rivainga o le tai au mai le Nato Brothers mai Sarah Jane Auva ma Spawn Breezy ma DJ 651 e taito luma o i le whaua wina leo ngā wenga tutu ma whaiva lo filima o le ria so lua so sfutolu ne o le masino Januari lua afe lua ono o le kalame o le manu o le tai au la wala leo le radio Samoa mai au ki lani New Zealand ma le lingti o tasi o ono tesi ma le tasi i Samoa. Tangi lea o ina le manongi o funga au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pepo a patita oto ilo nalo sa tausi Whangamali na o le tō whai a whiu semo le tō whunga i le rivainga o le tai au
whaiva e tāpua ia e male manuira wa awhatono e a leitu la e iwa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Le poto e wantu ia ma le malosi ai le tasi tuluinga I le tasi tuluinga. Ma ua na teu ai mea uma ma le anga malie. Na unau iai masa ili iai talu ina o ititi. Sa o mana o ia teia e whai ma ua va. Sa o tu idanau ilona au lelei. Ua whaali mai e ia le mamalu o lona tupuanga. A wā e mau o ia whaatasi malentua. Ua lofa ia te ia o le ali e pule I mea uma. A wā o ia o le ao o tūla whono a le tua. O ia ua filifili ia na ngā ruenga. A whaie mana o mia o loa I le nei o langa. E le sili ea o na mau o loa o ia. Ma whai ai mea uma. A whai ua lelei o fua o le whaautauta. E le mua ea le poto I le ngao singa o mea uma e whaia. E mana o ea se tasi I le ami utonu. O ngā luenga le poto e mauai o ami o ngā lelei. Nante awa o mai le ami o pulea ma le whaautauta. Le ami utonu ma le loto mahalosi. O mea ia e sili o nao ngā I tangata I le o langa nei. A mana o se tasi na ia I loa mea e tele, ua I loa lava e le poto mea ua mawai atu. Nante I te foi I mea e tutupu, I aso o lumanai. Ua malama I ante ia o whaamatalanga lo loto. Nante I loa le tali I fesili whaingata. Nante I loa o whaailonga mawavenga a o le I whaataunu uina. E whaapea foi o mea na tutupu iau ngā tanganta, mau ngā tausanga ua tuanai. O le mea lea na tonu ai I le uloto mante soa mafuta pea maia. Ma loo I loa o te maua mai o whaatonunga le lei. E whain foi o ia mo wha ma whanawhananga, pe a ma whatia pe pua ngā tia lo loto. O ia o te mawai le mamalu I luma o whaapotopotonga o tangata. E tau le leia I fo iau. O le tau lea I luma o le autoe ina. E tau ai lo wanta mai I whaamsidonga. E whaata ia ai e ia ia te au. O ali I te tele. E ofo ia te au o manta o ali sili. A o whaalongo o na whaatalitali ai lea I lantou I la upu. Lantou te pā e ia te ia pe a o tautala. A whaumi fo I la o whaamatalanga. Lantou te tu o lantou lima I o lantou fofonga. O ia o te mawai le tau le leia I le nganta. O e muli ia te au, la tau te manatua au e whaavavau. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhanawhananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Mali nela of special piece chapel le vang all the tayao sili oe tolungan to ile upola poto ile vang all the tayao lang ngui na malosi ele fale mali o linga fusi and sans pe ona yai inai mangele ola to mosisi ona fa poponga ile tembi masani la so tayao le wan to is full maliva minuto tale o le tula e se full chance full o le fa funga le fa poponga on tanto tala i vai fanua ma tanto tala i ta longa ile ngangana period ta dia va tala van to ya le stone le umu
o le mafuta mai le rivaenga o le tai au maruia tele la singa o le awhenga iai. Lave iao, va pe foi o le pa Malaysia, ma rienta mo uto umalava o le mafuta mai le rivaenga o le tai au le tautua mala unanga nei le Radio Samoa, tasi lima i watolu amo, ia? Maruia whaiva lo filima o lo whenga iai, ma da tua naua pere la au whalangolongo lau ta vale, ia nem fin fa o lai le YouTube o lau telefoni, ia nei musika mai ai ia le i tutonu, pe malau la au fale, a o Samoa o le tasi o ono tesi ma le tasi, fa mona e o latu.
Talia le tausaga fou Samoa, e fia toi whailoa antu o leo toi amatalia le stala mo le tatu wa onga tuspaia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga so se ekalesia e ta tala le avanoa e ta pena ilo soifua a wale folaunga i le dei tausanga. Toa tusi tolu 7 Avenue i Papa Toi Toi. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngal wenu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. O lewa toiva ma le afa minuto na tā lewa leng tulai se fulu le ding teimi o le tai o Samoa. O le na sa e whaafunga i se whaapoponga. O tāntou whaasalonga whaapisinisi le ding vainga o le tai o. Ua tōpulunga tui nama se tautua mo oe pe o la amatulelea i le tulai ono i le tai ona leila si o le mi fo le divainga o le tai o le asinga ngana ua le tautamali i le tātou mafutanga e pontoa le tautai e le taimi sasi e lana ai alo fale tua mataita yantu i alo o tau soifua mo le mātu wola i le asu fōua an tai au tātou toi whitapa i eilea i longa o pēa umangalu le ea tapena mai le sao le talenga yantu i tia tau te mafuta si eu lia ia lea woli o le so ia ma wha wau atua i lava ia nisi fo tau tua wha wau a le tātu wala leo le radio Samoa tasi lima e va tolu a mo maru i tele la singa o le a whianga iai ia o whemaranga inga i lunga o tātu wala te tele ia e mise fo i whainga malolonga i lanto uia o mana wanga aruena ia whi te amatale se fulu ia moe pia oe e kai jaso Maratua fuala au e te aluma ave. Tolo i matautu, ma le penisula mai molino. Le taitu pito ia pia, si o utaulanga manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se i esu sulu Ia Samoa no uatulu Se i fai mafia Matama Olo sisi vai ma pepese Matata la tulele A umae mane ilano ole ni Na o umasi a ukele
lotu Ele mafai hanga ona ngalo Le tape mali o marsingano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se ifai mafia-fianga Iebanga atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato nulele Aomae mane ilano oleni Na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia samoa Le masina se Yesu sulu Ia samoa lo uatulu Se ifai mafia-fianga Iebanga atele matama Olo osisiva hai mapepese Matata lato kulele Aomae mane ilano oleni Na o umasia upele Aomae mane ilano oleni Na o umasia upele Walter VLT. Siki mai au fika ile pese Fa apaleni ai lau va alele Awane ie fa atali Le talofa ban awa yo le tali Va ele fe ela le ta ame yo ane Itipu ai yo se fa la lave Eva mai yo e awa le popole Se tu malo ale fe e amole Lue, yo se mo ise ova e Se lue, tu e lua lo ile fe e Tu e lue, ma e tene mai ile pese Tu e lue, ale vivia de ole fe e
In this update, the US company trying to take over Kiwi tech firm Raycon plans to keep its presence here. California-based electronics manufacturer Bourns has made an offer for the Auckland-based manufacturer of high-precision microchips and frequency control components. The bid's worth $356 million. Raycon independent director Chris Swasbrook says Bourns has indicated it would keep Raycon's New Zealand operations in New Zealand. That is their intent, and that is what they have said to shareholders and to employees and staff of Raycon. A growing boycott is threatening Adelaide Writers' Week, with former Prime Minister Jacinda Ardern the latest high-profile figure to withdraw. Several headline speakers have now pulled out, just days after Palestinian-Australian academic Randa Abdul Fattah was removed. The week's board cited cultural activity concerns following the Bondi Beach attack. ABC's Catherine Birmingham says Abdel Fattah is considering legal action over the decision. Jacinda Ardern joins a list of high-profile authors, including Trent Dalton, Zadie Smith and Peter Grester, in boycotting the event. Growing questions around whether young Kiwis are signing up to receive student loans with no viable employment options at the other end. The Ministry of Social Development says 42% of new job seeker benefit sign-ups in the past year have been higher skilled people. But the level of their qualification can't be determined because the ministry doesn't hold their data. Former WINS boss Christine Rankin says the benefit is a poverty trap and young people shouldn't be pushed toward one. They are low-hanging fruit. They're ready, they're trained, they've been taught to think. We need those people desperately in our workforce. A pro-democracy activist says deadly demonstrations in Iran have become a fight for freedom. President Trump's warning the US is considering very strong options to intervene, and Iranian leaders are vowing to fight back if attacked. That's news. In sport, the cost for golfer Brooks Koepka to return to the PGA Tour 5 weeks after bolting from the LIV circuit has been estimated at $87 million. He's agreed to a one-time atonement program, which comes with a financial penalty that ranks among the largest in sport. Koepka will feature at the Torrey Pines tournament this month by way of reward. However, he will not be eligible for PGA Tour equity grants for 5 years, will not receive FedEx Cup bonus money this year, and cannot play signature events unless a spot is earned. Alyssa Healy, the captain of the Australian women's cricket team, will retire in March after the series with India. The 35-year-old wicketkeeper batter made her international debut as a teenager in February 2010. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
America. Ele ngata ile suile ba ai sui fo I fallinga. Awane inalo mai hamo. To e fo I mai ise aso. Malanga au nei au kilani to e ba ai au. Lau pele moni. Eiti ole pili ai tasile fa maoni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa 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 ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom. Ba pipa pipo. Zoom. Pipa 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 ba pipa pa. Lau pele moni. Eiti ole fili ai tasile fa maoni. Te whaapea nei Ua suia le ta ai gai lau vai Te alofa Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Move, move, shake, shake and drop. What your mama say. Move, move, shake, shake and drop. What your sister say. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say. Shake
ia foi e vanga o leo langa Mafuli ai le tele o tangata E leilo a se mea ua olo fatai ta I mulmuli anu toi o mai whaleanga America po samba Ele foi America tau sia ida file bu po samba tele ola tau lo lama Tau ngale fai tau los tau langa Soi a to te lupiam to ayava Ele lo lo pele ti wa e ba wal fa tanga ale la ba wa e o ba mala Ai fai mea babi E sau masalau news para me lave Ai foi me sparu manga o ngale tele la la lagi e fatu sa inga ya America po ya pani Hotel au fau mea tipini pini Somali e fata watu ma watu be Tosi ai o la fana o lau a inga o lau tolua o la o ele fie fie ma ya ile tua Yo la fana o lo ai go lo tolua o la oi fa ya o la fa ai lo wisu I bali me
Sunlampi
makes me cry. Well, you can give me out of Monday, very, very good. Well, you can give me out of Tuesday, feeling sorry wood. I can take me out of Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, it's back. Don't you leave me out of Sunday, feeling what you had. In the country, sun from afar, and someone there, heartbeat on guitar. Well, the lights go on one by one, people turn to fire, and the winning's taken away. Where the Mississippi rolled out to the sea, and lovers found a place they'd like to be. And every time the service lights are red, I'm a place through the car, dreams of yesterday. End of time. You must picture me, the grandfather. Taslima
iwa tonu amo. You so to Tommy, fai mai lo ama mai te alo malo si dente. Wa elo vida, se tu io ti. You got to learn how to love your family. You got to do the right do. 'Cause you hate your family. Yeah, in the way. Hallelujah, nalosi mo se tupe. Awa alefa na unila baleta ngata. Pai mai no kilifi salu wale awala ua uma. Olo utayu ile paa. Ua uma lo utayu ile paa. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Sunshine on the mountain top. I took a tree down the sailing ship and the rich in me. I made a stop, but I said to see I'm on my way home, get back for many days. My heart is down, my turning around. I'm feeling my little here in the distant town. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Leo tu le batai ma le wati le nei tau leo a toi lua se football eiva minuta talo le tu la se football tasi. Tai minal tatu le ti o le wai le nei foi tai ma le tai au. Ia o e mafuta mai pe mai whaafonga mai nisi o tatu whaafifianga musika so i whiwhiloi. Pokalama le malu le tai au pe ona iei le tai au. Leo se e atu le tautua ina o tatu wa tinu le pokalama le whiwhia mai. Ina atu la nei musika na ia te oe au e iei pe tono lo whalwhinga ruenga i au tiu te mga ruenga masana. Ia wa pe fole mafuta mai to telo i lantou.
Na wa mafuta mai pe mau te malau fatu ala fai mai le nei tai au. Patalo fatu no le pokalame fifi mai ya te utou. Patalo fatu nei tai au fou malo se fu maria malo fu lang ma. Patalo fa fala utele atu pe mo lungo tatu wa tru. Tupu mai o malai fo mai de nei tai au fou. Malo se fu maria malo fu lang matafi. Aso fou a mai le tua tatu te toe mafuta hai ma toe fa popo le nei aso tatu wola. Au tatu whengai o tatu tiu te mga luanga masani pe ona wala unai tatu lungo nei fungai rele. Pela la te mafuta mai e mai mau mari tau tua lwede Samoa mal pokama le fifia mai nei tai au la salua. Ia mai alu au tu atu lo lima ta lulu lima nei tai au fou. Ma ta fa ta lofa le matango fio le lofa le tua. Ana le se anua le tatu tapa usida langi. Ia le lan pui pui ngamal tau singa ia tau mau nei. Le mawhai o le tatu toi maua le nei tai au fou. Mali nei aso mana ia, mali nei la mana ia. Ia, mali nei fu iaso nua au le lei. Asas fu mali tolu le nei o Ian Wali. O malo ia Ian Wali su fu mali tolu nei fatu atatu toe maua le se fu mali tolu Ian Wali. Ile lua o lua fitu. O ama ila o le nei asas fu mali tolu Ian Wali. O e usu fia fia le tai au. O e lau mata ata le tai au le aso lua. Apa pele net ala mai e fa no ata le tai au. Pai ngi ke ua misi ate o le nei asa sumal tolu. O Ian Wali e te tawai ona e fia ma e ata. Ia fatu ai toe mau a umakula le asa su tolu nei. E te toe mau fo ilo le si asa sumal tolu il tausanga fo. Ai ngofo le mai mau fo o ye. La sumor kolungi nga olo aka la kausanga. Usalo ai mau fo me saku por kausanga ngi le asa sumal tolu. Ai va pe e kala ai man kwa for kausanga ngi. Kausanga ngi le asa sumor kolunga lo aka. Abai ka ke aka ko ala yo mai fa mongia. Usai ke aka fa mongia. Ya yo so kulo ko ko ai alo ke man ko. Le ke man ko. Kausanga fo ke ngi nga asa sumar kolunga lo aka alo ke fa fi ka uri ngo mai. Wa vai dal momole o me fa fi tau ake aka ia. Ai Jesus se aingo fifia. Ma le pese fu dia mo ngalo ka pese la nga sa. O le ata ile fa ata le matang. Angi mai makangi aka ia. Ia pe angi ak fu dia fa e aka ia. Wala fa wa matangi wa matali elo fola ngondi tu sanga i ata ia. Mia ngai fe ko ia ala mereka ia e mo singa akor kaya. Ya wai umak fo nga so malwak. Alwak ko nga so ia mo ngai fa fi tauli mai me tup. Ka kwa e kala ngofo ile ya so sumar kolo yang wali lu ol wo fi ko kere ko mo longa ko kausanga si yang wali. Kere kai e mo yang wali si onga ko kausanga ole amatang ole tausanga. Nga umo yang wali umalo fo. Fa so sore ake fe puad. Alwak ia mak aperila. O me o yongi pa pelo loko e a fe yang wali saka ko fi man ku ko le hai se do nga suit kausanga fa ko e mode yang wali ala fia mai lola ia tai au pasinga aka se kas ta pikeri o le paipa aka pea si e o le paipa ia wa kala ngomel pulu mbel paste ia makwa fu di lo le wai aku fono fol faingal bengo yesi mo fa vesi ero ma fa mar kampangi mal au faingal benga aka ai fa longo fo ngai fa yo kala dis fa ngofo oi aka oi yo fa mai do aka ia ai hala funga fa do aka pu aka le okili ke do ke ko nga aka ole aka lau mak fia ole aka fui de bambu singa fa mangu yang ideaso kere ko nga ya kere lo ya ke operar si aka nga ke lo afa pe ke lo nga vala nga ole 5 menung ka Facebook ya odi si aka ole aka fa maela ya ole aka kau vala au wangala ko ole aka kau vala au o fia fo me ko pol me lo aka kau vala au fia fo ngo fo nga masa nga ko pu lo aka kau vala au ia male aka fa maela o aka ngai do lo ke do aka fa maela male aka wala paula do aka ka wala au le ka doa e fa longa ku do ma ku ilang ka makengi fu ai mai sari ku pa ka mai kai le tu pa ta mai tai pe ka u ma kere kere iai
Ia e whaalonga kuro le lo makua par ko inga wa ka akamai. E me se ai vangai po. Se ole kai mi e vangai po. Whaalonga kunga ia lo makua. Mar ko inga wa ko inga va ve moi. A lo makua la ia lo makua. Ia e whalonga la ur ko inga vai kai mi fo ilia. Ilanga riki oe. Ia ka whalonga kunga. Akamai lang kamaking. Ia po sunge mala akamai. Le kamal lo makua la. Ka whalonga kunga re pia lo makua wa le va le po. Sungema. Vai da ka wala au nga e. Wada ka wala au le aya mangi se ola longa me. Ia. Oh, ise foi al fingo lo ke lo makua. Momole to inga mal lo makua. E ese de poco e fai kau mea. Fai mai whalonga ko lo makua. Kau ko mea ngala aka wala au. Awala aka wala au. Pie aka fuili ala ira longa me ku pawali. Le ngai muri ngi ka ko fanga ngau. Wa leva ngai do ko inga malo makua. Le o langa mal sei fuanga. Kusala ka ko makako sikai oile ai. Makua pi kau ale makua. Ilo le a e i o u. Ia e kau al WVUV. Le fai kau lo makuma ko inga ka ko taiwi de wa fai kai me ngai. Peke emo wangi o. O makape e fa pui ki mai, le vanga fai kau lo makua. Mar ko inga. Kai milanga e ringi me ka un video call mangi me yo mo telefongi e. Le ka pu e ai kalongo mai. Le ngi live. A ole mafo for ko inga lo makua mai kau le ai. Mai kau le ai ka ko taiwi. Yo ya wa vai e ole aka merkala lo makuma ko inga awala ka wala au anga akai ya ala aka le ya pi wo mari ngi ko inga fu ye mangi kala la ko fa mo ka ku me kala au ka wala au au mo mai ai ni ai ma sesio ya wa vai fa ngola manga la vai kai mi ya me fu ngai fa ku fa ke ka ko pulang kala vo inge vai kai mi ka fa ke komu ai mawar me ngale ko inga akarenga iri si akai ka ole aka falaka ya ni nga wo ko do me ko ole aka fa ole aka falaka ya ole aka ka wala audi si aka ole o ha foi si aka e ngalo foi aka aka I know you have another woman. Ya ai sawa. O le ngala utala foi dia. E esele. Au no fo nei mo toi mala tu na tu ile soi fuanga sa ye nei to ina mana ile o ma tu ile vai time. Esele maka ukia o le poto na ab ye le tu ya la to. E fo ngi me o wala fa ten kolosi le wa. Wa te va vele. A ole ma fo to ina malo matu ya sola. Ia le sila mea ke mai ka wer ko inga malo makua. Ole kama fo ile ole kusi la lo le api. Kusi la lo le api. O ngafa o ainga api. Ongi vai lo makua pe aka pe kaulasea kusi la lo ole mai le ole mangava kinga oso ie male vai le. Kusi la lo le vai. Ia po le ole kama fo ile o le si vai de masangi ko falongoi ioi o ngala tala fo ile ka ke ka ko kama apelo makua la makua i kusi a le kusi da lo makua mar ko inga e makua i pipi o fo ile ai matua mau le lei ele ai ma se me fa pe le lo pe ne ai se vai de si o le wai le ke minge mal skai o le termine wai termine wa matua i fa ngata to mo le laptop computer ia wa fa mai ia le ia ko ia sei vai ele le ko oi nganga pe o me anga le palangi fai nganga pe wa ula e ka ngoisi me pe a fi we sue ai fuala ia ile apil to ina malo matua pe au ngakang fi kusi de ilalo bo ale fesiri na fa ngato ina le se computer ila voi te me tu se nga fa ainga o do ainga ilalo le se mea ile fa nga mea
Kanga o le ko inga lang api mai kusi ai. O le usua ngā whai lea. Whai e le ngā whaoai. O le koi usunga lea la whai a hai. Whai e le ngā wha mawere kama lea. O ngā koi usu lea I whea, maua mai ai le lo makua lea. Lea la ua pingi ai lea so. Vai, ava kunga, o le api lea maua. Api. Vai, kaidi sai vai kei. Lea lai mo markua inga mea lea. Lea lai mo mai makakou ia. Lea lai mo ko inga akalo le akakau. Ia sakare doanga ko inga akapawan me ola ka aka nga vai kai. Ia ai pe ona to ina manai lo ma tu na vai taimi. Sa tai loa le kama le fa mai. So ia ko ke akakau fa penga, ka wala fa penga. Se akare akae. O ia ka wala ngokunga. Ia la fu ba. Kari mai oma. Te akai mai o la fu ba ia ku o ifu ka mai kira. O ia ko ka lai. Ia o ke hangel ko inga lo maku. Ke do afu nga ia afia nga vai kai me ia. Ia wa ole oke kawa ole akakau wala au pi o ke ngeri kupa ka mai ka. Ia le akafu dia la fu wala ma ku o le vanga la le. Ia ai mai se la ka mai ki o ku ngi. Ti o ma ko yo ku ngi. La manga le fu ia le si. Fa ia ku ko asa wanga nga fingi si dia fa bibi o ma ko ka fio. Ia le afiki fa longo mai oi le a. Le afika ku ke va eva o le ko inga aka nga maua o la oi poe. Penga e akal ko nga seki penga e aka o le makeki. Ia penga e aka foi au ka far ko fale. Ake ia le walu mai ia nga le so kulu ko. Okay. Kalau kaya le walu mai yang ale so kulu ko fale. Ya imang e visingan ya. Ya le nga fo dio isingu la ngai. Ko mai fala be la be ko yo foi passe se la ko. Ai ba ga ya au ka fale ya ga ku pa fala o so ki ai. O so ku ngari. Ya walu fa o le fi o kengere ai ngor ko ing ka malu ya ko la me lo ka fala. Ya Adolfo ya walking ira ai ngol mereng of kang ko la la do ka fa. Ya o ye pule mai. O ko ngol ka o lo kang ulai fa. Ole aka le ka kala ngoi. Fai se aka le ngi yaso. Ai do lu aka mai fo ngi yaso ngai di fese me ai ngai ka mai ki ngai ku la ong. Ya aka fo ile wo mga fanga la fa. Ai no le matau mai le akari aso oi ngai di ave seri af patalo patu le vai kaltaya Nisio tato wa baga no tato Facebook ya vai dale manga ya akai dungo le se mani oi le ala vai dale manga ya usa perea se mani aka yai ai do le se ringi akiri ngai fa u mai do la fa u mai do la Si me kau vai fofu male akari. Ole afu ke mafakia u ele sa seleng. Ya la ya vai banga o malta tu pese le tari mai la ile. Ya tari mai la ile batu ya tatu fatalo fone tatu pa angala ilungo tatu Facebook nei tayau. Aka mangika yau. Aka mai pia oi. Tele tula fumaltas. Maltatu telefon. Tatu tal no am tatu apa no tatu fa soai. Tatu fa so la so manatu la so fina ngalo ile vai ngalo fa malu ia tatu malo ma tatu atu no le tulanga o le sapati la so fina ngalo la so manatu ile vai ngalo amele malu lewa fa iloa o le a fa malu o lewa ta wa mai ia alo ia le tapu ngaluenga usa o le la wa fa malu tanto ia la so sa ai le o ngaluenga uma aloa ia le tapu o ngaluenga te tele e faia i le aso sa le anga o titi do weini si wasa i le mele wa ama i le malo weini si wasa i le mele wa me le malo e le o fia aila i le failoa mai ua tapu ngaluenga le toe faatino i le aso sa o leo failoa ai ua matua fa mamalu ala le aso sa
a iainga o iainga la mafuanga ona o ngā ruenga te tele pe fōringa mai pe o whaingo ngi whale o whaingo ngi awala a ngā ruenga te tele walu i mala susa ala sa whaafonga e pa o malima singi au ka wharkou whale ala e whaini loku ala sa whaafonga e pa o malima sa mala au ka muka ala e whaini loku pe o vaenga na lea no tiro ma uwa vai fo le tula fono lea le vaenga le wa mai whaasai ngā ruenga te tele se mai sina whawhiwhianga mo tātou le jalo whafto mani tātou aturu Joyce Fulman tōru miri te tālo le tula sumal tasi Fai le mu, fai male. Solua. Se fulma tolo nei ol nei fai masina maua. Malol folang malol sai. Samoa,
whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoe moe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Finau mo sau manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe o wasaunga luenga le leile lumanai. Patupla ia lau mai le architecture, engineering ma le social work. A tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mauna vaenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso. Pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo i mole waino lo mota fal sam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Toi fitu bidita tale o leitu la se football tasi. Dari watu tatu fatalo fa malfa feloai dicho tatu paanga matanto woi lungo tatu Facebook ne fo yaso au ni MC al tatu proclame ia fa malulu tu fo yo no leana umawa la fo to motu tatu so ta inga lungo tatu leitio ia o mafuanga na wole fa ngolonga fo iniso tatu ainga tatu tamama ni tatu tinal tatu leitio proclamasani pata sei mai la tolo fa ngolongo la tatu leitio tavali ia ai fa yana seki ang laptop nali yo e mar TV e ku aku ia e maka ai ma falongolongo si to ina masilo matua ne yaso te lo a tarsi ile lo fole ile aso tayao o le ato le mail tatu le tio ia ono tulanga fa le yo tatu po le vanga le tu sifo o inala o le ai ma fuaina fa le tonu atu tatu so tainga a o lo le fo tatu so tainga termine o lo le tatu so tainga manino le tatu wa proclame i Samoa pe ona iai ia le foi pe ona il tatu le tio tasi ono tesi mal tasi famo o lo le lei ma seksiki ia tatu le tio Samoa pe ona ia una ngam tatu tatu proclame ia por tatu le tio tasi ono tesi mal tasi FM por famo i tono tatu watno patalo fatu ile ate to ia lo mafuta mai Samoa ia be se tatu paang tatu wo ia nei tatu ainga nei wala ulu ainga seksiki ang mai wala ia kia er kore ki ol kasi ongo kesi markasi fa mo ngi o kilang e melo bakwa kia er kore ki ol kasi ongo kesi ma tasi ono tasi markasi fa mo o kilang mereka lu maku ya le laki ela fa base kupe kia mereka lu maku le laki ela fa base lagi kia el bakole kio ia kang lo la fosinga seleng i o masko i masido bakua io singa selau kala e fa memori aki ki la le kio io o la tona lo mafuto mai sa mo tato proclame le taiao lungo tato Facebook fa maloti ya fa fitai amosa i lungo YouTube fa fitai mafuto mai na i merpole Australia sungol fa finganga ya John Pasi o pa mo fa tu la talo mafuto mai fo ina yo pia yo li inu isa fui mono ayu fa talo fatu le taiao mai Hawke's Bay malo fa fitai mafuto mai e se tatanga mo fatalo fatu po kalabe malo si fu manuia reito sifa fatalo fatu nei taiao talo fa so si lota se fo fatu alo fatu prada oi malai ngalo mafuto mai nei Samoa amalo atu no Facebook ia ta elenga etelini tuato fatalo fatu nei taiao le fatasi mai Alaska amalo atu Casiano malo si fu laude lei
Patalo vatu se usia malitino mapsua male ainga lo mafuta mali nai malu lewa. Avoka na lotu to malantai patalo vatu nei tai mai Alaska. Pena fo ia keke taala. Keke taala talo fai malo se fo ia leva aso. Patalo vatu ia alikoni au mua malo se fo manuia nei tai ao. De vata se atu nei I fea. Ya, e mon moriato na lo faanga si ona uso ia Owen, malo si fola lei. Fa malo te fo lei tai ao I nisio tatu paanga tina ngaua fatalo fatu lei tai ao fo. Aloto ti ke lo fata si balunga tatu pakala me malo si fo manuia. Lima ki. Ya ke mi fo ngi wa akal se lengi de me. Ya sa fo. Fo ai akal kupe. Mo fo singa se. Tony Pau. Patalo fatu langsung al fafenga Tony mat fantua. Alo mafuto mai ina I satu pointel motel sala fai. Makau kia le internet do e maku sa va iso ka se ma. Alconi amua fatalo fatu malo si fomoria. Patalo fatu ya Naomi au va fatalo mafuto mai. Ava mai a Naomi o tasi desi atale ngalo ata am. Sa ata am. Tuna amua fatalo fatu le tai ao malo se fua. Seguia la unua fatalo fatu malo fatalo mafta mai tolu mareko fatalo mafta mai. Maria pa lala kun moni malo se fumoria. Jala tapai. Fatalo fatu fa pena fo ia amio telea fatalo mafta mai ngol tatu proklame. Tatu tali watis fa fianga mo tatu le nei foi tai ao. Ia wa fo ba mai tatu watno. Tali tula simultasi tali watu leo tatu telefone ngale Britania. Awari alwe se bali tautua le fifia mai mal paklam mel rida Samoa nei di tatu ofisa tu au gilani. I mankau. Ma tonga fia le sul melela. Vai fai le muli tai ao.
95.2 Amo. In this update, police have recovered a body from a vehicle in the Waikato River while searching for another man who was swept downstream on Saturday. The discovery comes amid a spate of recent drownings, including incidents in Akaroa, Lower Kaimai, Mahia Peninsula and Gisborne's Okitu Beach. Jamie Cunningham has more. The body is believed to be 39-year-old Aidan Brown, missing since August last year. He was last seen in Chartwell. Formal identification is underway and Brown's death has been referred to the coroner. The White House says airstrikes are one of many options on the table for President Trump to address the violent situation in Iran. Hundreds of people have been killed in a deadly crackdown on anti-government protests. Donald Trump has warned he's considering very strong options to intervene after previously saying he would act if protesters were killed. Iran's foreign minister says his country doesn't seek war but is prepared to retaliate. White House Press Secretary Caroline Leavitt says diplomacy is the first option, but Trump won't shy away from lethal force. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. The government says it doesn't make financial sense to keep an emergency tugboat based near the Cook Strait as its contract nears its end. The MMA Vision has been funded since 2023 after Inter-Islanders Kaitaki Ferry lost power. But a review has found the tug is really useful and costs $23,000 a day. Maritime Union Secretary Carl Finlay says it's the wrong call. For the sake of the money that Chris Bishop's talking about and having that peace of mind and reinsurance, it needs to stay. Fewer government agency contracts are being awarded to Māori businesses. Te Puni Kokari's annual report shows a decline in the percentage of procurement contracts given to Māori businesses over the past financial year. It comes after Cabinet removed a target in late 2024 for 8% of agency contracts to be awarded to Māori businesses. Procurement rules updated in October also call for a focus on value for money. That's news. In sport, Liverpool have beaten Barnsley 4-1 at Anfield to complete the third round of football's FA Cup. Sixth-tier Macclesfield's reward for beating title holders Crystal Palace is another fixture against a Premier League opponent. They'll host Brentford in the fourth round. New Zealand Rugby's high-performance boss Mike Anthony is moving on to join Premier League football side Brighton. He will start with the club next month in a similar role. A third win in 4 stages for Argentina's Luciano Benavides has toppled Australian Daniel Sanders for the race lead in the Dakar Rally. The defending champion Sanders remains 10 seconds adrift after a leg through sand dunes, valleys and rocks in Saudi Arabia. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, waule nei o kasfutialu, awal suialingila ura kio. Aeva eva mai ina se furu lima iva kolu, Amo. Radio Samoa, Vivela A. Lena olo minitalo te nei le tula sumaltasi, pere pa fonga mai tatu telefone ngana Britannia. Olo tele niso tatu paanga le lunga tatu Facebook, malunga tatu YouTube. Yo e fatalo fatu ya te auto talo fai maro lava mafta mai. Brisbane au Italia, fatalo fatu ya tolu mareko malo faften mafta mai le fatasi mai nai Lakewood i Washington. Maria Payarala fatasi mai Brisbane au Italia. Good morning. Loto TK fatalo fatu for the table tayao. Tala tapai malo se for lau lei. Amio tele a fatalo fatu tatu tua mai Melipone Australia. Fa malo tu ya Sauta Voi. Le fo i mai mai nunga tatu Kalambia si vale pe pasesa. Fatalo fatu lei tayao fo. Tino lua man vai fatalo fatu tatu tua le ngata fo ilea ekwati tamati. Alo fatu se ya te balai nga fatalo fatu le te balai yao. Ole mai le nga malo se fu manuia. Aya manga ya la banga le so kurkuru. Ya malo fatu bafta bai. Fa malo atu ya amio ya fo I. Dash seta hatesa.
Mana ia ata I fōringa nei. Ua ata mai fōringa na nafi. O ia ngia ka fōringa ngafi. E fōu la ka whaalongo ako. Ia mangai fōi la. Vai ia ka ngei. Whaonga mai aka ngei. Au whaonga mai ata nafi. Se wana mi kai le watalo watu uso. Io e tautua nama oe lau sanga o le muwa aile leo whala ue inu ia uma. Keke ta ala fai mai sili le ata tau wala au le lei mo le sui fo malolo ina. Ea. E se tatanga moa male ata tau whalili. Se elina si osi watalo watu nei jaya balolo si fula ule lei. Losa sava vau watalo watu lunga le tatu pokalame. Christina Tanumasa watalo watu mai le nei wangal jayao. Mele pone au si talia. Losa sava vau le fatasi mai nei mele pone. O kere lau mele pone sot. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Oi jalo fai alo fatu sa pramo. Ia manuia fo malanga mai le anteli alo fati ati ulu mataele. Ia manuia ile malanga mai sa ako. Sini va polo fangalilo fatalo fatu balor se fonia. Manuia fo nga luenga le falongo mai nai hasty. O fo tafusi fatalo fatu nei jayao. Balor se fonia, jalo fatu sunga le oi anai. Tafao le wa matanga luenga tafao. Se pule fatalo fatu nei jayao ala pati malo brother. Balor se fonia. To emino fatalo fatu nei jayao, to emino le falongo mai nai mangeli. Siriana fatalo fatu jatu pokalame maluia fo inga luenga nei aso mai au kilani. Ale koni a mua fatalo fatu. Lo fasi uso ia o fa'alatanga lofa anga si ona uso lai alofa mai ia manuia tele nei taiao. Mai aba fuau malo suisala anofia fatalo fatu nei taiao. Ale koni a mua fatalo fatu malo se fo oko kasi ko kene. Ia tau mafai ana lo watu to telo tatu pa anga le mafuta mai dunga tatu e vanga nei aso. Ia va ko fo ka ko le aka uma fo le aso. Ua ke popole ngisi me fai ku sapere olar ko nga umu. Pa ku ko penga le vea ia. Ale koni a mua fatalo fatu. Vitolina malo se fo la de lei. Nai manu Cecilia uso atua fatalo fatu so tui fatalo fatu nei taiao tino malo se fo manuia mafutati nei papa toi masi uso mafutati ale moe ya mafu ale moe ya malatari ya so panga malo fatai sulu mata mua fatalo fatu nei taiao malo se fo laude lei de fatsi mai nei pakulanga peta tau pa fatalo fatu mo mena ole ata tau fase Leon meke fatalo fatu le mafutu mai Avondale nai makisi hali fatalo fatu mai Siri Australia tu pita tavita longo seki mali matua manaia Josefa mapusu alo fatu prada malu yang ngalu le taiao Selinda siasi va maitia le wa vela le alaisa male sa pasui pa kwa moa. O ia woi kai manga ia male kopa i koko. Woi atapo le mea. Oso fa akasi ale malu kai ha male kamala udi. Seki. Jace Raindrop fatalo fatu malo se fu manuia mai piswe na Australia. Felistia siania fatalo fatu malo fatani mafuta mai. Ia le fatasi mai le ayo fungala au. Ifo po fatai fatalo fatu le jaya fo fatasi mai nei America Alaska. Maria Willie Fiti fatalo fatu le jaya fatani mafuta mai. John e mavaenga malo se fu mai pone Australia mo au kenta e fatalo fatu mai Hawaii. Kasiano fatalo fatu le jaya. Pabalo antu ile nei foi jaiao ia lauta pa ofe Wang King. Uso alo fatu lo suka favenga. Fanaya vaonga fatalo fatu malo se fuburia. Ia ole tatu fasole na. Le no vati atio. La so langona. E te langolango ina o le aso fina ngalo i le vaengalo a mai le malo. Ia lewa whaasai ona
tapu ai ia momo ngaluenga te tele la ua wha mamalu le malo la ua wha mamalu le antunu ia le sapati ua wha mamalu le antunu sapati o la so ngona ia le tulanga le ua amai le malo le wha mamalu le sapati o le vaenga le ua amai le malo pe tilo ai e mafua ona o ngaluenga te tele ai o ia le apa noa mo ngaluenga fo ia mo ngaluenga masani ia o nanga e mana o mia tangata lau tele pe ila le fale mai ia o le fisa leo mo ngaluenga fo ia tatu te ilo e mana o mia ia o company va wa fio i tangata la sau te ilo o ngaluenga fa pena a o ngaluenga fo ia i ilo pa o sa malama le masingi i di afi yo kiro ngaluenga ke kere nga o le le la ufsidi o le aso langon langa o tiro wo fo ila to wa sai ile tu langa le pe na mai le malo fa mai la to pe foringa mai o le afa mamarula ai fa face tangata la so fina ngalo ila le baenga o mai le tatu wa tu ete yo iai ala foi so manatu te wai po la foi se mena te do ele fetawia le o tala tatu le na tolu fitu tasiliba tolu fitu tasiliba tolu ia pe afa pe le te ba o mata to kalami ai mana ia foi la melo fasoa i lungo tatu YouTube le nei tai au malungo tatu Facebook e va vanga masane tatu lo mato a Paula te lo nei tatu matu e mafuta mai lungo tatu le tio tele na le mo e tatu fasalanga le so ona pa le tolu tulanga lo ia tatu so ta ingol tatu po Pamaloti a Saini Jennifer out po patasi mai mara inga nai o tahuhu
Loi matau apa ula manai whawhiawhia ngā mō tātou le nei tai au le mawhtumai le tātou wā tino. Sumalei wa pinito te ele tūla sumatas. Ia o lo tala le tātou laina pepe o maua mai nisi o le tātou wā tino. Ia le tātou e vavanga mo le tātou wā tatanuanga. O le fisili na lea e vatu le tātou wā tino. O le aso fina ngalo iai, le aso manatu. Ia ele tūlanga o wa iai le swinga. Ia ma le wha maluina e le tātou wā tino. O le asa. O le aso sa. Ia, wa leto telefo anfa meita to le asa pati le asa. Ia, ese ata unga tangata o le asa. Ese fo ital tonunga malangono tangata ile aso sa. Au no fo nei mau toi mafo ile vaenga le au mai. O le ua tu ina mai ele malo ua whamamalu ai i le asa. Ona o nisi o ngā luenga, ai maise a ngā luenga te tele. O tilo la, e sele o wawai runga o penga tawhailangi. O iei nisi o tātu manatu, tātu langona le, o mai lunga tātu Facebook, mai lunga tātu YouTube le tai au nei. Patalo fati a tapu tau pa umalo se fumaria le, mafuta mai nai le tu si fokilani nai. Mesi faftani mafuta mai, seni tafu o le asa. Ie, fe mea tātu o le sapati fo i le asa. O so fatasi marine to fele ia le foi mafta mai lunga tatu proclame malor se formulia ni taiao fa foi mafta mai Utah Selina Siosi o te matua ulango lango ina lava o le mea te tau ona fai mai e mele e soto lios follow fa ipe balu ia e mana tua le sapati ete fa pa yeina iaso e ono ete ngalue ai au le aso fitu o le sapati lea ia Iova le tua. Ia o le finangalo na le statu sui. Ia olu moi malo. E mau ese le atunu. Ia antea se lau pasene lau lango le finangalo o le taitai o le atunu. Ia o lona ia na langota. Lango ai le tula fono. Lango ai le vaenga lu a mai le atunu. Po le whainga malo. Ia wha mamalu la sa. E vato sautala, ona, o tilo lunga o penga tawhailangi. O to telo tātou, o lo fina wina le fionga pa ia le tua i lunga o penga tawhailangi. Telo tātou, o lo fina wina le upo le tua i lunga o penga tawhailangi. E saua tangata malona langona, e sau fo tangata malana mau. Ea, e tofu fo tangata malona, tari tonunga. Ilana e kalesia, ai maisea. O le upo le tua. O no fo le o mafau. I le fina wina o le upo le tua tangata i lunga o penga tawhailangi. Ua lau e lesi le vai o lesi. Lau e lesi le matala o lesi. Lau e lesi ia tūlanga fo ile mai ele kai fe kaui. Aia utilo iai i le vahenga pe ona tatu wawai. Le anga wa iei la tu o lea la tu te lo fia le melo o mele malo. I le wha malu la sapati. A o lewa maila o te lenga o le mafua anga. Ona o ngā luenga te tele. E le fe taui ai. Ona wha atino ni ngā luenga le sa. Lolo winga. E iei a ngā luenga le malo e te tau. Ona a ngai ai. E wha atino ia la tu wha atino la tu ngā luenga. I mana onga o lo iele atu nuu. Hau no fo nei lau mau wafau faulanga i tangata o ke whina winga le lau mau. O te whina wina lo tatanunga. O te whina wina le upo le tua. O whapea. O tatu o mai whina ula fionga le tua i lungo penga tawhailangi. Ma mai tatu mau. Alfisili. Wa ato atoa o na tatu tausi atu la fono. Ma meolo au mai la fionga pa ia le atua tātou te tusi e le lima. O la fisiri na. Ma tātou fina wina le fionga pa ia le atua. I langona la hauia, o lo langona. E le te tau o na tātou fina wina le upo le atua. Le anga o le upo le atua, e tū mau. A o le tangata, e fe mou mawai. E fe mou mawai tangata. A o le fionga le tu e tu mau pau alo le mea tu mau.
Le fionga le tua. A le tangata. Ua fe mau mau a tangata. O mga ruruma sa ukua me iau kafa, me di sa ukafa. Ai ei foi la tei mea lua. Fi fai tau le upa le tua. Fai tau, a le ai au le ai. Ai tei mi tati tilo tilo. Tati tau tala foi ma le fai tete. Ono le o mei o tatu wa fina wino le tatu tala tonunga. I le upa le tua i lunga upe ngata fai langi. O wape, Pe ila le maule wa mai e le afio e le malo. Wala tu tau wa tau wai. Ona fa manatu ma fa malu. Le aso sai tono le atunu. Ia e mafua mai ona o ngaruenga te tele. O ngaruenga i lua i le fitau i le whaile sa. Ia lau whaatinoa. Ia e mana ia. To tele tatu manatu ma tatu langona. A o so unga kama i langonga. Ia ufo ila ia. I lau wawai. I ngaruenga ia wa awhia i tātou i Samoa. Pi o ngaruenga te tele leu a mai le malu. I le te tau na whapao se Samala. A whapea or kong kalake rau sainga leo aku i ngei. Kong kalake palangi rau tu nei. Ai mana o e alu mala sa. Ai pa o mai la. Ai pa o mai au tawhal tau whale. Mal whal sa ala whalilotu. La so langona. La so fina ngalu i ai. E whaati ngā taninga i ante. Oe. Ia, ai mana ia. Ana ia. Tilo ele te foi fai tu la fono. Na te loa na tilo fai ngā malo i vaenga uma. E ala ngā te tau wai. O na fai le tu la fono mo ngā ruenga ia. Ma malu la sapati. Ai ta oto pea ngā ruenga mana o mia ai le soasani. Mo tangata lau tele. Tele la tatu finangalo. Tele finangalo ia wa mai lunga tatu pokalamen leita iau. Fa malo ati a te utou. Mafuta mai pispena o se talia. Talo falava tua sao mafuta mafuta mai o tila lau noa. Fa talo fatu malo mafuta mafuta mai leita iau. Tatu wadu ngan tatu olina talo fa. Talo fatia. Malo le se fomoria. En fai tutu i fai lalo leo lau lau fa mo le lava tina. Titia ko lalo la au ngana fa mo le. Talo fatia. Malo le se fomoria. En fai tutu i fai lalo leo lau fa mo le tina. Ia, wa, mo le la panotina? Ia, taro fa malo sai fu. Ia, malo se fo ia. Ia, ela wa mau ia wa ono mea mata wa ia. Ia, le fa sa o ngalwenga tele ia sai sa. Ai fa va le sa ta te e o mai tanga te o mai lutua. Wa mena na leina na malolo le tu mai na ngalwenga. E tau foi le ia te tato. Un tato fa ta o ina le sa le wa o mai e tato te malolo mai e o se na stani atu ma fala la fa tai. Malo faftai bole lo sao nei taiao ioi. Mau alo vanova la mai olo yel tatu telefoni tolu fit ta silibo tolu fit ta silibo tolu. E te lango ina le mau o le malo tuina mai. E le te tau ona fatino ina ni ngaruenga te tele a le malo i Samoa. Ila sa. Ai fa malu la sa. Oi fa malu la sa ma o lotu ia lo talpel tatu leina. Fa malo atu ni so tatu paanga mai la tolo mafuta mai lunga tatu to nei taiao. Fa malo atu ya pole mai le nga fa talo fatu o to tele le au finau tu spaia e leni fa ife au. Ia ai on saia io e monia ai pe o to tele la tu e finau o pole tu la tu fo tanunga. Fa malo ja lepa Malaysia malo se fu moria mai sini au Italia. Atalo fati ama vieta malo fateli maftobai le fo taiao malo fo le on sai tu to bangaluenga tali mai disi neo tatu falinga Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fana witi o tui pui le ko witi is river mo I lato is fulon tau sanga malunga tu fa pe matui pui o le flu Ala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I maangele, I taftafane o McDonald. A manrewa, I taftafane o Falitusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga.
Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i le Aukilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapasa moro whare mōmua. A whai fwoi o Ieiso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala i whare tupe sese a tonu e whetau i matulanga o roa langa timine. O na mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Afato dele Julas Fumadasi. Ia, tatu e vavanga nei tai hao. Mane foi nei fina ngalo mo mo dunga tatu po kalabe tolu mareko. Tau lunga tuari tatu e vavanga mo tatu wa alina manatu. I lunga tatu tautua. Pai mai tolu mareko se lau pasene langolongo ino tu la fono e le ai se mea o le a faina i fua le ma ave le fua i tapo inga ma telu tonu ngai ese o lo fasino tonu le fina ngalo le malo ono o ngalu nga te tele e tapisa ma malo maloa i le asa a walo le antunu u i ana tapo inga ia le nga manino le fina ngalo le malo manino le leile le ngono le malo pe antunu mai ia fa mai marita ile nga luenga uma life asa tawa na awan i po o i fainga nga fale po sua se awala mo le bao ia o io sa o le ola mangi ngoa nga luenga te tele ia e pe ona ia le vai kemingo fa longolongo ai o mai ia le fa tatano nga foi le palmia mala utustala le ala na tau na fa atata tau sanga te atunei na fa atata ia le saunanga le ta ele malo ia le tūlanga o le afoi o le mela le o le pa o ia ma le whaatino ngā luenga i asa ai le whitawi le whaatino ngā luenga i asa le whitawi ia peila o ngā luenga ia pe le whainga o kongkala ke whauwhale o le suanga o le awala ia o isi ngā luenga tātou te ilo le whaatino le asa ai ia ua ia o le ale me ua whina ngalo ia le malo tātou on sai Tatu on sai. Te lo funa tilo le malo i vaenga uma i tu e lua le tupe o le mele lei ma le mele lei. Ia o ngā luenga te tau ona whaatino i lea vaias i lea sa ma lea sa. Peila ona ia peila vatainga. Nanga le tau na tau fia ngā luenga i le whalema. Wei i lantu e mo i mai o tino. O ngā luenga le mtanga luenga le malo ia pe o iai ia le mtanga luenga leo. E tau ana mawal puipuinga ni te ua tupu ni whawlawe fui mu. Te ua eini whawlawe te tupu, pe mu se whale po laswe, alai ngā lua tangata. Ia o lesi, o unanga, o le kampani waa, e whio i tangata la sa. Ai, maraia, o ngā luenga i tati loa, o ngā luenga i a le whaatino. Ia aipi o ngā luenga te tele, ia ili tau ona ia. Si vanga naha ua eini ngā luenga fo ie po unkanga kawaku le wafu. Pe o vanga whapena, ona o leto o tele o wala mai talofa. Talofa. Malo se fumoria. Ya, so fa manuia, amon lo le se va tfo sa mo ko kala meneta ya. Ya, so lo ya. Le vanda fo i mai sa mo. Ya, o te lo le to la fo na wa le vanda ya sa fa o mai le HPP. O le vanda ya le va te mina ya te lo le i lo nga na fa malwina ya le to se le sila fa nga ma lo ye le. Ya te lo se ba nga ta wa te lo o le tulafono o le vana ia ia o le ua to e langa mai le ni fui vai taimi e lango ina le kina ngalo fui ngā malo aftai tai mori o tai au ia le na mo wale sao le fui to i lunga le tatu tau tuma lunga le tatu po kalame le tai au talo fatu lo uso baiko malo faftel mafta le fui tai au malo le sai tutu mga luenga sa whengai mo lo uso mara inga ene liko tanga fatalo fatu malo faftel mafta mai
ia manaia ia o le tatu e vanga mo le tatu whaasoala nei tai lunga le tatu tautua mo le tatu pokalame pe ona iei nei yaso malo la wha malo lo si malo le tau ata i tutu mga lunga lo whenga mala tino e no to e lua sfumale ono minite talo i tula se fulma lua talo i tula suma lua ona vatu fo i leo tatu tala mai Samoa pa malo te la unanga mo le tautua le sunga Steve my friends e sinale Premi Finance yo ta huhu whaftele mafta mai Georgia, forget about your time. Say your name, it breaks my heart. Honey, that's why I see Angelina. Really said it done. We can judge you on the love. We can judge you on the doubts. We can judge you all around my house. We can judge you with your name. Judge you till two. And if you judge me and then, how would I do you? Oh, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this Angelina, be my city reader. Ready, steady, start, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this Angelina, be my city reader. Sitting at the box, she was looking at the jukebox selection. Had to rub a glass of wine, had to break a glass of ice to control my mind. When I was sitting at the ocean, thinking about the night before, she was everything to make it move. She was gonna blame me to the middle day. Ooh, I never seen a woman like you. You better see to me that you want me to. Oh, another margarita could be it through tonight. And so I got to get my sincere. And so I got to play it right. Oh, not margarita. You did come tonight. Oh, baby, get that reason to play. 'Cause I'm getting tonight.
cheeky. Ooh, boys, cheeky girls. Ooh, girls, cheeky boys. Ooh, boys, cheeky girls. Ooh, girls, cheeky boys. Never ever dance before you go. Never ever dance. What do you do? Never ever dance. What's in your mind? Never ever dance if you'll be mine. Girl, that's right. Don't be shy. Let's love on. This is shine. Cheeky, cheeky. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. I'm 6 years. I'm gonna take you to back red eyes. Hey, hey, mama, look at me. You won't do dance with me. I'm 6 years. You know I'm never gonna tell you why. Hey, hey, mama, look at me. You got me free to free. Na 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 na. Oi la tolo whenga i mole moi no le vao musika na e tu le i le moa moi luma moi tua. Ia matato i le whenga i mole ngā sengo le kuko le nei fui te au. Se u whare lei. A vese le seu lima malau te whari a wale mere i kako ngi vai kaimi. Ea whai o le alu o le whai o le alu o le lima le kuka. A o le alu o le lima i le telefon. Ia whamala tu tātu atu nei tai au. La se eba tātu pakalame lei mo oe a wān fo isi tātu pakalame whana nganga i lo se fu malu ni fo i ola. Ia tāpena i pēr malu i tau ai tātu le nei fo i aso lua lu tātu. Ia usmai e wha 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi alua pe te rolo na mta umomoa na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te autou le alofa tūma. Ma le manuia o na olo autou i loa le lei o le atua ma Yesu e riso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga i lua. O na ua o oina masu esu e loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga uti loa le lei. Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o iloa ave tabari. O lo ilo le lei la o lo ta ma. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o alo ma o stai. I lo tama na uola mai ai i le nei lalolanga. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa iei taini na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua ma na iei le masa o salo. Ma le tali tonu wha maoni i le moni o le tua. A Yesu ke riso. O le wata o tino mai i Petero. Le manuia o le iloa, le lei o le atua. O le tātou whaia onga. O iai nei, o le nganga pa ia. E a o a wina i tātou. Ia tātou i loa le lei le atua. O le moni.
O le tele o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nā tangata. E le ai fo. Na te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pūlea le whewhe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso. O le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le etalia Yesu. I lau loto i le na yaso. O lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua. E le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E ma fai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Bala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manuka City. Oh
Ia, ana pepe senga whalanganga na le ta ale mafuta mai le tātou tunu. Ta ua telefoi ave lo wola i au ngā. Le ua whama e atua le tātou pakalame le mo oi e se le manga i o ngi pese. A tano funi mata pesi i le tā ua i o upo le nei pese. Ave o lima i au ngā. Ave o vai i au ngā. Ave lo leo i au ngā. Ave lo loto i au ngā. Ave lo tino le ananga o le taulanga o le pa ia mamali e au ngā i lumo o le atua. O lo loto atua. Pai mai upo le pese ave mo le li. Ia whao ngā oe mo le li. Ia o koe rau wa unga fongi mo mā whau upo le pese le inga o mana ia. I le whaasoa mai le fionga le upo o le nei pese. O moe mi tinga ia sa iei fu inai ta mama nei tina i lawa i taimi. I oe. O loto ia to ina manai lo mātua. O si to ina masit o mātua i lana whanau. E mana nao ia o e whao ngāla tu o la mole ngā luenga le tua. E mana nao e o ia o whawhaife au. Ia o e avi ia lantama e mana o ia o hao. Ia le whaile ngā luenga le tua. Ia mana tua la, o le tupata mai tai. E whale tua. E no whaala le lo matua, e risi taime mai ia ke manga au hai whao ngālo wola mo le li. Mana au fo ile ia avisi ana tama e whai ma whale tua o le whaifi au. O momo o ngā i o le to ina ma lo matua. Whai mau te mana au ia ave o e whao ngālo wola mo le li. I oe, o pe o se la taulanga soifua fo ilea. E nau nau ai ala ia lo matua. E mai se ala lo makua. Mai se ala lo makua. E manga o tina ia ave lan tamatene. Ia ave whai mawhare tu o le whaifia. Ia mana na au fo ia wha peo le tama. Mana na o to ina ave se ona tari i po o la tama. Ave whai ma whaifia au. Le ngā ruenga le tua. Se le mana i o mana onga nei to ina mana i lo matua i laso. Ele i tango lima, ele i tele ni tupe, a sa iei le la ua nau ta inga, ia ave le la whanau, wha ngā mo le tua. Ai, o le la fo i vai teimi, no ta tilo ta ita i le mātunu, o le whaitau langa o tangata. O le whaitau langa o to ina ma lo mātua ma ainga na vai teimi, o le fu e to nai. E whai to nai. E fu e to nai na ave le whalu whaifi au. O e vai e le makau kia. E se le manga ia. Ia, kāru si ia nge vai kaimi. A o iai ni ta maitai. Ia po ni mātua ne vai teimi. O lo iai pēle latu nau ta inga. A bea latu whanau. Ia wha ngā mo le tua malona whina ngalo. Ia ma tātou fo. Ma tātou uma. Tātou uma. Tātou uma. A wha pēle latu sanga ili isi swinga. E ali tau sanga. Isi tauna isi amatanga fau. Tauna i ese amatanga fumo li tau sanga avelo wola mo le li. O lesi. Oi, lewa umana tua. Mo le tangata tapiano. O lesi tangata matua le lei o le tapiano. Whaingo pese o vi inga o le li. Ioi. Mana i o le tapi. A ta tilo fo i le mana i o le taleni. O lo whaangaina fo i te tono le ngā ruenga le tua ma tono i kalesia mana ia. Malo le on sai malo fe fai. O to fai vai. O to tiu te ia. Aveleng o to wola mo le ngalu ngale. Angale le sa kapiang oi. Ke o mar kaimingi ke de malo lu. Ke ru aku de farsa, ru aku de farsa. Ke ru ya o pese la ru. Ya o le ka koi fo. Ka fi ru kapiang. Para ya o bol pese avelo wola ya nga le yaso. Ya foi se meua e fina ua i moleria si au tiu te bangaluenga tono lo farfengaluenga. Ia fai me fia. Tono tatu wainga fai me ata. Au te fai me whanonoa. Ai on sai lo loto. Ave lo wola moleri nei tau sanga. A whapea umala tau sanga na ave le fili. Tau sanga nei ave moleri. Ave ga umala kau sanga o pule ale fili ya oe ia. Wala vai nga fili mal fai fili. Ya la me ke sa wo do le ni. O
O le gai ke fia ia i winga le fili ia le le. Ngofo pe inga le fili ma le fai fili. Ia lua ia kuko mai makori. Fatalo fatu ni sio tatu panga. Se pule fatalo fa malo le onsa ni. Eneliko tanga. After him after mai. Loretta Manu. Toi fo fatalo fatu ni ta hao. Yo ia malua de la cas furua. Kalau sulua ngai sa valvadi ko fale fai sa blancho. Ia eu quero falar inga ngai le sa kupi. Ako lo ko sa ia i vai ka unga ngapo. Wa nga fai sa ko ko kale mambo nga po nga wa. Ai mo moi le fale ri. O foi nunha fa ba. Ia mo tatou ia le fu ama tatu nga lua ngole uli se pa ia te mele afia fenane ia fa malos o ki fa vai ka ku le ia le ku le au ka forcering ia la ku le moia malo ati ante o le na ia fa malos o ki fa vai lua so lua fa malo tu fo ia te o le na lo fe ngai male tau sei no le ainga eu tiu te manga ruenga ia vai le me manga yo nga ruenga le fali o le or ke mi ke ku o ngomle ke mi ke ala ya lu le po a ko fai mau ai fai dia ma po de la le fia meu kamaki ala ka ngulu mai oko ala wa pi si solo kai kamaki ko ka poki mo le falao o ka poki mo le mas wala ke la kungu e ka irima ka lai pe pa chips e ko mo ka poki wing fa aku marka ko kapo kiwing ia ngai moyala ia le o ia ngai so ako ayo ko ngai kamaiki te molu kapo ki umale chips te molu kapo ki sa mal pepa mas ia wala fu mo mas malo fa kai ko kala pe pa di ma wa del mang usu poi fa si sua masi o ka wang alo fi sua masi ya angar sua masi wang afu fa le ko ka ko lo ngi vai kai ka ko ngi foi o ma kwale fe ka wi ya wa makanga se ir fo mai ma wa makali bianga ngale se alfa mai ma ave ku de poko ngifo ya la lumi al ka ko fang susura le fa vai ai wa fu de ngale ai me fongo ka ke ve kai ngale ka ika e fa ku lo fa mai ya wala ngalo ai me fongo ilaso wala ngalo ai me fongo ilaso vai kai me fa yaku ia me asko ima silo maku aku woso ai ko eso ai ya vai la dewa fu ma yonga fu yonga lava ka ringi vai kai ingi ai me fongo ama ka se mai ngao ama ka mai go kong ai fai mai fafo solo mal fa kai ngi fo ya akalo fa ngali akal lingi fo tale tula se fulma lo su fa fonga to fa salawino tatu tala mai samoa Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te fia fo e whatalofo e lo tātou watino o le nei e so fau wa tātou whairoai whaapoponga le tautua mai lo tātou watino o. Tala tau longolongo usimaya lau whaafofonga. Wa tauai nei i niusina lana whaatama swale inga. Wa iu ia te ia le tausini onga. Wa pale o ia i le pale o le ola, a wa mapu ia i a aolo na whaona. O upu a matai o le fina ngalo whala wei tele o le te tai o le vanga wha upu whai o le Samoa ua poto poto. Le fio ngā fia mena o mi mata awha. O mamori ele na wha mai senga le tuu malo o se tasi o tamali. Sa avea ma whai pule o le paya inga se furufitu o le pāle mene. Ma sa se e le tofi min star le kāpeneta. Le fio ngā lau matia Manu Matthew Rinko Purcell. A o vele sui fai pule tama itai o le tu malo fa palo tolo to fanga pa pale mia o Samoa. O fa mai senga le fionga fia mena o mi mata afa, mo sa afi ai le soi fua tau tua o lau matia Manu Matthew Rinko Purcell. A o vea o ia ma fai pule o le pale mene,
ona o se tamali e anga malie, loto ma walalo matau safia. O se tamali i fo i e wha mua ia te ia le manui o tangata lau tele, mai wha maoni lana lango i ngā luenga, mo le leo le malo ma le atinu. O le susana tu malo ai le fionga lau matia manu le mauta ngase matotua. Ma o ia no ulua i avea ma min stao le mtanga luenga fou, o ta alonga malanga oa mo le fia tangata. Sa vea o ia mawhai pule o le tu malo wha palota o sa whatalua, ina ua manu malo i le palota le titia lea i tu malo, i le mai o le palota tele ia aperila, o le tausanga lua o lua tasi. Sa vea ima min stalango lango le mtanga luenga o ngā luenga te tele, ai o se temo le tausanga lua o lua tolu, na whiriwhiri ai le kāpeneta le fionga fia mena o mi mta afa, ma vea ima min sta mua, o le mtanga luenga o ta longa malanga o a mo le fia o tangata. Na whaata ape le pāle mene ia meo le tausanga le tenei, ai wha awau o na avea ma min sta o le malo tausi, se iau ina mai a le palo ta tele wha na tinati ia au kuso le tausanga umavae, ma le to e whiriwhiri ai le tofi whaipule o sa whatalua. Na tau wā o ia le fu a le vāinga wha upu whai o le Samoa o poto. E le wha mautuina se aso e whai ai, o na toe sauninga. O whaeloa ina ia le komisina o whainga palota le amata wha ngā solo ai o tā penanga lona ofisa. Mo le whaatino ino le palota le titia le tu malo palota o sa whatatasi. E toi whiriwhiri ai se tofi whaipule o le pāle mene o le tu malo. O le whaasile silanga na tu ina mai le asonga fua le nei vai aso le komisina o palota. O whaeloa ai o le aso whareile, o le vai aso nei aso se furuono leo Januari. E te tala ai le si tala ina o swafa o sui whaatutu. Po o sui tau wā mo lea palota le titi. O le stofi o le vai aso fau, le aso luas furulua o Januari e tāpuni ai le avano e toe whaui ai tua, nisi wafa o sui whaatutu. Pei tai au lumana i le aso o whaatulanga mai, o le aso ngafua a sau se furu iwa o Januari, e whaamutai ni tālo sanga o ni lui, e whesiringi ai le tūlanga ngā waa o se sui tau wā. O le aso freide le aso ono o le masina fau o Februari, ua whaatulanga e whai ai le palota le titi, a sa whatatasi, ai o le aso lulu o le vai aso lava le nā le aso wha leo Februari, e whai ai le palota mua. E tu sai o wha maunga le ofisa o le komisio whai ngā palota, e lua afe lua se lau fitu se furuvalu tangata palota o le sitala le temenei, i le lola palota a lea i tu malo, talu mai le palota tele ia au kuso le tausanga le tenei. Pauleo le au wha ingo tangata palota le a wha o ngā, i le palota le titi, o le atu langa na wha mauni mai e le komisina o whai ngā palota. O le tūra whono le iai e whai lopa i elections, pāro kala kiki, e whangale lola sa whangal general election. E le se mem whaingo whapopo pe tu ese. E o le komisina. O le lolara le whanga i le pāro ka kere la solua iwa o kuso. O le lolanga e whanga i le pāro ka la whai pa election. Se whingalo le komisina o whai ngā palota, le fionga to le afoa tu ia Felolo Alexander John Stanley. O pusa moa le ana maua o na nā mai eifu ala au whaasaino le aisei se uta o wha amamoli, na au mai ele wa ala upasese o le Lady Samoa wha mai America Samoa, i le taura la tātu le kirisimasi o le tausanga umawai. O leo ua maua e leo tangata na wha moe moe ave ia ia fuala au whaasaina. O wha iloa le sui komisina o leo, le sunga le i a tau o le sa Samuelu afa masanga. O maua le tangata na wha moe ave ia le pusa moa, le ana mawai aisa mamori aisa tau le lea nangalue, o se ave ta avale mo le min stau mtanga luenga le tiute. E wha pena fo le tangata na wha moe ave ia le pusa moa na nā mai ai, le ono kilo kalamo le aisa, le ua mori aisa tangata na whai ngā luenga i le vaenga o le ofisa wha asu po le quarantine. Pei tai ua wha iloa le sui komisina, o lo sa ili nei e leo le no fuanga o wha mautu ai lea tangata. I le siria ma le tolu tau sanga o avea ma se tasi o komisina o le komisi e pulea tangata whai ngā luenga le malo, le fio ngā urualo whai ngā tala mai vao fono ti pererini, o le toea e o ngā luenga umare malo mo le nei tau sanga fou, wa wha amutai ma le au aunanga lea tamali i le komisi, wa wha iloa i le upenga ta wha ilangi lea au aunanga le malo le wha mawai atu, o le teitei fono ma le komisi lea komisina, ma le anganga o le wha fiteitele le maua lunga o le na tautua na wha tino, wa ausi ai nisi o tūlanga le lei le wha tinonga o ngā luenga, a le komisi e pulea tangata whai ngā luenga le malo Samoa.
Wa whailo ai le te whono le komisi, le fionga ia nonu le maunga sale i mua vaai. Le sao lea tamali i le toe fausio nisi o matatia wa ausia, e le komisi mo le si tia le au nanga le malo mo le sunu lau tele. O nisi o tau mawhainga sa loto lo toi ai, le fionga urua lo whainga tala mai vaufono ti perelini, o le toe whaatu langa ina leo to tongi o whamai, ma le whaalawi loa o le talofa ma le lau fonga fia, po le talofa with a smile campaign. Whaalia le te whono le upenga to whailangi al komisi o tangata whainga luenga le malo, o le mawalunga o le sao lea tamali i whaatasia i masetasi o komisina, o ia tu ua foi le komisi le fionga ngatolo ai wha ana tili afa masanga, o le aola ola ma mana tua pea e le komisi po le pisa si. O le whaino ai e leo leo nuu mafio anga o tangata ua mori e soli tu la fono tau whala au whasaina. Wala ngona ai le leo o whaasia, mai nisi o ia nuu, ma lato tua ia le au nanga lo whaasala la wai whaamtalanga o ia ngā luenga leo leo. O lo talia nei le whailo lau tele ai le mta ngā luenga leo leo, whale pui ma le toe fuata ina o ata ma whaamtalanga, e au fia i manu, o le toa sifuru ma le lua na pu e ina i osa whainga tau whala au whaasaina i savai, i le asa whareile o mawae. E ngō o mako whiloai. A whape mau ki whiloai ai, au maire na kuku alalo ai, whekore mako susuenga ai, o si kangaka e reisonga pi i kanga i o a saango fwysisi o. Ia mako wale kukunga inga. A le lunga o susuenga, o ngō umanga e ngō fwoi, o ngō unga. O ngō uma pe e ngō fwoi pe sai, mau paolo le ngū lea. Pe sa aru ka mama ave o ngu le sa e o le ngunga o ringa o ma ko kilo o ngu ma ya maksu e o ngo ma wai o ko ngu ya a fa pena family inga ma ko se karsanga se ngu o le ya ma ko fur kali e be se ngu le ma lo moria ai a pe o kia o ko i fe me pe ya ma ko ala la so fu na mo fa i do e se tu lo si si no ka na e kaufi o le whai roa le mui e whai roa ma suapa ma le ai tu la ma pēr e lo ia karko unga wha leo leo o i konga le mere kalo koe ngā lue whakase ia leo leo mangu wa ai lo e ngu ia ke le so soa e leo kau whai mako a me wha malo sia ngu e mako a whai ngi wha saranga ngō ai ana ko mai kau ai e ira ko walom whanga ngō rea fia i sori ngā kula whongo e feo lolo ia ngai ngu o mori mai whawhakaire whalauroa ko ngu la fua whakingo i fwoi la ko ngā luenga e wā whapere le whailoa umbangi ngu uma me whapenga e le whaikikia la mea ai pe paungi rea ko ngu e le ngā kai e ilonga whai ngā ngu e ion kula whongo e ilanga ngu e maku awhikau i leia man mere mo ki whai e pe whai ngā mako kalo lea makanga e le sisi e kua i aim kanga luenga o whainga ngu. Ma e whaingo fia ki le fwoi ma kunga luenga. Le sunga le a tau le sa afu masanga Samuelu, o le sui komisina o mtanga luenga o leo leo, whale pui ma le toi fuata ina i le whailoa inga matusi tala, i le aso tō nai ua mawae. Whailoa i a tai au mo se wha opoponga le tautua, soi fuia. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ia e whātutu atu so o manatu. DJ
ole te fasala wino tatu chala mai Samoa. Pe ole fa fonga mai le foi te meloli. Ile tau tupa nanga na le fionga ngal mana tipi au tanga vai pe le mafuta mai ai. E ala mo foi te wina atu le te fasala wino muli pe tali tu le fitu ile afia na nei. Ya na po fo le ya so la te bole si fa ponga le so tali tu lai malu. Dai bele wati le ua se football 5 minuto te nele jula se football lua. Alo atu atu lu tali ngasu apo tau maftanga le fo ya uli. Pa malo ati ate utou malo no sai malo fa malos. Oi na wa malo lu antu I tono le fana inga ka ia mu ia oi. Le yo le na wa mapu atu tono na fo fa inga. Ai fa ta weles. Mo le manga yo le fa maongi ai vidia tu lista ngata sau kaulan. Yo se le manga yo mo le pisi de aso ai ka kangi de tek ma ia au manga o so mo ila ia le mo ai o so manga so mo le mo le I manu kawe ia va oka ia mo fu singa ai fu ringi ia ia engo fo do fa lu nga wa fu fa tari ile ia se sponsor wa wa ia o la sponsor nga manga mi ai dia lu va lo sponsor la fa o angas pocas anga sponsor kausa ini awal ya le va sponsor le fadi fa vivera le lei ir ka nga fi ia ma popo fa de ia dola ia le mane aso lu la tau ia ai un sai ngi vai kai io ka ko wi a makar kausa nga ia o mo sponsor ai alo foi boli se me ia un sai la i se le mang yo le vivesi yo le nga lu nga le aso ai ke fa mai ia Finga e so moila ia le I. Ke vidia ko foi kau konga. Ai pi se nga luenga ai ke wa tek sa kau konga mai. Mai han. Au banga e ngai so moila ia le fa engane I. Pap toi fa ka lanch. Fi fisike I o kalinga la le. O maka ua makwa I o solo me udu o maka le. Pie fo ya ko ele makanga tau sanga ai vili ya ku si ko lua e vai de fare ai ngale la luo ia le lua ia o ngai se le ni fo lo baku nga fa puku mo motina matala e ava kwa fa puku ia ke ha pera kala ma vo lo maku kala fa si ko lua la ki nga nga lu nga ngia da vidia e sa makio que se fale ainga si malancho oi dale manga ia wa sa wol fa blavi alwa ko dia se lau kala sa le fa blavi mingo ia ko dia dua se lau sa ku sanga o dia fa blavi alwa ko dia fe kala e dia ko mumu e no ko mumu ring e ai se mea wa lipi mas ko mumu ngade sa wa falo aku le fe kala ai ka ko wongi ka ko ke farsa le fa de se fa ainga oka e ka ma fa pe o pele ai e o se ki fanga mai e o mai mawanga kupe ai ami ngoi mai lo le fa ve la le ai ba i le ma lo su enga e ngar se lengi ya ai se le manga ia mo mori ka kangi ke le fogia pe tix o va ko se akinga ai mai lo makua babe like ku mai babe Era fa ma opo de le la unga mai pe ava de pula ngo maka pi ka ule pura foi maka ke me finga luenga ia nga le ko tek se alla bala popo ka ko isla le va inga mai pe ka ko ka fa inga le i nga we nga lan chi nga o ia la e o ko fu ya se si foi se tek mai te si foi si vai I mala ka kere fo gira le yo ala vai ko lunch kai ko luanga si fu nga malo zunga mo to dasi avatu mo ole le vai nga ole jayao le fo tebeloli Ai ngam tau feng tau fanga le fenga mo tatu wa tunu se fu le va minuto te re tula simo lua malo le vai vanga malamba na manga le fiasi fa la bu fa bali Java. He let on a road just to follow a dream. He had to find. You can't know the man, then he follows a dream that's on his
o le ia se lamu o le uli o le a kako o le ia se fale ai gari ai o le ngā o le mea kaua o le happy o a la si me si do tau o le ata au e kanga kula ua ko le se mea ia o sa o le mea la fai pe o le ia se me le kanga yoi o sa i de fali kuri lo fia ai de fali Aure ngali atu a whapete malanga Samoa ia Sofia Fia ia po le nei foi taimi ala mitanga le tausanga au e te alu ma avel tatu wha ma mi se la wha mo le mole lava io e pui le lei oe ma vai le lei pito nu na te au mawai e va vai le lei o te wa fa ina fo de nanga se ngase ole mi se la ai te tau ona e ala vai se fale le tala vai la tane e fa ye sau sia ki ma vai le lei pe te wa ma mi se la te li foi Samoa Awa ni ngalo tatu tusi leo tatu wa fili mal tatu songa o lo mau fol tatu ofisa nei Fetus fol tatu tusi abatu ya te oile telo le or ngangana lo tono tatu tusi lea Na le tatu official radio Samoa mo wai tatu tusi ne lua ai fetus fol tusi tasi ke isa fo ise se fa pai ngo fala longa ya ke fa me fikus fol kala kusi o ile ai e kasi Upu tasi. Ronga winga fitis full songa fitis full va filifini. Wala mal tatu telefoni lua tasi lima tolu. Lua tasi lima iva tolu. Te tanga ia nei lunga le shop radiosamoa.co.nz. Mo ila tu fia oka ina lato tusi. Maaf tanga alo mtapa fanda ua fatoi satu poitea. Fatulu watu Samoa lau fa fonganga alo nei fa silanga. E fa asino tonu lea ile mavtanga alo taba fanau al tatu ainga I fale toi satu paitea olo alala mpapa ao I so se tua au kila nei e fa pea talu wai o lea ua tonu mai I ale whainga malanga si o tatu tama malanga mai Samoa si o tatu ainga e te talo atu ai ma le fa alalo e fia maua se tatu whilo inga I le aso sanei asa se fulma valu Masina wa molu olu ono ile tula se futbol lua ila uli awa niso fo fanga e fia fa amautuina ile nei tu sanga lua olu ono awalava le fa leia maleatina ina o si tatu ainga I Samoa o le tuatu si masani o le afatanu inai I le tatu maftanga o le se futbol valu Lane Road I Waimouth I malu rewa mo niso fa mtalanga fa so taimai I asiata nu osala ile olu tasi over fa o iwa fitu valu whaftai. Awane ngali atu o le te ale tula tasi nei, o le a mawata atu whiro inga male whiunga rilo mo yawa, maina iapi o ne efso ta inga. Ona o leua tu mai sewa no le whiunga rilo mo yawa le tatu pokalame te ale tula tasi, o le a le mawhai o na whaawina pokalame le whiunga le ataua savea Al Harrington le tali tula lua. Ona mlo malanga Samoa. Le mafuanga na ia o le ala a au mo yel pokala mele afinga ia lilo mayava o le atatu tal no fa so ai niso tatu mta upi Samoa le te ali tu la tasi ile o le so lunga pokala mele fifia mai yo na swinga la mo tatu o le mesi din ka wo le happy Pamalotia Eddie Susta fatalo fatu lunga le YouTube Pamalotia Joe Robinson malo se fumoria malo fo le bafto bai lunga tatu pokala me fa taile vai mai Puna tala olo fa ifa tala fatu lunga tatu YouTube fa tele mafta mai Utale solo e sala fa tala fatu lunga po kalame na fo ia loto TK Loas fulua no me tele o te nei ia le tu la se fulma le lua Saudi sio tatu musika mo tatu le nei fo te melanso E awa foi tari ngā sua taupa tangalo whengai mara tātou ngātinu. Pamala tini so tātou ai ngalo mafuta mai nei Samoa. Le tātou wala leo le tasi ono tesi mara tasi FM. Lau pele ea. Wa mai o lingi aso.
Malo te tatu po kalame ate la te umalo fia ngai malinga sengo tau maftanga tono fale ainga malo le tau atai. Malo no sai. O fu ia so fa pingi e fu ia mafukanga. E fu ia la tu fu ia o ai fa kasi va ko me ko ka o misa. E o e fale ainga fu ile la ngo manga ngo o le le yo ia o ka ela me ai. Ia ngau fa kasi o kari ai o mau ulima ai ke o mai a e o me wori ulima o furi ku o desides ia e kasi al me mafu ai yo fui a vai a kulol manero o su a wori o e pingo fale ainga fui de ngo kalkalangoa ma a pe ka kan fale ainga kalkalangoa ma kai vai ia de kau ko ngala le e masawa ia fisili ma ko fiska sering o ko ile kau mengi fale ainga ia la fa pe ko lo ma ko ia ngala fa ma isi ka relax ya nga relax ke de fu de audio la solua ia masika ai ma ia masika kalangua se imao ia ko ala fisili po e fia se sering o ko ia si fai mai dola ia lea wale ai ia pe fia le kupela ko ko ia ngala ma fu longa fa vesi markama ia ma fu longa fu di kwa ma yo wale la val se leng fa pe marko o ia la me ngama ini fa inga ngai do ia bo dalo okay yo kama fu dengan ngale okay ngale kalkum Malo tula tidule mafta mai. Malo lo sai titu bangalu ngalo te luas full perfect minute. Ora talo le tula tasi.
So vanga meke fa fianga mo tātou le oli a o mafutu mai pele mamalo tātou wa tinu. Ya la tu tau mafutanga lo fianga iai tu e wha malo tina i ta mama le tina matu ma o ta malawa. Ma lo le mafutu mai. Pa pe foi la tolo mafutu mai tolo fale mai. Diso la tolo fa tātou li ngasi ngasi le tino. O la unga se fo i mea ai fale mai. Ia, o la tō lo whea ngai mga ruenga i nei fō mai, ma lau tausi mai, ma lau tōsa mai, ma lau la po i mea aia mai. Ia o la ko umanga lai mafuka ma le whale mai. Ia wa o lesi kausi mai ngā laku pae a whaperua masi ngā kausi mai i le mai o a. Ia a sau alar kula whonga sanga kausami i le mea ai i le mai mea ai a wakoi kua. O le whale manga ngā kausi mai. O al mga kuoko. Ya ma le fale ale al kausi ba. Kausami mama oi. Pole ma oi. Al me ke pole fua. Sabe que sa le fale ko esse size 12. Pi size 24. Atalo vatu tatu pokala be ya suli. Suli tu tau pe. Pa balo atu le jayao ma le foi vanga le oli. Ya lo vatu le foi ma futa mai. Ina i kala stete ma lo fatai ya bui masuli ya fatai ma fatai no data po kalame Niso la do lo ma fatai mai fola ni ya so lo fatai mai i tatu ngalunga fatai mi fatai lo fatai ya te tu talo fai ma lo fa ma lo yo tu langa lo yeri tau mo tanto faisi ve velo de tau faisi ve velo de tau ya ngo sai ya Olongo sai. Ore alu kuku no le apu. Kuku no le kiwi. Ia po le alu foi kau pe le apu. Fasau ai nga apu ngi. Ba balo dia teu tolu tawa tai manga alu ngalo fenga yai. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teu ngā tupe e teu wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teu wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teu wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Maruia le tausaga fou Samoa, e fia i toi whailoa atu o lewa toi amatalia le stala mo le tātou wā onga tuspa ia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga so se ekalesia e ta tala le avanoa e ta pena i lo soifua a wale fōlaunga i le dei tausanga. Toa tusi tolu 7 Avenue i Papa Toi Toi. Morisi whaamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi o tuipui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui pui o le flu pala au telefoni 255 iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald a manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalabelabe. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Yo le
iwatolu amo. Tau mō le aso. Saunga le mu I a awa lofa o le atua. Security in the hands of God. Lau tusi o le salamo e iwa se fulu o le foi upu mua mua ma le foi upu e lua. Lea li ie. Ua fai oe ma mea mātou te no nofo ai. I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. A o le I whānaua mai maunga. E le I whaia foi e oe le lalolangi ma le atu lau lau. O le atua oe mai le vavau. E o I le whaavavau. Saunga le mu I a awa lofa o le atua. Security in the hands of God. O se tasi le nei o pese na langi ina ma fatu ina e mose. O se vaenga o lana tatalo. I le vai teimi sa ia taita ina ai le nuu mai ai kupito. Se ia pā ia kanana le nuu fola fola ina e le tua. O le whaalinga. O le whaatua tua o mose. E saunga le mu Israelu. I a awa lofa o le atua. Fai mai le tatalo a mose. Le atua, ua fai lava oe ma mea mātou te no nofo ai. I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. O se tautinonga, e saunga le mu Israelu. I a awa lofa o le atua. E le uma. E le mavae, e o lava I le whaavavau. Nā o a awa lofa o le atua, e saunga le muai so o se tangata, so o se atunu, so o se lanu, ma so o se ngangana. Sa moai, e te saunga le mu I a awa lofa o le atua. O lo tātou no foanga le nā, I so se au ngā tūpulanga. Awa, o le alofa o le atua, ma le mawhana whana o ona a au, ma le saonga le mūna te au maia mō I tātou, e le mawai, e le suia, e o lava I le whaavavau. Sa moai, a matalau malanga o le nei tausanga, I lou nofo I totonu, o a awa lofa o le atua. E te saunga le muai, e le mawai, e le suia, o a awa lofa o le atua. Pau lea o le nofoanga, au pito I saunga le mu, I so ose whai ngā malanga. Tātou te talo. Le atua mamanai, whawhetai o a au. O se nofoanga au pito I saunga le mūrea, mō I mātou uma. Aoa o mai I mātou, ia o mātou taritonu I o a awalofa, mātou te saunga le mūai. Tātou ia I la mātou malanga o le neitausanga, e tonu ma manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amene. Sa boa, sa uni lau vi inga.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Oi le pese tu hula e hula hula mai hula mai hula hula mai Iki sa pala le la ai hula mai hula mai E ko ya te ya masika ni la hula ya hula mai Sika ni la hula ya hula mai Sika ni la hula ya Jadi 5 minit jalo le chula jasi chali chula jasi ona tatu taliwa tulea batu tatu telefone ngale petania ya uma tatu telefone ngale petania mo tatu sota inga marilo mo yawa mai na mai Samoa pe ona ile tatu maftanga ya taluai ona wa wale mfaifa wino pakala mele fianga di anta wale tali chula lua le lau fa mi mai le tu tu na ngale fianga li mo yawa mo tatu 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 fa so wa fu ni me tupu tolo tatu wa tolo ile nei fo yaso ya amisin nei fo yaso tatu fa so ai po afun tatu ripoti ya mai Samoa tu le fionga ya lo mayaba a tele tu le tasi do le so pa balote di afta vale lava tono tatu wa tu Samoa na lo mau tatu po kala me tasi FM ya tu dunga le wafu vai tatu i Samoa onge ki ma lo di kio ia tatu e vai musika so filo ba mole tolo fa anga ya to olo manu ya tu ai ngai nei a fa pe fo nai mafuto mai nei tu ai ngai le malanga tu nei ai di evakua sa serengi au asi fa makai pepe ka ko a fa pe ngala ko fo imale malanga di evakua so ofu se ngai ke do me ka wa fai e o ka ko sa mor kai mingi eu olor kai mingi ka ku Samoa ia e maka pe kong yak se off pe kong yak se vai au se lengi fo ila si kau ayak pa ia wa pe o ka manga le mata i ka ko i Samoa le e o ku lo malanga ngai ia ai sa fo ia mang kuanga le ko malanga ngai ia ngai yo lo fo mangai ka Samoa fai ole fai ngole saka o fai ngole ia ka fi se nyu se la kwa so ke kon maska ia papara faka singa kama kiki ia dua se la kwa se kon maska yu po vevela porque malidi kapiri ala le ia e singa kama kiki ku sala le per papala ala fu da ko fa papala ia ngata po papala le ale evakua se mea ia markala le se o walu nga va ke va ia evakua me ma oi ai o le aso nga sawa o le aso nga sawa fius kama kiki nga ingiwa ngi ai masi me nga be kwa uma le ngalu la ke yo ko lu kwa fius kama kiki ngal papala faka ila ko ai ngale ai o le aso la sawa la le wa le se mea ala bo uma ngal fa o foi ke yo ko lu ai lo la dia evakua sau selengi po sau so ofu o ia de fanga malanga ia e ko yo di le marca me ko la kwai no ia la kulonga lo le ku uma la longi wor ko fa awala ba ko fa ku pu sengiu fai ngiu o mai lalo momoy mai lalo alu e ku ngol ko pai fai ngiu pa o mai lalo se ko fo malanga ia le ko ku Jolo minuta chalo le chula chasi. Se ia ujoe fa amanatu. Leo langa ia sola vala ualu. Le ifa ato anga. O fai baile lo loto ole moana. La fuma nu fa apea fo i mea fufanga. Mea fufanga. A o asonei ua ese fo i lema ainga. Ola fa ala ola
le ngā lulue na o le wha alue lue. In this update, a tariff bombshell from Donald Trump, ratcheting up pressure on Iran after hundreds have died in a crackdown on anti-government protests. The US president's announced an immediate 25% tariff on any countries doing business with Iran. It will largely impact China, which purchases large amounts of oil from Iran. Chinese goods imported into the US are currently subject to an average tariff of 47.5%. And 2 people were arrested this morning outside Wellington's Iran embassy during protests against the Iran regime. It's now being followed by protests outside the US embassy. Millions of Iranians shot in the Tehran. King Reza Pahlavi. God bless Iran. God bless Iran. Meanwhile, US police are gearing up for more protests across America as tensions rise over federal customs agents deploying in cities. Thousands of people took to Minneapolis streets over the weekend, protesting the ICE officer shooting a woman dead last week. Minneapolis Police Chief Brian O'Hara says some exchanges between police and protesters ended in arrests. We have cancelled days off, recalled all personnel. We have all of our specialty units available. We have members of the State Patrol on standby. Believe Christchurch City Council is overcharging builders for inspections to cope with rates cap pressures. Instead of passing work with minor tidy-up notes, council inspectors will now fail jobs. Chief Executive Carl Taylor says many builders won't speak up out of fear they'll be blacklisted from council. There are issues that can be picked up along the way, but what they're doing now is just stopping the job and just slowing the whole entire process, and it's just not fair for the builders. The council says passing incomplete work with directives lets consequences and delays become more significant. It says it's in everyone's interest for projects to progress safely. That is news. In sport, loose forward Miracle Failangi has been named the new captain of Moana Pacifica for this year's Super Rugby competition. Failangi was the first player to sign a Super Rugby deal straight from Samoan Club Rugby. He replaces Adi Savia. Liverpool manager Arne Slot has condemned a significant blunder by Dominic Szoboszlai in their 4-1 FA Cup third round win over Barnsley. The star midfielder attempted a backheel kick while defending, only for it to perfectly set up their opponent's solitary goal. Szoboszlai has apologised, but Slot says he'll be after a please explain. No problems in the game, and then we concede a sloppy or an easy goal. But this one stands definitely out, even for us, when it is about conceding an easy and sloppy goal. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey. Le ele ele ifa ato anga
tali sapai Tato pulu pulu lima fatasi Kalulu e molelu manaki Ele ifausi aroma se asositasi Asositasi Sini au tai malai fa fia fia ngamo le nei fo ia te bela uli lo fitu minuta chale chula chasi leo tali bela unanga bel tu songa tong sia ia le tu ba sanel tatu omega casa wa fo le tatu ino tatu watunu ile ia solua ia pola betanga fo le vayaso fa talo fatu malanga fia fia tong sia malole usul le tai ha malo fa malo siri ya so fu mania ya malanga fia malanga fa la fa talo fatu ai la sunga te tia ia po le tai fo le tatu po kalambi le pipia mai wa fa anga sa mo po kalambi wa mai ona fa tia pena wa fa pung anga sa mo vai tu feel ni la langi tonu o te ro ya po fela ya pa malo se fu madi pa malo te wa ta ia te tia yo le si me si dona tau o le o tatu o lia mai le ni ya solua asas fu mo tolu ne ya le fu ia lo anga le le ia o ya me se fo tu tatu o tu o vai tu fisi pisi lo sunga la tanga tu sangari ya mata se fo ne te sanga te tia fa ta ia mo fa si se fo ne ya ese foi alea foi la matanga foi le nito sanga ta tua ta fa mal na pisi mai lava le ina boto foi mo le tau so fo ya mo la se fi ma de fa si te tia tu sole ya ele fa pe por se fa tala por tu langa fa pe te tia ona fa mai la solution mo le fa mai la solution fu mo le fa o december se pa ia la so to na intiatni o sabalia nele todos full mal balu piki apol tato falta mal to nga piki apol ala to ye le tano twai e sai ta vale mo be ben tu tanga papel ai mo mato papel oi so e se full ni to sanga la to i am ba fa ingole to sanga la to via ina wa nga mo fo venke to yo da highlight sale me le mo mi le ai fo ai nga le bai to ya ai o ta fa nga malolonga le bai to la to i mo fe inga fo i me ma a te tia mana ya on to tia ole mtatia le nga sia fo tatu tua yo e mo lo si de piesa mo ya o ta bale fo ye tele tu nga ita o ta bale yo according le tu pe finance ye matula nga fo le tata ma fa ya to swani le malu le tu tia mana ya tele le vanga le pona fa ile mo tatu wa tu no me sini mtaua ya lo to telefone atu no lo anga ya to lango lango ina le tatu mo danga ya ile pisi lo ye o le mtanga le vayas ya me sini fo na wa tamal le ia la fatu ia nei ia oli fa ole ni so vai ngal tu bla ise manga ia lo sa no me la mtanga ia anona fa si nganga do ta mali no i sa ta mali tale tai sia ta no ti con sia pero más no le la to no le anga ne ya le te ta un mai ai ai lo fa ko lo kama vai lo kama le male ma le fia wa le tanga te fa ta va lo nga wa kamali sorry ma lo sala mo ma e mai e ta mali la vai tu sia la to via o es a good boy ya lo sa nga po ye lo po yo a good boy ya yo good girl ye pero na tu langa yo ole me si dia nga wa le ya le la fotia te lo so tu langa le unanga bel tu fa wa uni so vai ngalo ye tatu tu ni as ya fa tai tele la vala sunga te tia ya si mo la sina atele aso me pito sile na taua mo se ti yang ko i pa pili mundo tatu atinu ai fa tai tele la vala sunga te tia mo lo mato no le ni tu la le aso pa tai sa mo le vala ino ma te tia sto no mo to mo po ka me fa tia le radio sa mo e me se to tu fa to mo tatu fa ta lo me ka todo fa fingar vega todo lo sa e fa tai pa ye mo no se o nu ai fa ta lo fa ke lava mal fa lo sa mo pa malo se fu mo ni fa malo le ta wa tai ya mole ai mta delta tu fa la ngo sa mo fa business ya fa la watu ole mo le amano mo se si se ole mana mia ya nga to tel te fo i se te mai tai sa mo e a fo le leili ingirisi a to le leile fa sa mo a to e ole mal to sanga mo titile po le ba le lu se fulu i le to se fulu po ila lo mai ole ma fo anga le fa la nga la to ia wa pisil ta sungal venga ya mana mi se si sudi o tato wa
tua ina tulanga la to yende lungo tunga ta fai langi ka pele leila editing pele leila pu video le tulanga editing ta to video tulanga pa penga ya atonu la le banole mo oi aya pa peni si tulanga si ba tu mulu ta to numero ya na ba la mela ya pe text mai ya tulanga ya Samoa ai o tu masani la ma to sia yo mo fa mama tulanga to finance to tua ainga no su mai ma tu mai le tulanga ta yao no fa mama tulanga umane pro trade tulanga mena ina fia la bane ai no to muli la ba e fa tal sanga tulanga pa pe ina o pai no ono fa mama tulanga to finance o tong sia le tau fa wa na ina tong sia se yo e malam lama me si de tia me malam me to finance ai malam lama ya o tu fianga tele tong sia wala fai mo sa on me boni ya wala le le yo mo ai nga ni si tulanga to tia la to ya pere ta vale fellow feeding of family bands they se fulu no for se fulu no for se fulu kasi no for even the for that commercial bands if I pay for it that's so SB la for mo ai nga to tele te pitu no for if I pay for it that's to pick up for Rangers Toyota Hilux le se tato Nissan Navara kasi dia ai tato Mitsubishi Triton wale se tato Holden Colorado ona pela fa sa langale na temi wasola o tele la mota lin fa ta wal malu la tunu mai la malu tato tunu fa pela telo au telo mai la lu su mal fa o te sema sabe la solusu todo te sema se pa era sto na ile ke tune ia tu danga la to ia le fina ona na ia e lu fa ta tu ki apu na be sia na metondo tato lo ia tu danga la to ia tu nga ia nganta vale me fi mau le tiso ele si tato pe ti moa ele si tu langa hybrid cars SUV like SUV yo lolo ta vale sport cars mo tu langa tala mau to se tu ngata vale ia sunga me tala mai au faila pi pilinga mana tua o le ala be tu mau tato tolu to sangale mo to sanga mo o la wa kom kanati service to tiela ta vale fai fua e fai fua to tiela wa fitness e fai fua to tiela lo ritual the registration mo le tolu to sanga o le fa mama abenga tito city lana ta wa mo se tangata e fa tau se ta vale wa to me la ko se tangata fa tau ia nga tongi nga ta vale langa ia o ni se tu langa te mama mai ia e foi mo mata tu refer fee isi tu langa te tia te lia for trading te lia socializing te lia for eta le i se na yellow passport o valid passport fa yellow tal sanga ia na su mai la ia mata mai au le lu se la Kemeny Drive i nei papatoi toi i manukau ua se lau Kemeny Drive wala au mani tato landline o le oiva lua fitu lima balu te sinua oiva lua fitu lima balu te sinua ia mo lea manua mo ta mai tai ma mia sosoangi ma mia fitangata whengaduenga e lei ini lisi e lei lea fo ni fa Samoa e le lei fo i le fo i te korosi e palai ka ua mea technology e mea tulanga editing tato videos ma ta fo e tato videos tulanga pa pe awa pe le lei o tulanga e mai si ngalwenga fa receptionist ya nisi tulanga mele na biese te mai te Samoa fa mole le ava tel mal pagal ya na para mele te foli o luatasi pa tuono lima patasi o luatasi pa tuono lima patasi ya fa mule tu fa valo filima le ya so te tia ya tele tu la tsunga ya pa to pa tu e lo so te tia Alo va te tele lava te sia portari poti nei foi vai ngale oli ina uas fulma lima minuto te nei ya le tu la tasi dunga te tu le vide Samoa se fulma lima iwa tolu amo Olo tasi fa fitolo lima fatasi olo tasi fa fitolo lima fatasi tatu telefoni na te vala ia sunga antong sia Ya sina tatu musika le foi te mele oli tatu taliwa tu le Samoa ila ulanga mo tua al faltua ya lilo ba yava mai tau ino tatu wa tunu le ne foi ya oli tatu ripoti o to mai Samoa spuru olo minuto tele tu le tasi ta fea i se va popo elo se va a kalsingi elo se va fa ngoka ai ole va popo ta fea ai ka fea ai pe fa penga ai chinga ina ile achi be o se fale e chuchulupe e ma fuma ona o se vivi aule alofa wa olo na fa
Ia si fonga mali le songa ia tai longa i pule mal tatu pesele na ta fe se va popo. Ia ma fu ana fa ta fe e va popo ina wa leu si tai tina tama. O wa su atu fo le tu per tina. O le se be wa umana la fo isa mo la to. Le café lo le va popo café sa o ai le ko sa wa ya. O ko kala nga le fai ke duo ngu a ko ke manga yo mako kafe fe ya ko ya fe mako kafe fe ma Luas full minute chale tu la tasi pel fai lo tatu wa tunu la mo tatu filo inga mala fionga lilo mayava mai na vai le tu fo le de Samoa le sui le de Samoa ya lo pena fo na tu ino le tatu wa tunu mana tu la tatu tali wa tu Samoa le fa tasima le fionga lilo mayava mo tatu po kalame ile nei fo ya oli le nga fia ba lo tu me le vai nga so le wa mo le filo inga ia ma fa manu ia tu le tausanga fo ia te o le fatu o le fatu a so se fulmal tolu ne ia no ai vi ia le li o le mo ni maftanga ma fana ni vai nga so lunga tatu po kalame lo ma ia ma lo se fo ni ia ma no la to fa te tia fa talo fa tu la to fa ma le tatu po kalame le nei fo i o li mata ngo fie le lo fa ma le nga le o le tua pa talo fa fo i se tatu o tunu o lo mai mo fa fo mai i tu e fia le la langi lo ma wai fa sala ngal radio Samoa ya ma lo le so i fo manuia o le lona se fulu tolu aso le o le tau sanga fo ya le masina mo January ya o tatu o mai ele tato fulango le nei fo i amatanga o le nei tau sanga ya o le alofa maleanga le o le tua Samoa nei lava ia tia ia wa silafia o le vai tau le nei o le vai tau susu amata mai lava ia o ke topa po November ia anga i mai ese pa ia Aprila ia ma o le tulanga fo na o lo ia ile tau i nei timu ia la ia sabi divini malu ia vevela ia e mo ia vevela ia le tato si priest foi le sau mai tai le sau mai sami le e malu ia e fa malu ai foi se tato so le taula nei Samoa ia o lo so longa manvia lava ile lo famaleanga le le tua to foi nga wenga na fila so fu ai pe fo na silafia ile tato ia nga wenga le malo na to ia e ile so na fi ai mo le famanino nga fa to a el tato famasino nga ia February ya o le tulanga na o lo ia fo ia le fatulanga mai o tulanga o le e o ngalwenga tono le tanto tunu man to fo fam sinonga e faila la to lo tu fa pito ya matail tausanga ia ona e lola ia le ola to ngalwenga ai o lo tala isi ba e ngoli fam sinonga taipe o ristala o matai ia wala sila fia fam sinonga e va vena to e fo ia tu nu ila to sa papena ona nga i mai mo sa fa ia ainga ia o lo matala la ia vainga nai ile tele le vai aso le nei ma fa solo atui lava ia wa foi nei tato ainga to fo ia tu no ma te tia o tu langa na le lo ia tai o nei tato tu ma lo fa tai le mo yava lo mo dino atu fa fonga a mata tato wa tu lunga ta fa so mal ta pokalame ia ile nei fo ia so manino me uma ai o la sa tilo fo ile nei tato tangata na malangatu wa matan to e anga i mai o le tulanga lava ia o le tulanga fele lo lewa o le tulanga fele le fo wa ia i nei nei tangata ile umai fa la lave na nga i mai ai ia o to tele ia o le utu wa to fu lava ia la to asomalo lo nga wenga na o mai fu ia onisi ia o lo tau fa mautu a onisi o lo alu ar kai mingai fai nga saufa ma o foi lava ia so nisi foi fai nga saufa ile mo tele sala fai ia o le tulanga ia tau mafai e mau le taimi le wanga i mai o tatou ainga mai atu mau ina ia mafai ona saufa nga foi el fatino ngo no foi ainga tas ia awa ia lo mfa na mo le uolo ainga o ia taimi nei tia ma le ia tasi lava nga pe fa ilon fa sa no foi lo fingal fatua e nga isi kai minga e asia ia pia pa ke lua kanga ka ola ke kere kupi ako mal ka ka disi kupi ke lua fa e te lo al tanga wala isi tu petala no mai ya o le ya ma se me to mai wa foi la wa ya etate alo fa ya wa u ya pa wal me ka ke leva ai pe mo se tu pe etate ba ai pe mo se me alu mal tanga tale wa wa tai lo ya so me tsa mile nei o le lawa o ese atu ia ai ai nei tangata pe o nei tangata tua o tatu tunu e to telefone nei tangata ma tua sa o fitau ia
ia o lātou lo mai mo ia tātou po kalame a tasi ia mwhapena ona whamalo mai o isi makua ule masangi ia ai whamalo mai ia whatalo whatu ai o tūlanga na leo lo ia e sili le vave ona whame il taimini nei o le whautuanga na mai a tia e sili le vave ona whame il taimini nei manu o le maua sia manoa lea e fo ia e kali lau pengfiki o ia na toe whaputula ia le mo sesi malanga mai ia langa o mākou sa mo o māsani e lo mātou o langa ali tia whalaulau e nei whalaulau e kae au kalaku kae au e o le weekend pe iai ala sau kupepele ai ne ai e no retreat no surrender ale mea kako ni sa mo o logo winga la lo fokuanga e si del fa me nge ki ko la ku si fa blave awa foi e fa le masani o to ye ina mo ya ya me ale lotu me tulang fa pena a ma ko la ngi o ye le ai la le ai se me foi ngale e fa pe ye sa account e makwa fa ku muanga le la o ye no ia o aso a male me fa ye male me tu poi sa mo ia o le winga la le na awa ye ina isi a inga o mato e o mai ai tu pulo fa pe ia kapakulo le o no fo le ainga ni o le fa la vele pe fo ngale fai pe nga inga e fa kamilo milo le finga fam kalanga o le fa la vele ko mai e kango e ka ko le fai fa le o kele kala le ngo for ka kala nga sa mai fa fu wa fa le kon e ka ka mai fa fu kala mai me fa mai tsala fa mai sol ol mele ye ngo fok fo yang sa ka fa fa la mai fo yari kele fa la blave o le olanga na ya ole o ma tau la le pe ma tsa muli fa ya tsala wa pe o tau ya mai fa fo o ma lo fa lo ngi ai ainga ya ai o mantu fo yo tata olanga sa mo ya e fa pena ya na sa ili ale o ka ikale mo mi ya le wor ka sa ili ngole mele le sui ya ai o tulanga na mela na fa tu ai ese ya so fuanga ese ina ese foi mato nei wa masang ya ma ko le pa o yeso uma ya pe yo to ya mo ya ese longo me teli ai alo fai foi lai na yo tato ainga ya malanga mai na o mai o fieta fa ai o mai ka mai ile tele le mau mele tali atu ia ina le pe va ve al fia fo yo le stanga tamalanga ya sa o le ma ngai fo tuanga ma ngai fo kuanga le mo ya si le fa me fa ia ma fa me ba ngai ye le ya lo me ba ngai ale lo pension ai lo me inga o ile ai ile se pension o inga kali sa mo po le me o lo ya o le fa cafe o mai o le va popo lilo o la tata non fa so wa na suafa o le ua maua o le ua tapena le whainga palota sa fatasi i palota le titi pe ona mai le kumisina o whainga palota en whainga whalau tele lau whionga rilu mai au. Ia, e sao lei lawa te tia o ana nafi. Ia, le ana whaalau iloa mai e le tātou au whaasala lau ma le au tustala. Ina ia mwhai ona whailoa e le tātou a tunu o ana nafi lenga isu e le rit. Ia po le whaa sala lau ngā le ofisa o whainga palota. O le palota lea sa fatatasi palota lai titi. Ia, ona so oila ia le aso wharai le nei ia. Ia, o tātou o whaulunga o tātou sui, tau wā. Poi lele e a foi nei, e tau wā mo le whainga palota lea. Ia mato e tapuni ia, tasi a le aso. Ioi, ia o le nomination challenge la, ia kusa foi ngale pe a whapea o ele ke fia kau wā. A le kei loa le kau wā mai foi la whai le si ku i tō māloa lea. A le te loa e iai le mea le tupu ia la whai ele anga wā ai e tau e on tau wā. Ia ngai a lo le challenge, ngai lo le alu. Ina ia ave ma whai loa le whamasinonga tu sai le tula fono. Ia o le whaurunga langa o kangi langa whaasanga i sui. Ile asonga fua lea la asau nei. Pea ma vailas wharai leo le wha ulunga atu o tangata e tau wā. Ia ona oila ia le aso tofi o le vai aso lea. Le tofi o le vai aso fō. Ia ona ia ilo leo tulanga whai leo le aso muli muli le na. Mo tangi a whaasanga lesi sui. Ia tu sala o le tulanga na. Ia o ngas whaasalo solo kwa iala ia lea i le kaiminga. E isi wai ia le whaasala launga le ofisa o whainga pārota o meo o whale pārota. Whapenala to training officials. Poi le tangata whai pārota. E whaatino foi. Ia ona whaasolo solo tu alese ia tau i le aso
aso fa o February. Ia. O ina leo la fai ele pa lo ta mua foi lele mo tatou sui foi e la to e ia afianga tu mau so fua ia o tangata matu ele mafai ona na lu ile ba en foi lele ia ngase ma ele mafai ona tu le kiule a kelele ai fai le pa lo ta ile asolela ato fai le pa lo ta ia o la so fala o February fai nga pa lo ta mua na ia o la so no lo February ia ona fai lola ia leo le fai nga pa lo ta tele mo le pa lo ta ititi lea sa fatasi o tulanga na le ufa ma oti mai ia ele malikale na foi wa mai ele ofisa o fai nga pa lo ta ia le sa no nga le fiona le komsina o pa lo ta ia ana fila mato filo inga le lo mai avalo no winga la las fali nei e fa ulu ia ma fa ngata ia sua foi la tu le anga ia tu ia il fai nga filinga le sa fatasi sa ngana e toi fia ni tatou e toi fia ni tatou tu malo na ili fam sinonga te mine ia lantou mata upu e winga finga palota o lo le ia wa toya fale alili le ia le afionga ia to lupe ma le mata upu foi le va to lupe ia matui loma ia o lo na winga wa toy o le tu malo na le o fa tali ne se tulanga foi lele ia na mautino le o isi tu malo le wa yaile le wata o tola vai ia fa ai ungana au mai le fa masino nga ia tu sai foi la tumta o sa fa penan tu inatu ia o isi tu malo ia o tu fa au tu o fai le lenga le ba o sui ia le tu fa au tu so a fai lai uma lo ala ia o no winga mata o le o le wato soile le taimini ia o le mata o lea i le tumalo lea tu la i mai le fionga le sui pani mia fionga te lupe ia o le mata o tonu ale na lele i maua i se mantua o fai unga mulmuli al fa masnonga le na au mai o le ale taimi maua tu ai mo le maua to olua ia na ave ia tu si sai e tu la i lu mal fa masnonga ia o fa tino lo ngal ben ngal fa masnonga ia mata ile le mata o ia peta ia mai taimi nei le se tala o tu ina mai o le ale tu langa wa ia pe na maua le pe ia o tulanga na te tia ai manatu o le a fa pela ele kuai la fale alili le lua e pekas fale alili na fale alili lua a le kuai la ia fa pene wa uma ia ngai activate herai o full percent activate lo se full percent o tama tai ia fa lua ko o tato ngal pan mene pe ona masani ai te tia Wa pero tasina me ole fata tali ai al full percent se longa vanga na wa uma mai na i palo tala ite tu malo ma manino ai ia le fa ingo fai puleto nei fato am fai lola ia le fa full percent lo sal na ia ioi awa la longa tu la fono lo ia me le ele me fai ona ia pe fo na lu ia le HRPP salwai nei o mana o lo e fatino lo le fai ngol full percent el time le ia pe tai le ai fai mail famasinonga wa uma famasinonga mua ia apili ia le fai na mawa le fai unga le apili ia o me ale ia se vanga na wa uma le me uma ia me by elections ia matulanga mu fapena ia ona fatu ama faila ia le ona lote le mta upule ile anga va au tama itai e fa ala va tama itai to ono to ona ia to no pan me ne Samoa o lona wingala ia o tatou walwa tu la fono tetia mana ia manino fa fonga tatu wa tunu vaenga pe ona failo ma failo ni vaenga les ia tulanga fo lo ia tatu tapidanga finga palota le sa fatasi ole wa aso neile anaf na vila na to ya mata ia ngalu ngal malo la se tau tiro fo ile wa le vokelinga malo pe lu ia so le malo lo ia le ia ngalu ngal malo ale fata to ya la sa tiro ile amtanga ngalu ngal ni tu sanga ole masalo le luva ya sole ila lava mostanga te final benga pe fai ele ia mangi menga o ia pe yo se kausanga ako ila kango fulfali io umil tsaimi sa malo lo mo malo lo ya fai ole sa anga ita fa profeta sa nga ia o te lo ala o tanga tonu ana o fa o songa ta tsaimi ne to fo ingalwen ya mantua fo yo na tapol pe le malo ina vai taule o Christmas mal tau sang fo ina ia mafai ona ia tulanga nai tong ia al malo ma tulang fa pena ia ol taimilal ne ia lau fa kali lal vai ngale ko ko mawol pe next week
koe mawai pe el malu a lea e yo ngalwenga ia wa masani i Samoa te lea ta ngalwenga ia vai atu ia o le fai ngalo tu e mua a matai se mea ia e avel whaftai le atua ia matua atu fo ia ngalwenga o le nei tausanga ia o nisi o mta ngalwenga ia ngau sua kofa mai ka penga lau kesi ka penga mea nga ia koe a whaso ka koe whare se io mai le vai aso leang koe ama ka lele o ngalwenga po lea ia o isi na walua kwa Arnold taimil nei mai se ala ngalwenga o lo mana o mia te le ai le el tato watu nuu i le fesosoani taipei o tulanga la ia na o taua i le ofisa o whamasonga e ui ele tala toanga ngalwenga le ofisa o whamasonga e nei ona ofisa na i lalo le administration o lea lama o lo whaia la tau ngalwenga a wafo ele manu le tato watu nuu o leanga ia tumo le listaranga o matai ia o le isi tulanga taua tia ele imalo leo leo male whare ma ele imalo lava sa shift ia tulanga o ngalwenga leo ele ialu le tulanga masani o aso umai pe ona ia tonu tausanga ai sa faia la to tiute fa pitoa ina ia awai ia tangata uma ia awai foi tangata wa apalai atu e tele alaina allow na overseas leave foi la to foi e oi I fafo e tafa fau ia ona tala leo le ava no ai mo ila to le apalai ko livi ingi ia kele ai na le ai mai el mtanga wenga ona ia fa lava le tiute taimi master itas ino fuanga I taimi foi sai el tata watunu ia sofia o le tulanga la na lo ia nei nisi ofisa taipe o le ofisa le o lo fatino ina ia tato ofisa ia fatino ina tato was fa inga ia lo mawai ia nisi o fola fa saina ia maua va ai foi el tato tunu temne ele maloloa from last year se o mai temne titia mana ia o le tau o le o nanga mo tau tu ana mtanga dunga le malolo fa wa fo sanga le mu pe on titilo tu foi la tu foi mata fa yo mo la tu faiva alo filima ia o lo o fa wa mo la tu sanga pe na tau si o mo le foi tu sanga au ta ye la il mtanga le malo wa lo manino va nga le tu langa inga le malo le wa to ya o le na titilo atu ile tau o le va nga le na fa so mai ai ili fa wa nga luenga le matanga luenga leo ili telo la tu fa ingale sa fa alu mama wa mai ai la tu fa ile aisa male malwa ya mai so fana le stala fa tu la fono ya moni tia e pe ona uta wa le tulanga le e pe yo fa sala be le le o taimi tonu le fia o tangata and at the same time ya e ia le winga foi le lotato porque mi como le ai que le sel que le foi fa tau tangata i fala ufa saina e fai ai fa tastasinga a vainga ia malato uma e pe na fa sala be ia le te le mena malato le fa tangaina lua ia ola to was fainga le ona mawai le wa ma tala wasilia tu le limas fulu la tali fetus fulu ia ila to tafia nei leo mamolia inisio molianga ya ona ole umia yo fala fasaina ole aisa marijuana ila awol la fasaina marijuana fa pe foi la penga pe ona taua ia penga yo o la malosi ya ele fa tangaina I Samoa ni sio la malosi na maua ya ni sio la malosi o la malosi le ole stalaina ni sio la malosi pronta wala fionga le komisina le tumau e fatanga o lo laisene ai sel no fuanga o lo ia il taimi na mawai le pronta wala na sanoanga le press conference talbani mawa ku fanga le ola ilung mal falolo e mantua o le au penga le ma le tula fono la malosi taona ia se pusa le fale tu se no fuanga malu e loka le ai le au penga le mfaiona so nga fe alo ima ma fe avai ma pe e fola solo foina ya le ma watu falolo le o le ma wai luma ia le la malus ia pe la le tulanga na I le famanino nga mai le fionga le I komisina le tuma le tulanga la tunga wenga even now tia ele o malolo ale o le una le tonu ia o lo fe ngai ma taimi nei
ia o lo whaatino lava lātou ngā luenga, masuenga, ai e whaatino ngā luenga leo ia i le sailia mai o whala whasaina, ai whaatino fui ngā luenga isi leo le investigatinga ma further investigation, ma tatala atu suenga i tua ina ia maua mai e ia mata upu ia ma ia maua lātou mau, ia vei mata upu ia i le whamasinonga titia, me o mai e peo na whamanino, ia ma a fika staimi pupu titia, ma le numero i lātou lewa custody ngi, matua te le vavea o le aisa, i tonu le tātou atunu i lātou tilo atu iai, ia, o le tūlanga na ia sofia titia, Pela tau fisili atu nā rilo mai awal tūlanga pe ona iai. Pe a fua iai. I leo so wha inga leo mamaua mai le whainu mero wha tuputupula ia. Ua makwaso solo ala lea lola isa. Au tei lo foi. E lo maua. Pe ia au tei lo au tau loa mo tau ita wale aise a fio anga ili i o ile aisa pe a fua iai. I le tele. E o whanal mo tele sa la whai luma iawa. E sao. A mantua foi o Elena o fasili muli ai na umal tata press conference na ele fionga ia a whamasanga. O le aso la sila fia ma salilo le sui komisina fo ia Norman. Ia ko le aso la sila fia o le a le tūlanga wa ia ilo lava ai lau tele le atunu. Pa mata ua so o le atunu le aisa lea ele o maua ele leo isi fio anga e fai mai le fio nga masanga ele o sa o lai ia fio anga o lai manua ele i o yesu langa fa pe fa tau pe na tele au i anga i tal fa tai ia manai no u sa la fai e mantua fo e ala na man ia pe ona ia fa la tele mai fo o le tūlanga whare le pule ani mwhai pule pe o le ala na le ala ia o na whaatangi e leo i tua ia tātou ina ia tūla i mai le pule ngā le ali i mwhai pule e la tau te langolango ina ma tūla i whaamalosi mai le ngā leo ina ia ta ito o lua ma leo i tu sai o le tau mwhai fōr whawhitau li lea te ti le mai awa e iai niso i lātou o lo o sa i ma whape mai i le whailo o ata o tangata fo i e lena mawai aisa malato ingoa, malato afianga. Ia, alea sau tau tilo o ia tu stalasi nia e mai se foto sota inga vala lata mamtanga lunga lolo. Ia te lato ia e ave lato wata inu. O nisi o lai fia iai. Se e fai loa ma iai o lato winga ma lato mela e fai. Leisi vaenga. Au fua iai tau sanga ia na ta ua. Se furu lua, suru lima tau sanga ngai lunga lima suru. La haiti tele nei tamaiti wa afia le faso aina, le fatawina o le aise telo le atunu. Tere le afia. Ia, moni e te tia. Mantua foi o na fesili mo molta tau media le press conference. Ia. O na mailo le tali a fumasanga. O le tali a fumasanga, ia, o la kowele ka fia i le la tau fasala lawina o ingoa. O le tau mawhainga. Ina ia silafia ma tiro le tātou atunu umor saunga le mu ai mai se foi o le tam fai fo ia fa fita au le ia tanga ia tu ia nu mafio anga peita isa o to tu li loa mo tango to fai le fasili dia ona lai no ui loa ma lo fatu stala man tu foi a fa pe se mta fa pe o se si mo li atu tanga le nga leo e wa kuloa ia so ia fa pe me so upo leo ia na ona whaelo ato le wa iai el tangata tau fia mai le whasi tangata si tulo, pate ta inga. Tau fia mai whasi tangata e fast food fia kausanga ea ole a whato a whaeloa lona suafa, ma lona maona ata, ma mwhaio na puese ata, ma lona fio anga. Pea whaia tu lai whamisino. Ea o lea lana lai ona tu watu la ofisilia, wao me whapea. E masani e tātou, nā fwoi sila fia le tātou atunu. Po lea alwhai mei o le panguka, po ai lava. E ia lea ia tātou o le tangata i tulanga whapea. Ea ai mai sei fwoi, o lea watu le whamasinonga, o le whaono mawhai o na whaalau ilo o le tangata lea, ma tūlanga e tātou ai, o na tāo fia le tangata lea le mwhai o na whaasanlawina. Pei tai, o le tala na upi kia mai ima le saunoanga le fio ngā whamasanga, o lo whapea mai, e whai a mātou tūla whono, walanga tāwai o na mātou whai loa atu le atunu, le tūlanga lea, mō le tātou saunga le mū, ma le tilo mai anu mafio anga, i le ngā luenga o lo saunga whai atu na ngā luenga o leo, na ia fo ia wawen whaafita auli lea, o sau whaafita tonu tātou atunu, mai, whai mai la whamasanga, e le tāo fia ai, Ao le afa e tala e watu whamasinonga e whamei whamasinonga e tau ma whai lava ina ia whai le tūlanga lea ina ia i loa
ele tātou atunu uma o i lātou nei, o lo whaia le amio nei. Ia maawea i whai tako nguma fio anga i puipuinga me whapena. Ai maise lava, ia fio anga ele i o i ele tūlanga lea tia. Mana ia te le saudoanga li lo mai ia wal whaamani nonga le vaenga lea. Ia olo o nofo utai nofo sile fia fo le tātou atu. Sifuru lima sulu atau sanga wala i titele. Wala i titele. Ia te lota maiti o lea o onga li lo mai ava. A o lewa a fia o latu wolanga i le tūle ino le aisa. O lea sa o i tau tilo i tono le tātou atu. I tupulanga tala vouia. Ia olo fea i solo le makeki ma le taulanga. O le tūlanga fefele na le olo iai. E oloa i le tūlanga lea leo ngonga o le tātou o le mata upule nei. O nai loa le ina o le tūlanga whailele o le mea le sa o le ai fefefe i tātou. Ina ne ia afia tātou whanaua. O ngā wai once loa ia afia mangkua fwoi. Ka mai ki e fia se lau le tono sa o ngai tasi. E minko kuilea. E a whai e se afianga whapena tia o le ai. Tā lofa e le to e le ia tātou o ngai tātou tunu. Ai o le tūlanga le nā le peo na ua toi ave i lalo leo ia nisi o whanau ia sfulima tausanga o ngā lai underage. O tamaiti fo i la ia, e le ave i lunga Supreme Court la lātou kei. Se ave sa oa i le mea ia Youth Court, ia o Family Court, o mea whapena pe whaini a inga mani mea i mata upuna. O le tūlanga tonu ale nā e ai, pe o le tūlanga nā e manu ai. I alum whanau nei lo lātou tau le leia, o nā ele kai leo langa. Su lima su fikso walu, ele i kai leo langa. A lewa whainga kui, a whailai whailoa kui, ia maa whau leo tātou i le time, le kaimi le lumana i ai o leo langa o whanau nei. Ia, o le a wha sino mia, o le atu ua ia, o le a avesea o la to wa ia tau e niso tangana mea aia kau ku ia koe ngā kamaiki o le leanga mea whai tūlanga umana whapena ia leo lo sa ini mea malon maro paule mea tia talo sia i le lo whole tua ia ngatai i ni whanau e awhia ngatai i sfulima lea mal sfulua lea awane ia inisi tūlanga fo ia e toe vaia ia wa o le mea ngā leo ke pole ia uia wan se alui ia onga ma me fa pena oka ia uma tofa talo ale tulanga tau fo ia fa fit out sa o le lo mai ava o la telele so solo atu le fa le tonu a onga langa o le mfaina tineia ia le tulanga pe ona ia le tamaititi sfurua ma sfurulima tu sanga pe ona au mai ia ai tate o fo ia ui matua e lo matua uma se tiro ne foi po le ase va ai fa nau se swinga o ia tono la inga pe ona masani ai o ina tauna e te tau ona mate ai la ngono matu o ire swinga la kama pe ia o ia se swinga ia ka ke fa ko i ngi vai kaimi e ka kawa ka make lo ai mai seltina ka kawa nga mo make kinga pe kinga e sia ka kama e pe wa kawa ko e se swinga wa ma kama aka wa fa yama le ma aka mai ia wo ia wa kama ia fa ko fo i mo masal salonga ia e te tau ana tutupu i tono ainga mana i swinga mo le tilo i whanau. Moni te tia, ma le loko le poku, ma le vai aku ngā le pāngimo, a whaiwhi au ngimo. Wa o whai taimi wa tau ana mata i tūa e tātou mātua. Tūlanga whailele o whanau. E moni o upu i aso ia tātou, al tātou atunu te tia. Whai mai, a kāl whai ngā loku vai po whea lau kama. Whio i kamai ki whapapoko uma mai le ainga. Moni. A wā o taimi nei o aso fia whai mai. Ano e voli o le voli la kamai ki. Voli a kua ia malua. Kua ia. Kusala au lufale lo le kangsisi. O ina la ua e. Ua lua koe akusa e tele iau. O mea e ulufale e tatou whanau, o na o le whatang, i me lelelei, o na o le whatanganga o ele mātua. O na wa e whatanga. Ale pauan peka o koko mai ai koe ile pe, ale wharisaka sau moe mai koe i, alai ke wa ai aku iai. Ale mea leo lo whai mai. O whemenga ai, kusangalo e voli e whakasau ki a se furul po. Whemenga ai. Ia, koe se so, wa e vaailo i e tūlanga e te vai. O isi mātua wa pei e tūlanga foi lele
e ave ese ila la tau whaafitau lio le aso. Whaake a koe le whainga tau le whaai o whanau. E an whapera i lai ana ka whao i le whalo le ali le o maasangi au langa wo maasangi a. Ai le loa e sen mea lai anga i whanau. Mea nai e tā ua ia. E le awa ia e lau atam whainga e peo le upu tia tia. Mari. Ai o mea na le tupu e maa fua ai ona ona nga ia tātou whanau mo se atua i le o langa la lea ma maua i loi whawhitau. Ona o tūlanga whune le wā te le sa o tonga o tu atu iai. E alor kamekiki ule ia. Ma walo fi le mu sa ve ulau ker fongi mwhai lau Facebook. Ka oko lalo oe moe ala esan me la alu i le whanau. Ia. Mara ia tele ole whafonga whuna le tātou atu te mine i tātou ainga Samoa. Toi matek tū ma toi wawai. Ia, nai mātua manai whanau I taun toi puti mai whanau vai teimi o whainga lotu le afiafi. Ia, mare whatuanga wao mea nei, tiro whai maside sida I o whatutua I tono Samoa. Ia, ma mea nei tupu. O anisi, ona le tātaimi, tasi whanga tua lunga le tā pokalame, o lau titilo atu wa matau na tau se e mai ole pokalame whai no whono whaavai le amatanga malita usanga. Nilo mai au? Ia, e pe au lewe vesi au whono whaavai. Ia, o le vesi o le whaale fia ona o le ufa pea wa au mai le tūlanga foi le wa iei whai pule wa le tōwhia. Ia. Ia, ai mantua foi. O te sawa, e whawai mai a le tūlanga tā te whaasala lau atu I tā ua, ia I mea na whaalongo iei o tātou talinga. Mantua foi le ulwhale mai al whainga malo. O le upu ale a le fionga le ripani mia. O le atau mawhai. Ia mawhai ona taita I ale fast I fono whawai ona. Mo le solonga le lei o le poloketi. A waila ia se sala I se sona fina ngalo. Alanga I kakaulanga au mai a whamao ninga o mea nei. O le poloketi taluai. Ma tūlanga sa I taluai. I vevesi, ma le fia, ia ma toa ia poloketi aniso I tumalo. O nal mafuanga. O le lei o le whasosoa a matamai ai tayu. Ea o le lawa pe ana fasiringia foi ele sungali a taua sabea. O le aso manatu I tūlanga wa ave I tuila epa. Le ave I tuila epa ma le HRPP le whamasinonga. Well, o le rights nga o le HRPP am tangata umana. Ai e whaavaila o ia manatu na whai atu. Langa e iai mea lana tilo fo iai e whainga malo leo tūla I mai. A whai o la tu te investigate inga uma mea ngā ma whono whaavai uma. O ina le whaavai mai la tūtala lea. La tūtala lea e lewa la yona tu kuel mea lea. Ai pe o le tūlanga fo le lango ta sia li tia. Lea olo o whaasea bainis. O le kofia pai a le kofi le MP, the Member of Parliament al fast. Ai le tofia le Member of Parliament al HRPP. It's a phone on phone whaavai. Ea ona manatu lea le o whetau I mamatala whenai. But if we go to the roots of the Meria, from last year and from the Paya Inga le wa umatu, I le tūlanga le a tonu le a li whaonga ina le poloketi. A tonu ina le o lo fua mai le whingalo le whionga le li palmia, ma le whainga malo ina ia mawhai o na tātou. Awane o tātou toia sa ina le whawhitau li le ma le o ngā sami le sa tātou wasa mai ei. Le ana o mai ei le whaai unga o le Paya Inga taluai. Ele umanga whaasoa aku le 5 milionga. Onga o le au. Mafuanga tonu ana alol wa ko ia if you think ele olau kumalo ele ia mena ia etsaula na eto silsila to a final wa fa mai luas fu wa fe wa me fa pena tupu ia luas fu wa to 8 miliona le la soai le la ka kia mai ile malo ku ese mai la ngai items nga ko fa ka wa ele o kakala I lalo o le taiala mai la ko isinga mea la ngo va ia sa o fon fa vai mo tilo iai mena sa to ai le tupe ma tau fi ai ona lea lai fai mai le matanga ringa e solid fula fongo I lalo ta iala o to fa taua mea e le tawai ona fa tawatu so o tau fila luas fulu afele se fa manino le mai po le a mea ia to fa taua le ala to wa nga wai ave iai ya mea manga nga o mai uma le ausu su e amtanga ringa e tilo I mea uma na ona fa to ato fa mamulu mai e lolea o tu pena so o mea uma nam fa fita ulina lai tilo I ma no te lo ai ma o manatu ai tasina vai nga le u fa ela to ya etali mai fama sinonga a vai ai o aku vai nga le aku lo lato ai a tau le wa fia
ese filfilinga e filfili isi member of parliament e ku isi member of parliament a fai ala tale from sinonga e fai le na mo tato a le ngalwenga ia malo o te lo le fa vai mai pion sa no le fiona le lipal mi le amtanga e ku mai mala fo mai I vai nga fa fai le fast yona sui o to fia I tu malo e la to te va ai le polo ketina ia sao mauli le fa so ina mo tato o tunu te tia le mai ava ta sala ofisili mo le se I tono le fon fa vai o ai tonu ala tu te fai le lisi o me e vatu o me te tau na fa le tu malo le fa te ingola ofisili a fa penei le matu I tu malo a mai le lisi o le matu nu o le matu ala wala papa fia fai ia o le matu fala onga fia fai pe tolu ni vai ngai a mai mal matu I tu malo ia ai te ilola ia le wa mai I le mtanga luenga ia o ila tu o lo fa so ina tu tupe ai ke wa vaku ia le lisi ia o mena tau na fai wa I oi atu ai ke wa fa kause o ai tonu ai vatu le lisi o me tau na fa le tu malo e vatu le malo pe au mai ele nu ma le tu malo le lisi o me fa le tonu la tu malo fu le vatu te vatu te fa popo mai si mea ale mele na la yo na au mai le polo ke ti li tu malo e tilo le komiti le alfono fa vai wa me ye fia fa le e tono le nu fa ta inga o le taimi le nei a fa se fa le a e to e fia extend le fa le a wale lava poto mo tamaiti to e fia faini poto se fa pe li mai fa popo le fa le a la ona fa pe le o le ton o community project le na ave le tarsanga ave le plan ave quote se kol wa kamu kai kol ngau mai o le tupel fa alunga o le mea akolanga ave ko kongo le mea le la karsanga yele le milionga le la sa ona vai ona au mai lo le vai vai fo ya tato nu allocate le se la mon tupu le mo le fale onga le allocate le se la mon tupu le mo le vai le ina ye fai e fa pena a mato o community project na po polo ke te tele na ai a fai e vai se vai nga 2 miliona more households e ana fa tangi mai lole o a me le mana mi e tono ainga o le mako fale o le ngale fa po o le fa fale a pale le nga mako ngufo ai e ona no folo le committee mfofo se lauli mas fulu afelea vai lunga se fulu afe peta se fulu lima afe e au mai e materials e fa wai fale o ainga matu wale anga faya matu wale anga me no foi most vulnerable people ele aise se faingan wenga lai tilo ele anga me lai no foi tu langa na a fai ele aise manga me uma pena lai ele poroketi lalo me nai households kai kas e mawai me fa to anga watu wai fatula au fai se pongala au ainga watu wai oso o a me wil paelo me fa pena fai sina puputalo ya aiele ainga polo ke ti fa pena o matou la sa fai fateta inga matou la sa fai alula le vai enga le na fa pe ia lu sala wa fele la mo household se tar sangai agriculture and fisheries me ata fatu anga fai nga faiva na velo le tua e saular kanga e fi mana e failan polo ke fa tungul ma tau form au mai uma mele mana oi fa tino mai mal fanua le ol fa te ingana ona mai lo le lungo lo wa fon fa vai ona fili lo le ole a inga le ya e fie ka fingal wenga na yai ole a inga le ya ele ai muska ka fingal wenga kasi le fale mo fo mai le unga li man la fanga o kingi man la fanga o kama o ai la te sila fie taun fa mo ona fili lo le committee tangata e matua lima vai lava ia fa mua ai le fa pe le o fo tangata ia wa tangata palo ta uma e ai me ta ona o ia o la fo e fiati na e la to ia fa te inga fo pisini silait a fo sau fale ke poa sau fale pangi keke fi ma mi se onga un se kas fi ma mi fa ke le ko ngai apa se fa ke le ko ku e ma fai ona ta sanga mai o mea na e sau umai lalo e alu foi lai lalo vai nga o fatulanga I lunga I le matanga luenga o sa no o mi fio ma fio anga e fai le tonu pa wale mea e tupu pe a fai e alai ona apa mai le lima o le matanga luenga ma le malo ina ua vai mai e le tala fia ngai le fa soa ina le o le poloketi ma le tupe le wau mai ai e sel mea lea ua fai ai
Ia, a mai e whapea, ia kuwha kai whapikong, ia mai umar milionga ngā vai, uma kuwha pikong. Mana tua foi me oi, le winga la tala whateta inga. Mana tua foi o tia, o tupena e mai, e tauna amatuli poti o whaonga ina o tupena. Ai a whailanga kupea ngā le kuwha kai pikong, kuwha i makai, kuwha i ia inga. Alo kakai e le se li poke mai, whawhelang koe, awen li poke kongol malo o whaonga ina o tup. Le ole mea ele na lea na ia ona fai atu uma sila fia uma ko kele o kakai e complain la lau ke lo le al me le fai el malo tau e o foi na fai nga malo to nai whatever e sawa se kupe e kakao na fa manino uma me na anu ele tupe to foi tonu li pots Palo fa tai manino le taltalang ole ne fo ia sol tulang al proketi ia mal vaenga pe on te fa so mai ai ia le lo tal no mal fa so mal fe nga le atau ia pe on vaenga ia alu manino te fo ila te ita fa longo atu fa so ina mal a mainga o me te tau on fa nga na ia fa nga ina ia ka tatu seleni le ava tu mal proketi a tatu tu malo on tataimi ia o la fa tu ia lo fe nga fa tua ia si vaenga fa mai el tapo kala mbalanga fa lalo Ia, ele atona le se vaenga te tia o te loa lava ia ole ama wo fosi tato so tainga ile aso tofi mana ia tato e feinoa ile tofi pe kule lo fale tua e au atu ole au ke fia vava ia kwai lo sei au leile fa ale so mai lunga i ta popo kalame ai mole tato por kalame ile so ia pauna oni me o mato mawatu mai tato o tunu nei manatu ia ole ate mau fosi fa popo ngole nei por kalame mani so tala ia pe au mai la stofi mal to fate tia mo ne te mi fa tele la sa mo na mai moanga malu ave fale foi lo fina ngalo se upu wale tau tamali i lau fa fonga mai fa mangalo mai so mato fa va ia e manu ia tele la tia tia manu ia so tato tunu fa tak Alo fa tai foi dilo maiava manino fa fonga tatu watu nei vaenga o leo tala yele nei yaso ia ba fa ile fo la tu fa fonga pe ona il tapo kala me fa so anga le fo le li tu te ma fai valo filima pe ona fe anga ye mo nei va yaso lo fa te la tu dilo maiava tatu filo i te ole tu la tasi ile aso tofi ia mama weni statu tala ai mo ia tel ni aso fo mai maria ai fo ia Elai, ia lewa 2 minuto te nei le tu lai lua le maftu mai le tantu wantunu i lunga tatu pakalame i le aunanga mal tau tua le whianga lilo maiava mai na vai pe ona ele tatu ripoti mai Samoa le nei foi vaenga o le aso manato la tatu te filai ma le whianga lilo maiava i le te ole tu lai tasi i le aso tofi ai manuia lava le aso le maftu mai tatu wantunu tatu te filai foi i le aso tai o le lofa mo le anga le o tatu mutaisi le langi Malu te leina fo fanga le fangai mal tatu wantunu le so alo fatele atu Samoa le atu nupele la se tau tua te tia wale tau tamari la fa fonga fa mangalo se lo vai vai to auna ai manuia lava de yaso soifua mai manuia O e sauni malanga i Samoa, mana tua lola mona rentals o loo whanga so lola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe silianu e te whaonga i nai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari i le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E ma whaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whaleolo o whangalii. Wha pealo tātou o fisa au tu i ala fua pe momoli atu fo i le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O le ia tātou insurance cover e te fili bai ina le tupu se whalavalave ai o loo iai le wha avenga. Manatua o loo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaai le Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o i le Moana pe asesiane i le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi i Samoa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le University. Po le University Entrance i le tele o kolisi i au kilani